pea mo oe Tau au ina le lava Hai le ngalo I lo ulo toe Mana tua feta lainga E te awina mai o lo ufe soa soani Fai ona auto a file mupe a pa I mai o lo uanganga Fa atu muina Samoa tuna masisi ala fua O te whatara whatu I le tunu nei tai au fōu wha mālō fō lau manuia. Ma o le tautua fō ile nei le siu whongo le lau mua o le amatalia lana tautua e pia o le masani ai. O tātou lia le tai au le nei o le aso whareile. Ua whaaso le tātou fō launga I le masina le nei. Ia o Februari tau sanga lua awhi lua sifurua tālo whalava. E o le mai au si mai le whaafonga le tātou sānu ngā lotu o le tai au nei. Taita ia le fionga pātele mā reko tufunga. Mai le kalesia katoliko sangato Yosefo ya pahat. Smai al vafonga. Ia toi whawhenua I mawhatano whatu I lo malei fua mai I whanunga le ni tai o fōu ma le asfōu. Me se foi o tātou tūlata I whaiunga o le ni foi vai aso. Ia mālo le fō lau mangbia. Mālo fo le soi fo maua ma le langi matafi mālo longo le pōn pō. Ia e wala watu ma le anganga whaaloalo. Tu mai au tō whinangalo. Ai tu whaatasi mo mātou loto au te ia I tātou nei tai au. I tātou tauranga whaafitai lo tātou tai o le langi. Ia e sula ilo nganga alofu mlo nganga le o matalasi mo I tātou. Tātou sisi whaatasi le fu o le manu malo lo tātou li whaola matai te tātou sauninga I le swafo le tama. Ma le alo ma le anganga pa ia. Amen. Anganga pa ia e a fio ma ia. Ia e whatumu loto au na. Matutu ia I le a fio lo wolofa. Ia e awina mat, ia e au natu lo wanganga on whaola I ngai leo I lato. E te whafawina mea uma le larulangi. Lea tuai. Na ia o ina loto au nga I mara malama o le anganga pa ia. Ia lof mai a te matou, ia matou maua le poto mai le nalavanganga. Ma le fia ilana fisosa ni mai. Ono Yesu Keriso, lo matou wali I. Amen.
o le folfolanga o le tala lei o lo tātou oli. Ma o mai le vangali a Ioane. Ioane lona mta upo e sfulu marfa. Lua sfulu mai tolu lona foi upo e o atu le lua sfulu mareiva. Ona tali atu ai leo Yesu. Ona tali atu ai leo Yesu o whampe atu I ate ia. A whai alofa mai se tasi I ate au. E tausia e ia la upu. E alofa fo I olo tama I ate ia. E o mai fo I ma ua I ate ia. Ma tau tino nofo mai ia. O le alofa I ate au. E le tausia I ia upu. O le upu fo I tau te wha longo I ai. E le sa ulea. A o le upu le tama wa awina mai ia. O mea ia wau whai atuai I ate o tau. Manu o tātou no nofo ma o tau. A o so soni o le anganga pa ia lea. E a wina mai le tama I lo ingoa. O ia lava na te awa o ia te o tau I mea umlava. E wha manatu mai foi. E ia te o tau I mea umlava. Ma o whai atuai ia te o tau. O te tuina atu ia te o tau. Le manuia. O lo manuia. O te avatu o te avatuai ia te o tau. O te le avatu ia te o tau whapei o na avatu e le laurangi. Au wale atu wale o tau lotu. Au a fōi le mātata. O tau whanonga mai o whai atu ia te o tau. O te alue mo toi sau. Ia te o tau. Ana o tau walofa mai ia te o ua o tau ori lo whai atu. I lo whai atu o te alu I le tama. O wai siri lo tama ia te a. O whai atu nei fo ia te o tau. A o lei tau nu. Ina ia o tau tatonu mai. Te a tau nu. O le tala le lei. O le li. Kirisoe. Ia. Vi ia oi. O le matua o fiong pa ia le tua le nei tai au. Tātou te moa mai I saunuanga alo tātou wali I le nei tai au mai le manglia a Ioane. O te tu inatu ia te o tau le file mu. O lo file mu. O te fua I atu ia te o tau. O te tu inatu ia te o tau le file mu. O lo file mu. O te fua I atu ia te o tau. O te tonu, o lo tofu sia I tātou uma ma whawhi tāuli, ma mea o lo tu fisili ai o tātou ma whau. O whapena o na whau e se inga I mai tātou le mea lofa tāua e le mawhai e tupe o na whata winga. O le file e mūre I to tonu o tātou loto. I le vanglia o le nitao. O tātou whalungo ina ai Yesu o lo saunoa mai ia I tātou. Aua le atu vale o tau loto. O te ave atu ia te o tau le file mu. O lo file mu. O te tu ina atu mo o tau. To tere tangata lo whaatu mulia tonu o ila tau le ita. O halawa ni mafuanga. Au le mea e tula I mai ai. O le tele lava o taimi. O le neolanga. O lo nofo ai o ia I se tūlanga pangatia ma le maftia. E la I titi fo I se file mu o lo ia mauaina I lo na mafau ma le anganga. E mana umia e tangata whapea se fisosoani a wa o fau ese mai a te ia le file mu I lo na loto. O te reo taim. E lave la vea solo ai I le ala a wa o whaatau o soina lo na mafau. Wana leilo aina. O le haa pole po ngai o lo na le fia o lo iai. O lo I to tonu lava o ia. Ai fo I tangata e ti ngā lava le tele o mawhitianga. Ma whawhita uli o lo fia ngai mai lato. Ai o lo iai pea I o lato loto. Ma o langa le file mu. E tato te mauwhai I le tele o le vainga matango fie. E vaia I nei I tu ai ngata. Te whaisina au tala pupu I
fai whaatoanga e tō lua o swafo nei ali o Ioane mai Jakopo. O Ioane mai Jakopo e tua o I la ua. E tau fai whao ngā uma e la ua ia solo whanua e toso ai le suoto singa mo le whaamaruina o le ele tuto ai whaatoanga. O le lele o lo ngarue ai la ua e malo manga o a. Mai whapena una whainga tāte le ai le ngā ruenga. Talu ai le vevela tele o le la u whapena o na sina whaavai mai ai le afi o la ua tino. O le ea fo I la to te tumui, o le ea fo I tumui lango e whele rei solo. E whainga tā o na fue a o lo u lima rua le swoto singa I le suaina o le palapala. E wi lava la ina tutusa le leinga luenga e whaia e nei tangata e tolua. E pita, e se o la winga e whaalia I le whainga o ala uanga luenga. O Jakopo. O Jakopo e whaalongolongo ti ngā I mawhitianga o le ngā luenga. E mawhauwhau o ia le mamafa o le ngā luenga a toa I mati ngā o na lima mawai. O ana tolu whanua. E le tele vavave e pe o na mana o iai o ia. O na nofo lo lea mamatua I sasa ia sol whanua I le sasa. Sa manatu fo I Jakopo, o saito o le whaato anga o lana tua o Ioane. O siri atu lo na mawalurunga I lo saito o lana whaato anga. Taimi umalama lai tilo ai Jakopo I le isi tu I lona tua o Ioane. E manatu ai lava Jakopo o le lai ata amu mai Ioane ia tea. Ma ua tili le ito I le roto Jakopo. O le ngaluenga e whaingata. Ai ua tili ai o na whaingata taluailo na roto ti ngā malaita. I to tonu o na loto, o lo whai ai le taua, ua tili ai lo na roto ti ngā. A uma ngaluenga le aso, o toi fo I lon fale. E le whaamari eina lo na loto I mean whai. E le o ngā luenga e tua ina mo o na mawhitianga. Ai o lo na loto ti ngai le ai se file mu o iai. Mo le ngata la ina whaatama ia ai le matango fio le ngā luenga na whai. Ai ua whaatama ia ma le mauai ma se file mu o le loto. O Ioane. O Ioane esera Jakopo mai a Ioane. O Ioane sa mawhatia fo I o ia le ngā luenga e pe o Jakopo. Ai sa mau pere tō vai. Sa to file mu le mawhauwhau o Ioane. Sa ia ngā lue ma le leai o se pisa o se whaalongolongo ti ngā I ti ngā o na lima mawai. O le telo teimi. E malo lo se I maua e lana sol whanua se malo longa. A o malo lo, o le teimi le toi tilo ai Ioane I tua I lana ngā luenga wa uma on whai. O se ngā luenga le lei, wa uma on whai. O nā tiri ai lava lea o na wha malo sia lo na loto, e whai pēa lava pēa le ngā luenga. Ka pena fo I o na tali ma I ai lana sol whanua, I le pa I atu I ai ma le file mu o na lima I ate ia. E tiro I ai le isi tu I lona tua oi. E le aiso na nganga po se winga ita ma le rosi vale I lona tua oi. E na te iloa atu lava I winga o lona tua oi o Jakopo lona le fia ma le ita. E mana o ia e fia soani ia Jakopo. Ai peta. O ia mala malama le. A whapea loa winga o lona tua oi. E siri ai ona tuu ai pea. A umare ngā luenga. Wala ngona Ioane lona fia o na tango lea I le popole tua o lan sol whanua. E wha malo ia. O le fsiri. E wha pefea o na e tali atu I le ese esenga o I la uane I tolua. Jakopo ma Ioane. Wha pefea o na e tali atu I le ese esenga o I la uane I tolua. Mua. E le o le winga wha alia mai fafo. Ai o to tonu o le roto o iai, lea e tau mai fafo I winga ia e whaalia. O Ioane, o lo o laina le fia ma le file mumoni I to tonu o lona roto. Tu sa lava po le ale maftia le ngā luenga. O Jakopo,
Le ai se ngaso longa le lei o te tonu o lona loto. O lo iai o ia i se tūlanga ngao sā ma le whilawesai i to tonu o lona loto. O whapena o na whale au ngai nai lona ola mo ia. Whapea fo i ona a fia atu ai moisi tangata o lo i ona tawhatafa. E pau le tātou tala e whai i tūlanga whapene e whapea. E tofu sia i tātou uma masina vaenga o le nefi le mu i to tonu o tātou loto. Ai pita, e telefo i le leai o se tofi malie o i to tonu o i tātou teito tasi. E tele lo tātou mana umia o le wha manolonga o le anganga o le alofa, ma le file mu i Yesu mo i tātou. O lo i ai to tonu o lo tātou wali i le nefi le mu. Ma le mafuanga fo i leo lona o fo ina atu o le nefi le mu i on so. O le alfa vai o le nefi le mu. O lo ta oto le o ngā tonga le mu o lana mafutanga o le alofa i lona vāma lona tama. O le taula e le malue lea sa taufi mawina ma le saunga le mu o ia. E o lava i teimi o matangi mawha malosi. Sa tau mawhai e ta lepe lona nganga. Wa i ofo in maile nefi le mu mo i tātou. Wa i a whetalai pe o no tō whaafonga i ane ni tai au. O te tu ina atu lo file mu, mo o tau. O file mu wa i ofo ina mai mo i tātou. E leo se file mu e tātou te so sola ese ai, mai le mea moni. Ai o le file mu e tātou te pūlea ese mea lo loto. E lema fai e whanoanoanga. O whawhita uri o le nei o langa, o na whao ese inga ma i tātou. Ai lema fai o na tātou tu inatu le nefi le mu i istangata. Pe tau soa whatasi ma le istangata. Te awhai e lo i ate oe mau le nafi le mu. O to tonu o tātou loto. E ma whai ai o na mausali ma moni la tātou wa ai atu i le laulangi i whafu. Ato ai ma istangata. Tā nofo se tasi o toia inga i lunga o le nufoa i le whaar. Tausi usi unga lava o se tasi o ai po taulanga. E sau se tasi o tangata e le o se tangata o le nepi tonu uma fesiri le leitua inga. Tama, e whape i tangata o le neita taulanga. O le fesiri le hali nei tangata. E tali le to inga. E whape i tangata o taulanga le na e sau e nei. Tali le tangata e sel nei. E anga le lei. E loto foai. Mai lato te whaia so se mea mo oe pea e popo ngatia. E file mu. E whape na fwoi tangata o tauranga nei. Le tali atu lea le toe. Toe sau fwoi le istangata e pe fwoi o le tauru e lea lean sau momua. Ma fesiri fwoi le toe inga lava le nei. E fesiri lava le etas. E whape i tangata o le nei tauranga. Tali le toe inga. E whape i tangata o le tauranga lea e te sau e nei. Tali le tangata nei, e matua i te le whale tonu. Wo laki wo walu ese mai ai. O tangata o le nuu lea no usau nei. E le loto fsosoani. E lei se isi e fia fsosoani fua i ate oe, pa e popo ngatia. E le ilos, e le eise file mua e te ilo ate iai. Tali le toe inga. E whapena fo tangata o le pito nuu nei. Ai se a inisi o taimi e tātou te tilo a i tangata i se wa inga leanga whapea. E mafua, ona e le o maua fo i se file mu to tono o lou fo i loto malo loto. O le tangata e le o iai se file mu to tonu i ate ia. E na te whaasala lau le fete nga inga, ma le fe ainga inga i lona si o manga. O le mea mua molama. E te tau ona e se file mu i a te au, malo tangata moni. E te tau ona i eile mafutanga sao i a i tātou. On whapenale ona i eifo i le mafutanga sao ma isi tangata. Ato ai male atua. On whapenale ona mau ai fo i male file mu. O Yesu, o i ore fo mai o whamalolonga.
O ia na te au mai le ola ia i tātou, ma ia la vea i tātou. E so ani o ia i tātou e whawhile mulo tātou fefefe. Ma whamalo rolo tātou le mautonu. Ma le feitana. On whapenale on mwhai ai. On tātou tiro le laulangi. Ma le loto file mu. Ma le anganga e te alatu. Tātou vi atu i le tua ilona vi inga. Tātou te talo. Ua talinga fia whanonglongo lau saunuanga, ma lau tu musu mai te mai ni tau. Wa longo fo i tino wa mtangi le lei lau saunuanga, e ala mai i aua fionga pa ia. Ua oi fwai i le anganga le fia ma le oli. Wa langona fo i le loto le manosi i whafawina, ma le whamoe ua toe tutongo ai. Le foi wa e fa mata ailo mato fatu tua safai o tainep no wa tau mate la mato nga luenga o le fa fai le leinga ma le tau sia le o lo lava filemu fa ftai le li i lo pa i mai mato e fa malo sia i mato yo mato vai vainga ai me se lo mato muswa lo mato fa mawalulunga ma le loto maa e tausi lo file mu. Neli wa e toi tima, ma wha manatu i mātou e ala i lo fetalai mai. A wale atu atu vale o tau loto. O te ave atu i ate o tau le file mu, o lo file mu, o te tu inatu mo o tau. Whaafitai,
Whaafitai tele lava tama. Tamai. O le tele o teimi e whaatumburia tonu e mātou leita. O a lava ni mafuanga. Ma ua whapena ona mamulu ma whao e sea ai ma i mātou lo file mu. O whapena fo i o nganga ifo ai le manongi malona mātango fie. O au lava, lo lava fina ngalo mo i mātou. Whamal mole whama ngalo lo mātou whaingata. Ai mātou te mo mia le fia whaano atu e sauno mai to tono le ta ele o mātou loto. Au sauno anga nei. O te tu ina atu lo file mu mo oto. O lo file mu le e mwhai ai o na mātou pule ai se mea lo loto. E le mwhai e whaano noanga. O whawhita uli o na whao e se inga mai mātou. Le li e. Ia fsoso an mai ina ia whai mātou ma awala lau papa o lo file mu. E feso ta ia tuai isi o mātou usu tangata. O lo mo mia lo mātou, la mātou wha mangalonga. Ma le file mu. O la mātou whai ngā malanga o le ni aso i fe au ngā duenga. Mātou te ole atu ina ia mua au, ma muri au la o fio. Ma lo file mu i mea umala mātou te whaia. Ma fitalo loa ia i nei aso. Whamanuia mai lo watunu o atoa. A mata mai o mātou taitai whale malo. Taitai whale atunu. Taitai whale e kalesia. Taitai whale ainga. Ato te mantua fo i o mātou mātua si o ifo lava i se au pito i titi. Whamanuianga mo i lato mai mātou. Whamalo lofo i au a o lofa i lato uma o lofa ata otolia i mai o le tino i maota malawa ai maise to tono maota o sulfa inga. Whamanuia i lato uma lava o lo i le to ese. Whamafan e lo wanganga pa ia i lato o lo ufitia i le loi mata malingi ma le fusialo. Ona o le matui tui ma le o ona o le oti. Whamanuia le ofisa whasala lau nei. Ona au fai ngā luenga ngā lurue. Ina ia iai pēr lau wa fio mo i lato e. Fōa i le tomai ma le malamalama. Mai se le malo se whaatino ai ngā luenga o le tautua inga o lo mātou atunu. E ala i tutono o le si ufonga o le lau mua. O le talo lea e latu i ake riso. Lo mātou li ima lo mātou whaola. E whai ai ma le mingao ma le whaalo lava. Amene. I le swafo le tamaa. Malealo maleang pa ia. Amen. O le nau a whaafonga le tunu i le tātou sanu ngā lotu o le tau nei na te ia lea e le fionga pa tele ma reko tufunga. Mai le kalesia, Katoliko, Sangato Iosefo, ia pahati, o niva yaso atone whenga i le fionga pa tele m tātou sanu ngā lotu. I le mele mo le tuaile whaafitai tele lava e lau fionga, whaafitai mo le tātou sanu ngā lotu, whaafitai le mo le upo le tua, msfo i te talo whaaminianga. I le mātou fo i le talo mātou whaaminui atu i lau fionga. Manuia fo i le alo atu i le whaingon wa yaso. Masauninga o le aso pa i o le tua mo mua whaafitai tele. Walua sifu minute ua te aile fitu mai alvi ingo le tua mai le e kalesia St. Anne's e a po sangata ana i Newtown e ana whanga solo lo leo le tātou por kalame pe o le masani ai. Ia le teminei, ia, sumia le whaafonga, tā alofa lava, ma lo soifua si fonga neo la mua.
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the baveao, su fongalo mua, atau le tayao. Tato por kala mele ata le tai ao ne fu tato te fe lo ai ia te tonu le malolo fa sala ngana na fi ia le mela le ia te mile ia te fata lo fa tu le ga fi fi tele le tato te no malolo fo lau malolo so fu manuia te tonu sa manuia malolo ngol po ia le fu tato te fe lo ai ia o mo fi fi po e nei vai ngo fa tu ia i lo fo lo ngol nei vai tau ia malolo la fo lo sa ia winga na le olanga ia taimi solonga le lei fo i taimi a fea i tātou i tau nei olanga ia ele umalavananga whafta i le tua o nol te mai o so i fua malo ola tātou te whiloa i lungo pēo rea o tam nei o te whiloa i atu ma whata lo whātou le ngā whiwhi tele lava whafta i tele lava ia le awai mai a tātou whaasara launga whafta i tali aina o le tautua si ufongo le lau mua e to tono o lo a inga to tono o le whalewhainga luenga tono lau tā vale ia po fiela você vai nga o maua mai ai ia tātou whaasana no ele li foi as foi ele o tātou iai ma eu ale vave o aso le vai aso vave masina vave tausang e tau te tala no foi ia februari ele umi foi ia tātou o tu foi ia iuni o atu ia setema o ke topa ia tātou tau lunga foi ne tausang o le melia pe o se sa vali mana ia mo tātou uma o le whata ua uma aso uma o le olanga ma taimi uma ia whata ua ia ua o le vave ia o le taimi le mela lea ia whaftai tele lava ia le mafuta mai whaftai lava lo tau wanga le lei foi ia la foi lo tau lango ina o le tautu a siufonga le lamua na i tamam tina matua malava o lo whafonga mai tono mauta malawa ia whape foi tono mauta o lo tau sia ila tau tono le mai ia o le au malolosi whape foi le whanau sa uni moa onga o le nei aso ia whawhelo i foi tātou paanga mo mele tautua te no mamau so se vaenga o New Zealand, Australia, Amerika, o Samoa, o tutuila mamanua, ia whapea foi pele tāne a tele male atu Europa, po wheo o tu eia, o e maua mai nei whaasalaunga, a lofa tele atu por kalame whaftai tele lava le mafuta mai. Ia, o le neu amtani le tātou por kalame le ata le tai ao, ia tātou tala no foi ma fi whaasoa i nei mita upu foi, ia o mena tutupu i le aso na nafi ma le po na po,
Ia mo le tai au fou. Ia e fisu ia la ngona le tau te lo foi. E se le tau o lo e whalongo ina. Ma tau nei le lau mua. Ma whana o le tau. Wa ma whana le tau. Ia pia la tate Samoa. Ia le mele ia le o le atata wanga ia tu swa fianga. Ia o tapina pena mali tatu. Talo le tau familianga o soifua. Ia manua to la voltato por clamare il valu. Tatu telefone ia so motala mai Samoa. Talo fala val si fonga le mua. O fianga mo le fa pesa ku kamba. Ia malo se fua a fo me le tatou tala o le tau mo le tai au pe le fali le official vai tau o Wellington ia me se foi tatou uma lava le ia so le tu malo Wellington fo le ngai au oa e ina i timu stai mulmuriani por pona nei o le aso tai au le valo ia ina i timu le safa pena fo ina i timu le sa le son fua ma le aso lua o le alangi le ia i le tau kapiti manua tu fanga dui mo tau naki e langi le tau le aso le nei
tolu timunga e whaasolo atu tae ao ma le aso sā. Ino umayena uta ua. Ia o Wairarapa, Hawke's Bay, ma taupo e matualangi le ia le tau le so. O maurpa le fōringa mai e ina i timu le aso le nei. Maulalo le fōle malulu o lo ia isifuru ma le whae maurpa e mawhana whana o lo tu mau pēle mawhana whana o le tau lufuru walu taupo o lufuru iwa Hawke's Bay. Tolu se fulu o lo ia i Wairarapa. Tolu se fulu ma le tasi i whanganui, tolu se fulu o lo ia i manu o tu. Ia, le mawhana whana lava le tau, ia e vela atu tātou nei no sa mō le temi nei. O kas mana ia malo. Ia au kilani ma Hamilton i le so, e langi le lei le tau. O le motu i sauti o lo wha awau pēr o na wha manu mo to uru te munga le tele o vaenga o le motu i sauti. Maulano le fōle manu lua lo iai. E iwa in the vehicle, e iwa fōlo i eiku in town. Ea mawhana whana maurunga lo wha mawina e luas funu mali lima i Plenum. O lea terenga o lea tunu nei aso le motu i mātou nei, ia e langi le lei le tau le tele o vaenga o le motu i mātou nei. O le motu i saute, ia e mātele i le ti munga le motu i saute. O pia te ulu ai timu i le so lusu fitu le fōle vela lufu lima le mawhana whana. O lea ngoto i fōle lai le so Wellington e le toi sifuru iwa minute i le iwa le pōna nei. Ia po le fia nā nei. E o so ele la tai au lufuru iwa minute te ai leono le tai wa tai au. Fuore malulu po le mawhana whana ma le vela Wellington e manu tua oi. O lo i le valu sifuru valu whaasolo i lunga le e mawhana whana. O le vela o lo i le lufuru lima whaasolo i lunga le tolu se fulu. Mawhana whana le tau, malo. Ia, mo lau whangota le ia so manuia whainga whaiva Wellington e sua le tai te au le valu le tai au nei. Pe le tai le toe luas fulu 2 minute le tolu i le au auli. O le toe sua leo le tai le te au le afo le valu le fia nā nei. Poli rua, pe le tai le afo le ono le tai au nei sua le tai. Toe fitu minute i le tasi i le au auli o le toe pe leo le tai le fitu i le fia nā nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai. Ai, mo le au la fitupe, tasi tala New Zealand maula o tupe Samoa. Tala ono sifuru ma le 5 sene. Tala ono 5 sene i le aso le nei. Tupe Australia iwa tasi sene. Ia o le tupe fiti i tala tolu sifuru ma le valu sene. Tupe Amerika tasi tala New Zealand. Maula o tupe Amerika e ono sifuru 5 sene. Ono 5 sene. Ka vai atu le pauni e peletani e fasu mo le tupe sene. Ia tasi tala New Zealand maula o fasu mo le tupe sene sa a New Zealand. Tasi tala New Zealand maula o fasu furu mo le tupe sene. Ia po le tupe le alale e taunga le sene. Le pauni e peletania. Vai vai o tatou tupe ma le nosi tele tupe Amerika, Australia, ia ma le tupe o i Britania. Ma le nosi tele la tou ia vai statu. Tupe me foi la lea ma le nosi tau tupe ia la fo tupe i Samoa, lu atu e tele i Samoa. Ia e lea faina, o lo fia la fo nei nu e. La fo tupe i statu tunu, ia le leit a familianga o soifua. O le avano familianga o soifua, ia o lo tu mo pel tatu i meli pe a fia men familianga. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia le tatu i meli ia e o mai eitou whaamanuianga ia o lo o tisia ki atu i meli ia le i tatu whaamanuianga. Manuia tele o tō aso i fua. A peno ilo was whanau. O le tusi whai tau lo maua i le tusi a whata o tō tonu whai upe ono. Ia e manatua o ia i o wala uma. O na whaatonuina ile e ia lava o wala. Ia e manatua o ia i o wala uma. O na whaatonuina ile e ia lava o wala. Ia o ia le sau hoi upo. O le atua. E manatua le atua i o wala uma. Ia te leo teimi o tātou se longa maftia toa manatua le atua. Au ai teimi lei manatua pele li. Au ai teimi elu i taua. Ia manatua pe o ia. Manuia o tō waso i fua, pese nei wha manuia o tō was whanau. Soifua, o i ole vinga, I lena whaia me uma. E le ngano I loto, aso o leo laga.
sa tau poina. Ai le toma, wau lia loa so soifua, o I o le viga, I le na whaia me uma. Sia uola o te tausia ai o lua ia soruna. Pa petai ua o lia mai o le nei aso sa tau poina. Pa petai le toma wau lia loa so soifua o I o le viga I le na whaia me uma. O I o le viga I le na whaia me uma. O I o le viga I le na whaia me uma. Atala fatu le tunu o whamalo atu le soifua usi mai le whafonga o le wawai lea I nei tala foi. O le tala whasalapito lo langi mea na tupu I le soi tausanga mwae I le aso whao Januari. O le asola nei tausanga e tasi valu 5 na whaatu o le lotu lea o le New Apostolic Church o lotu kerisiano I totonu o Hamburg I Siamani. Tausanga e tasi valu onos furu maritolu na tupu ai. O le tausanga e tasi valu 5 pe o whamaumaunga ia lalangi o se tangata uli e ola sa o loto I totonu o le mahano Amerika. E matalua taimi o whainga o polonga o tangata uli ia e le se tangata uli e sa o loto. A le tangata suafa ia Solomon Northup se fulu lua tausanga o whea lua I sa o loto e le o se polonga I totonu Amerika. Ai whapea maila whamtalanga. Ina ua malanga mai tangata le I Washington ne. O inala. So much to a 5 it's a mamatina. Tala fatu le tunu malo sei fo smail fa fonga le vava ile tatu tala o mena tupu le langi le ne yaso o tatu o dia le yaso fa o Februari. O le solta usanga e tasi fitu valus furmaneiva na filifili ai I a George Washington o io le urua I Palestine o le malo Amerika. Tolu ta usanga mulimuli ane toe filifili a foi o ia I le paya inga lona lua po le lona lua I le on nofo inga. Ia o le aso tonu lava le nei tausanga e tasi fitu valus furuiva na filfilia I Palestine mo mua lava le malo tele o meleke. Tausanga le nā pia nau tā ua.
O le so tau sanga tasi iwa fas furu valu. O le nuu e ngoa o Ceylon. Na tuto o tasi le so. Ia mana o fia i to tonu o le whaamalu o malo o whaatasi. Ia o le ngoa sa i mua le tunu le o Ceylon. Ia le wasuia nei a Sri Lanka. O le tausanga tasi iwa ono sfuru ono i le so. O le company va lele taua o le Nippon Airways. O le toinga va lele o le Boeing fitulua fitu. Ia na pa u i Tokyo ia panila to va lele le so mali ui tangata e se lau. Tolu sfuru mar tolu. O le tausanga e tasi iwa fitu sfuru male ono. O nuu i e lua o Guatemala ma Honduras. Sa lulu i se mafu e malosi i le aso nei. E silia ma le lua sfuru lua afe so i fua na whanoa i le so. Tausanga tasi iwa fitu sfuru ono. O le li i la kapi tautaua Amerika. La kapi fa Amerika. O le suafa O.J. Simpson. O le sol tausanga tasi iwa fitu na tua i ai oia. I le maliwa i ono na toa lua o Nicole Brown Simpson. Mastas tangata suafa ya Ronald Goldman. Ia o le umi o le mata o le whamsinonga o le nei mata o pulanga tauta ua le tamalo o le lakpi wha Amerika. Ia na matua sai tia i lea lava sahi una whalpui ai. Ia le ua maa ngalo te mine le tamalo o le nei umi o le case ia po whamsinonga o le nei mata o. O le tausanga e lua afe ma le tolu. O le nuu sa ingoa o le Federal Republic of Yugoslavia. Na vai lua ina i le so, ma fausia ini nuu se lua, e tausanga e lua afe ma le tolu. Ia mataua o Serbia ma Montenegro. Ia, ma matalia i fo i whaavai fo nei a tunu. Pe nela amata mai a tunu nei lua i tonu o le nuu o Yugoslavia. E o tātou tala na e toi maua le whapoponga i le taimasani whaaftai lava. Toi ona minuti ona tāle o le valu tala mai sa mo le tāle valu ma tātou telefone nei aso. Let
ia manuia aua e te loto vai vai pea o mai whaine tā lua te whaatasi ma le atua i so o se ala e te uia no ua tali ia e whalongo mai ila une upu o le a whai ia e no fusauni aua e te solo muli ila o whai unga ua whai o le lalo langi nei e tumu i mea masi e te le whao so songa e vai vai ai o langona ia e loto tele aua e te fefe aluma le fia fia lo uatali e manuia alo ia vai vai a manuia aua e te loto vai vai pea o mai O te toe whātalo whātu le whai ungo nei vai aso le tātou o tunuu, alo mai o se whao poponga o tātou telefone Samoa. O toi sisila te toa nei le awhionga le Minister o Pisinisi ala manuia maleipa, e ni fofo le te leo whawhitau li watula i mai, e le pola kalame leo lo o malanga tuaili to te leo le tātou o tunuu i li imatama i tai, o ta māmatina i ngā ruenga whawhaiteimi New Zealand Australia, le na whaalia le fionga le atino. Wa te tau e loo na whaao popo se isi suiso upolo o fisai Australia. E fe soa soa ni le so upolo iai le te mile nei a wā le whaafenga i ma whaafita auli. Ai meisio na ti ma inga e tu inatu ia ilanto sa malanga atu mo ia ngā ruenga whaamai teimi. O se tasi na malanga i ngā ruenga whaamai teimi na maualo nā vanoi whaatala no ai lungo sa leitio i Australia. Na whaate i aile ofisa i Samoa nei a mise foi au se tālia. E na ua fofola i lea li ile lua se fulwhaia o ngā o lātou ngā lurue whaatasi. Na o lātou malanga whaatasi atu i ngā ruenga whaavai teimi. O lona winga ua avele tau tino ngā maala ua fofola tino mai ai se isi foi whaafitauli. Lea o lo tau sa ili a pea sona fofo. O le uti ma le siokio whaia o ngā wā o ngai Samoa. So no ele minister o i tū umane te tau ona toi tilu te toa iai le ofisa. Ona ole toa tele o nisi o tau ti nonge whaiei sa monei. Ao sa ile se hawa no e whaafo linga o se angelu. Ai muli ane wa ia winga wha lia sa le i mafo wina le ofisa e tupo. E na ua whatu atau nui no whanga o lo o ngārulu e ai. O isi whaafita au lea o fia isi ungali ua malanga o mai tu ua whanau i ainga i sa monei. Po ole femisa e foi on da toi tālu sanga lolitina, e ne e toi whaafo i maile ta mapo ole tina. Ai o leisi aso ole a toi whaafo i mai ai, ai toi tālu sanga leisi, e toi tuu se awa noa mō leisi ona ua umale la whaale lenga. O isi whaafita uli wālia e mai, ole na nāleo ngase o i lantu na tālu sanga i Samoa, ai whato ai loa ina utau nuu, ma mao wele te mina malanga tuai, ai tele teimie mai ai, nei lo teimie mana o mia i e whainga ruenga. Wa sila nei le whainga maloi nisi ngā ruenga i Samoa nei e whae titi ai, le so ona malanga i whafo talavou e tu uo tātou lau whanua ma ele, e te tau ona toe ati ae. E le fontanga le pāle mene, na whasoasoani e fo e mawhautua ina le minister sa iai mua mua le matanga ruenga, ia lau tawhi fio se lafi Purcell. E matua ia langolango ina le fōwhanga wa whaina ia toe ilo to toa, ai inga mata iala e malanga i lato iawa no whape nei. Ona o le teimi watu nai, nei loa ai o isi leo o fō mai, ma ofisa si ni au tu o le ma ofisa le malo, e le whaia ni lato wha maa vaenga, whato ai loa mulmuliane, o lo ua ngā rurua i ngā ruenga nei i Australia mani sila. Peitai, na sau no le tinuu, o le a sila tutoa fo i tonu le loto i whale il matanga ruenga le malo i Samoa nei, a wala lo whaatino i lo i longa le ofisa,
na ne nau telefo e sa ili le fofo whaafitau li mō tangata ia wālia e mai atunu i whafo ina o tau nuu, ai o lea foi, o lo iai foi whaafitau li to tonu lava le ofisa, o lo o ngafa ma le ilo ina o ia vai ngata ua. O le whasalanga lo ta atia ai na whaatu la whanuina, mai le amatango nei Port Kalame, pe a whai e wha mao nia se solitu la whono ma nia mionga le minga ua whai e se tasi, o le ato e wha fo i mai Samoa, ma wha muta i loa ma le awa noa e toe malangai, mo ia wha manuyanga i le lumanai. Wa mai a wha te mai ma wha san lawina e le official PSRC po tangata whainga luenga le malo. Ni ta iala mo matanga luenga uma ma tangata whainga luenga le malo. E fua i polo ingo wha lawe lawe wha fo se i numero ono se fulmaleono, wa mai a wha maunia e le au ma malu o le malo. Wa o ngatasi le ngā yo i ngā le PSRC, ma le se tu o lalo na tu inato e le whionga le tamaitai pā le mia, e le efe tu na e ni a ia i ngā tala whia ngai matatau mō tangata whai ngā ruenga le malo. I le teimile ni o le COVID-19 furuiva, e nei e mawhai ai o na ngā lulue mai nisi o lātou a inga. Ai mō le teimile nei le lua vai aso, e ngā lulue mai le iwa le tae au ofisa umo le malo, ai mā nawa le tolu le a whiawhi ua le o le limai pe o le māsani ai. E to tonu o le lua vai aso le nei o le polo inga o whaalawilawe te tupu whaafua sei. Watu ina tu fo e le PSRC le malusi anga i ofisa silio pūlengo o ofisa taitasi umo le malo. Lātou te whetu na ia ai tangata whainga luenga pito i silio na mo o mia, e te tau o na ngā lulue mō le teimile nei, ai o le to tele ia whaatu langa ni Port Kalame, e ngā lulue mai ai maota malawa e whaongai na ai upenga te wha i langia o ofisa. O lea whainga e manatu le pūlenga o tangata whainga luenga le malo, o se tutu whaatasi le pui puia si o tātou atanu, mai i le ono pepesi ai o le wha mai. O le whainga fau, o le ua wha amamaluina mō si teimi le tū mau, e fōfua lava i lunga o polo ingo wha lawe lawe wha fōsei, ma tū langa o la asanga e iaisa mō wha lawe lawe wha fōsei. O lo matua wha asai na fōi i tangata whainga luenga umole malo, o na wa aia e a lato walo ma whanau e li sifulma le lua tausanga ngā i lalo le mātutua, o na awina atu i te tono ngā luenga. Maole amatango le neva yaso sa amata wha maluina i le nei whainga fau, e tu sai ma le tapo le polo ingo wha la vilawe whafua sei. O lo whai lo fo i le polo inga, le tapo ai o so se malanga wha avao malo mo so se tangata whainga luenga le malo, se i vanga nai ua wha tanga ina mai, e le kāpeneta. Wa whaadia manino e le whionga le minista o lo fiti wa ai te tono le pālemene. Le tau fia le o le toi wha awawina o le Port Kalame o le wha pipi ina, o mita ta mamai mo le ele tise i a inga ta itasi po smart meters, ona o le tele o wha asea, wa ilo nei e le matanga luenga le foi na tau au ina e le official puli wha tonu, le tele o wha i tionga wa wha ato a yantu le mamano le antunu. Le wha amalia ina i le o fina ngalo le antunu i ia mita fau, ona e na o wha i longa tā lai wha a lia, a e le i loa mase unite e tasi. O nisi wha se ai so ta i mita fau nei, lea ua iei se whainga fau e tapo apai le cash power mai le telefoni wha avea ia se company telefoni, pei tai wa wha a lia e nisi o le mamanu le antunu i le official puli wha atonu. E whaingo fie ma le leile au au nanga, a mai au tutongi se cash power wha o popo le mita o le moli, e le ai se wha autus tu si e toe fo i mai, e wha ai loa ai wa moni ua o i tutonu le mita, se cash power fo ua wha au popo ua mai a whanta wina. O lo whaia fitu na e ngama le company mai Amerika e ana ia mita na awina mai ai, pe manta e mawhai o na toe whai se whainga fo, ina ia wha whaingo fie ma wha amalia ina ai tangata whata wina i le eliti se temi uma. Ai o le temi nei lava la tau, wa tau fia le tu mau le toe wha awa wina, o le wha pipi ina o ia mita fo, i monta malawa i le atunu. Wa tu ina tu nei e le whionga le minista loa o ngā ta longa maanga nuu le awa noa, e tu si talo sanga mai e pūlenga ma wha ululunga wa o ngā umai tu maa lo, mō pasi wha amalue lua se fulu le o iai pēli teimile nei,
le ana whaamealo whamai le malo seina mō Samoa i ana taringa malo i ta'alonga le Pasifika le ana whaatauteia mai i Samoa. Sau noa seu ula, o pasi o loo whaonga ai ne le teimine nei whela ua ina ai, pase seu whai ngā malanga ia sa taunu mai le antunuu, a ngā i whalitali malo loo whaanofo e se ai. Peita i wasilisile nei le kāpeneta, ta wala mai le fionga le ministawa o ngā ta'alonga maanga nuu, le fionga se ula yoane. Ena ia tufatu ia pasi ia o ngai tu malo mo mia. Ena ia mawhai o na whaiti tia le tūlanga o le nofua o ngō whanau, e tau mamau ese mai o lātou ainga i isi ainga i lata ia onga. E ia mawhai o na toe whaafo i whanau le mai o a onga yaso umai o lātou ainga. E wa aia i lawa e mātua a whanau, e le ngata i tūlanga i mea onga, ai o le maua peo a wanoa, e ngā rurua e whanau i lātou tiute masani, e tautu ai mātua ma ainga i aso teitasi. O tātou tala fōwia mai Samoa, manuia le whai ungol nei vai aso tātou o tunuu, whasai fōia. Tala flava o whaapoponga mo mua tala fōu mai le si ufonga le lau mua. Mo le aso le aso whao Februari lua fe lua. O ana nawhina whola sia ia le tamaita i Palimia Jacinta Ardern. Fuafuanga le malo i le toe tatalanga o tua oio New Zealand i le lalolangi. E lima vaenga o vai na i eile whaatinonga o le fuafuanga o le toe tasili minu te le i Julai sfulma le lua le vailuanga o le pōle aso lua sfulfito o Februari. E tatala ile whaano nofo e sea i ainga mō tangata New Zealand. Ma ilanto uanga wa ona malanga mai au se talia. O le toe tasili minu te le i Julai sfulma le lua. I le vailuanga o le pōle aso sfultolo o mati. E tatala ile avanoa mō tangata New Zealand. Ma tangata anga wa ona malanga mai isi vaenga o le lalangi. O tangata whaingaluenga i eito mai whaapitoa. O tangata i visa tāwhawhao e mawhai o na ngālulue ai. I le toi tasili minu te le Julai sfulma le lua. I le vailuanga o le pōle aso sfululua a Perila. E tatala ile avanoa mō tangata i whafo. O umia ina visa mō se teimi le tū mau. Ai olo mawhaiona au sia tuunga o ia visa. Matala fo ile avanoa mō tamaitia onga mai whafo e to lima afe. Ma le ilo ilonga o isi avanoa e whaapitoa mō au whaingaluenga i ngaluenga mō umia. Ia ele au sia se tutongi ua whaatūlanga ina. E o atulma sina o iulai. O tatala le avanoa mō so si tasila vai malanga mai Australia. O atunu ele o mō umia ina ile visa ulu fale mai. O le a matala fo ise polokalame fo o visa whaingaluenga. Ai ole masino o ke topa. E toe matala ato aitua o ia New Zealand i isi vaenga umo le lalangi. A o tangata ile i whaieni tui pui. E wia pea le MIQ ma whaanu nofo e sea peita ai o le ale te lele tūlanga mo mi o le matanga luenga o le puipuinga. Ma amata fo ina whaase ese ma toe fo i lava le whao nganga o whalital malo i tūlanga e masani ai. O le ai se pili o tai whaanu nofo e sea i tangata malanga pe a toi fo i mai. A o tangata umo fo i taunu i le atunu o. O le ata i tolu alato suenga o le rapid antigen tests e tu inatu iai. O i lato o le asolia tu la fono mai ai ngol whaanu nofo e sea. O le awha asalaina i se tupe mai le whaa whetala e o atu ili se fululua whetala. Na sauno Ardern. O le awha awau na tuli mata ina le malo le tāu o le whaanu nofo e sea i ainga. Mai ono iei lava le taimi e le toe mo umia inai i le lumanai. Safa amaunia fu il Palimia le asoa na nafi o le aia taita ia se whainga malanga wha alamalo mo mata uputau i whewhatawa inga le neitau sanga mo Australia, Asia, Amerika ma Europa. O se tala whiwhia mō tangata ni usila o lo poloka ia tuno i whafo le whaasila silanga le malo. I aso le ato e a mateona te tala maalia le atuno i ana wheo inga i whafo ai maise o tangata ulufale mai. Peita i wasauno le taita o le National, Christopher Luxon, a whai e toi solo muli le Palimia mai folfolanga ia o whaia. Mo aso i te tala i tua o New Zealand e yeilo na talitononga e te tau na wha mawai. E io e Jacinta Ardern o le polokalame le whaanu nofo e sea o tangata o se tasi leo vaenga whainga tā o le wha mai, peita ai o le au ngao le fuafuanga
ona ua lewa aia i New Zealand tūlanga whaingatā ma le pangātia o le COVID-19 leo lo ofea ngai maisi ato no o le lalangi. O le polo kalame lea na whaanunofo e sea i tangata ua matoa tāo fiofi e lava le pipisi mai tu o le COVID-19 pe ona saunoa a Dern. E sili ato na te lele avanoa e malili wai tama ita i Maori, Pasifika, ma tama ita i laloi fol ta i whali ma tausanga le mātutua i tutono tausanga e se fulu, na i lo papalangi e tu saima sa ripoti fau te lea le whaala patupatonga le kānesa o le susu, ma ua mafoi se wala au ina ia whaapopo ina pea o na mata i tū, ma tuli loa tama ita ai maisi o wha ata po o lātou suenga. E silia maltolu sifulu afe tama ita i ngase le kānesa o le susu i Aukilani, Waikato, Wellington e Makalais tete mai le vao le luafe maltolu ma le luafe sifulu iwa o lo au fia i whaamaunga i tutono le ripoti a le whaala potupatonga le se lau fitu sifulu ono o nei tō lau ma o se whaamaunga pito sile o na lau tele a New Zealand mo le kānesa o le susu. Wata ua le ripoti e fōlinga mai e tuaio na maua mai lo le kānesa o le susu i tama ita i Māori, Pasifika, ma tama ita i Talavou. E ua te le maonga tu maulo o a fiai, pio na ta ua Dr. Rina Ramsaroop o le teite i whono le komiti fau tu al whaala potupatonga. E tolu pasene o tama ita i Māori o na maliliu ma le 5% o tama ita i Pasifika na ilo o tama ita i Papalangi. E pito silo na mawalalo numero o tama itai i lalo i fulta i whali ma tausanga le mātutua e ono so i fuape whaasau ina pea mai le kānesa o le susu na ilo i lātou i le vao le whalima ma le ono iwa tausanga le mātutua o lo i tutono le polo kalame e whaiafua i le wha ata o le susu a le mālo e le taimina matai le wha amai o le COVID-19 na pa ua i fo i le whai numero tina na whai o lātou wha ata o le susu mo le kānesa. Ai mai se ona wa ia inga o le wha amai e wha avava mamawai, masana o le afa o ngase e mawhai ona whai o lātou wha ata i le aso, pe ona wha alia i le ripoti. E to se lau whaasful fitu tangata whau wha amani le COVID-19 mai tutono le atunu, pe ona wha amawina i le aso ana nafi. E to saima se wha alinga al matanga luenga o soifua maloloina. E to asful whai Northland, to oiva sfulu i Aukilani, to asfulu li mai Waikato, Iwai Lakes, Valui Bay of Plenty, Fitui Hawke's Bay, male to olua i Wellington e whaapele isi to olua i Porirua, e to asfulu tolu olo i whale mai o na ole vairusi. Ai le se tasi o tawhia i poto, mō ngase te ngā ina. Na loka ina leo se tama ita i rotorua o nolo na muso e whaalisono tu si whaamaonia, po ola na pasi mō tui pui, i se whale ainga e ona le whaipule o le leipa o Tamati Kofi. Sapo ina le tama ita ini atam whaasalalau lunga o penga te whailangi e whaamatala i tūlanga na o ia te ia. E o lava le taimina vili e le whale ainga lo fisa o leo, sa o atu ma whailo e le tama ita ai, wa ia soli tua o i mai te tau ana alu ese, o le tala lea tama ita ai, o lana ia te tau e alua ia tau mawhas whale ainga, e le i mai ana whaasalaunga ai loka lo e leo. O le whaalinga le whaipule i se tasi o newspaper, e fōlinga mai o se ngai o inga na whaia maleloto iai, o na sa whaali ni winga pa a malele mi ngao e ia tama itai. Ta alonga, o te whaapawhala se fufuanga sātu e whaataunu wai Invercargill, ta alonga a matala ka pisu pa Pasifika i taimi o le pō, o le asalulun whailo e leuni lakpia New Zealand, le toe sifio au umai ono i tutono New Zealand i Queenstown, i le whaiunga le vai aso nei, mō vaenga mō moe tolu le taamirusanga, mai e whaia ta alonga o le au i Queenstown. Ai whaia ta alonga o le pō i le malaila kapi in Invercargill, peitai, ina o mai anisi whonutanga au maleuni la kapi, na i oi whaatasi sifi ta alonga i e whaia le pō, i le malai o le Forsyth Bar i Dunedin, o le awha upopo inisi taimi whi malanga i ei au e ta alo i Dunedin. O ta alonga i le au, e whaia le Wakatipu Rugby Club. Talawa wia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Ja, no fa tai nau mai ata tu telefoto e mola no fa fonga ye le tai au ni lava le tai riva le taimi le usfulu 20 minute ua te ai nei valu nei fa vivianga vai foi e nisi o tatou fa silanga ua foi lo to silfia ia mo le vai na tau ola tupu le fa ngol le foi vai aso le tautua le nei si fonga le mo
Malo la vale. Tawata, menuia o ngal whanau, menuia ngā roka amatal nei aso.
whaasila silanga tāua. E whamana tu atu ili mamalu o le tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau I lalo le tūla whono le Broadcasting Act ta se iwa valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasalaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea I se porokalame. E wha manu alia ai lau whaafongaanga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi mawhai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame mawhai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whao o iai lau whaasea mo le taimi mua, whaafitai lava. Palo whaafitai, I se tātou whaasilisilanga mo le silifia le tunu. O le whaasilisilanga mo mua I le awa tele ma le whaano, o le wala ua tua I le pa ia ma le mamalo le mawhitanga whaifi au so whaatasi Wellingtone, po di lua ma le Heart Valley. Ole a le whaataunuina le tātou tonga la wapinga po le camp. E pei o le sā fuafuaina mo le vai aso fau. Ia o le aso lua anga I le stofi. Ia o le aso valu le anga I le aso sifuru Februari. Ona o puipuinga o le whaamai e pei o le tātou iei nei. Ai o le awhaia le tātou whunutanga le board I le aso lua. Le aso valu Februari lunga o le sum. I le se furu tasi le tai au. Ma le whaano le tele whaafitai lava saini e laulau a whono. O le isi a tātou whaasilisilanga, e ele wha moe le whaatau nuina tae au I le maota o le PIPC Newtown. Ia o le mela lea e wala ua tuai le tātou turo, ia whiotu ia I whaitui o le whanau le vau le limanga le sifuru tasi tausanga le mātutua. Hapea fōi ia I tātou umalava, ua umale tolu masina taluna whaialo tui lona lua. Wa ea ngava a fo ila ile aso atai hao. Ia fai fo ile I fai aso tui ia, ma nei fo ila vano lea. A mata ile se fulu ni tai hao e tau li fai le fiafi. Fai ile tatou hole na ia o le tuli manu lavo Daniel Street ia ma Constable Street I Newtown. O nisi na tatou o nanga e whalau noa mo loutou silfia. Whaftai tele, ia ora na fi lea na fafola mai ile tatou le mia le whaatūlanga ngā o le talatala ina e whai vaenga le talatala ina o whai toto o New Zealand mo le lalolangi. O le umai tau atu ia o se tala e matua fia I tātou umalava. O leo le anga I lava le lalolangi ina te tala I le nei tau sanga. O le rawinga o New Zealand le amata atu po masina nei, ia o mati, o apewila, o iulai, ia o ke topa. O nana winga, e o atula I le kirisi masi le tausanga, ne male tausanga fau. Ua maua le ava noe malanga mai tatou a inga mai Samoa me ta fafao. Ai, pau alona, e fua I le toi fo I Samoa, aua e leo mai mana no fo mai, mai ta fafao, kirisi masi male tausanga fau. Ai toi fo. Me vola na le nau stato malo I Samoa. Ia pui el wha mai tonu I le vaenga le wha anofo I sea I la tō ua maua. Ia man nimo atua I loa ma le tō iai. O le taimi ia matonu ki liam tō I solonga le lei. Ia o le tatala lo leo whai tō. A o vai atu lai le ata leo ufofola me le malo ni usila. Ia o se tala fia tele lea mo whe malanga I ngā tātou umalava. O le ato I malanga mai le tō tele le lalolangi I tonu ni usila. Ai ai vaenga mai ai inga matu unga I lea vaenga, ma lea vaenga, ma ia vaenga. Ia na wingo tangata ma la fio mai ni usila. O la vava ai po fea taimi ia ngava ai la tau, pia ngava al masina nei, po mati, po apewila, iulai, ma o ke topa. O le foi mai tawina o le atele foi tamai tia onga toi, foi mai manatua o le tasi lea lu unga tupe ni usila e fisosoni lona tamau ai. O tamai tia mai fafo, tamai tia onga mai fafo. 4 miliona pe 4 biliona maua ni usila le tausanga mai tameti nei. E lo tatou uloa ua whaina ile te leo isia ua mnanga po isia vano whainga alwenga tonu universite. Ia ona ua le lava po ua la ititi le tupe maua mai tameti a onga. Ia maastala fia tele lea. Ia mo le tatou atino. Ia ai tatou talo sia sa moa. Talo sia sa moa ia solongo le lei. O vaila le mo le maule mai ma le tatou atino. O ila tau lau maua le wha E le ima se si o ta oto o te ngaina. Na ona mau alfa ma.
ala la vai ma fia ma fio ai ma ele ia ma se me fa le ton o le taua na le fai o tui e maua le tangata le fama ai le ma fatia pe a fua isi tangata ia na maua le fama i le tui e alawa i wana malili wa le 4 milion na o tangata le langi me lea tu atu pe na o se tala fo ile sa sau Australia le taalonga o le tenisi le li mai Serbia o Novak Djokovic ia le ufa alia mai le tau nei o le a o filifili le ile o le alu e whaino na tui ia walento e whaafo ile taalo ai open na Melbourne le sa Australia whai Melbourne ia no winga la o le wai loa tangata nei le a ngao le tui pui ila tau mai le wha mai ia uni ngalo tatou wha moi o le fo uta pena le vanga o le soifua malolo ina e se wha moi wha pe whai ai porilua ia po o le mo le vaso le ona tua ia fuafuale ia i te firma ia i mai sua le e whai ai fo ilo tui o le posta po le tui lo na tolu ia mai foi ia o tui pui o le whanau le lima i sfutasi tausanga le mātutua. Manuia o ngal whanau le yaso o le tala mai Samoa le tatou whanongonongo i nei a au toi fo ia i tua i talan o whanongo ia i tate tupu ai te mo te whanongo i au mātutua e whapea mai. O le mele na musu ai ta i o le tātou tunu i Samoa e whaasiti seni i la tau na whanau i le vai teimi whapitoa le si le fia o tau lewana i nei. Ina ia ona o le mafuanga lea e maua o mai ni usila le tele o tangata mai a Samoa. A fuafo ina le afese la utangata Samoa o mai ni usila. O polenga fo ina le malo Samoa. E o mai ni usila tangata mai o Samoa e so ni whai malo. A lea la utato mai tau wina ngā whaavai teimi. E mai se lava Australia. Tele o ila tau e whai ngā luenga o lo o i malanga ia. O te ilo le fesile mau ia o le tali e mafua mai o le tutongi. O le whate te inga i eistasi o ua e whai ngā luenga il malo i Samoa. A whai mai o le tō tele o wali ia matu whai ngā luenga malai tina amatein. O alu le solo e whaatomu fōm si o ngā luenga whaavai teimi Australia. Pe Australia e tau vai. E o mai fo i nei a pe Australia. Katona le mafuanga. Ma ia mea li e mātou ne whai ngā luenga le malo li e alu lea tausanga o whai ngā luenga. Ai ta iono masina pe ta iwa masina yo le vanga le Australia no fo i mea whatau la tau ta avale. Whai la tau whale piliki, whatau la tau whanua. A mātou ne whai ngā luenga, le amase me maua. Ia, e le whapela o whaiti o ina le malo. Ai pau lava o le tūlanga o tutongi o le tātu o tunu. Ia e le ngā whatia ai, ia vaenga ia e mai tau mai tangata whainga luenga le malo. E fo ia tu tangata luenga whaavai teimi. Ia matua i lava le whaasoa. Mai eina ia ti na e le lei uma whaina whaia i latu a inga mau latu sao le lei a inga manu. Le lau mai tau ina, wato o tele nei tangata o ina le lei o Samoa, mwhainga luenga le lei Samoa. O le ua fia o ngā luenga i leo whaia o ngā mai ngā lua le malo ma le tele o tō mai whapena. Le la ua maua le tātou malo no winga. O le la tutu ai le vaenga lea e vaia. Ngā luenga whaavai teimi. Ia ua ni ito e sao se isi o i lātou ia i whafu. Ai tu ula vanoa ia i lātou e le aini ngā luenga. Tangata e le ngā luenga. Ia le o le a whaua nei whaawifianga o vipese na ni taimi. Ia o le tautua si ufonga le laumua. Ia malo la vale. Longo mai whaafo mai whia lavo ia i Samoa. Ia o le usila, Australia, tutuila, alo whaatu tātou porkalam. O le la mata o na supalakapia tātou le la mata le o tō mau. O le wa utau li maina le lisi o le au o le Mona Pacifica le taalonga le whaia ma le Chiefs i le aso na nei. Ma o le maali o le au. O wai alana whaila utala maali le au. O no le si awali i le ipikia le Mona Pacifica. A le ta alo le taalonga le whaia i Mount Smart i le whiawhia na nei. Ia i le South TV le taalonga le. Ma le tua le Mona Pacifica o le au lea au le Pacifica Tonga, Samoa, Cook Islands, Niue. E ma le le ifiti le i tutonu. E mla i tama Maori. O le prop numele tasi, o tangata sua whaia Ezekiel Lyndon Muth. O le si prop numele tolu o tau kolomatangi.
o le huka o Samuel Molly, o le oloka o Veikoso Poloniati ma Alex McRoby, o le numero 1 o Felix Kalapu, numero 5 o Nico Jones le atali o Michael Jones, numero 4 o Lotu Inisi, o le numero 5 o Manu Paea, numero 10 Christian Leli Fano, 10 Malelua Henry Taefu, second 5 le manu Samoa, 13 solo Mone Kata, e li tonga le sa talo le Warriors. Wingi 10 o Fine Inisi, e uso la uri tonga i o Fine Inisi le numero 10 ma le line numero 4 Lotu Inisi. O le numero 10 o Tima Fai Nganuku, o le uso le o le ile talo le Lord Crusaders, tamalem toa le ya talo a. Fulpeki tamale o manu Samoa o Tianklo le wila. Ia o le aula na e le o sau ila ufa leo. Ia o le lisina o le au o le Mona Pasifika. Wal ta longa fa de la ile fia na. Nei pe foi fa tuan nafi. O le la malanga uma au e ono. Ani usila ia la vea mal au ata tau le Mona Pasifika ila lo ile moto isaute. E to la wapi ai ia mafai ai lo ta longa around e tasi lua tolu ila lo. Ma toi tilo po le ale tūlanga o iai, ia e sau mata alonga i runga e o le TV. Ia, lele, lo fatulu por kalame whamelu ia tu tai au, so le whaftai mulu tapo e ngari. Ia e, nal pese le ua se kima i mo tato. Tangi ale fai popo, le ai, e lo te mine tong tangi se fai popo. Ia, fai wala tai fale, ia e. Le ase faiva e sa uni le yaso pa mo mora usao ngale mo ma tu la fondo tato faiva. Samoa, 'Cause I 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 '
I upu e maua mai whaiva o le ngā tai whale.
Pai mana ngata I whale, mal whawhiwhianga o le tai ao, o le taimi o le ua, to e sfurfitu minute o le tai o le iwa. E le whama moe o le tai o le iwa o tātou telefou, te ele iwa minute sfurima, po lus sfurfo I tana no le whianga o le minister, o no bola o pito so o William Sio. A whale iwa I le tai o nei o le tātou porkalame o tala la ulunga o le vai aso. E le whama moe o le awhal sfuru o le tātou porkalame, e o le asi singa I le whangaloina oe o lo o maui mai o le tino, ia malu I tau o le nei o langa o tātou iai. O na nawhi le sa whaasoa tua I le whale stasi o a inga le na mū. Ma fua mai o ngā luenga sa whaia e le au vali whale. Ea o le whaonga ina le o le afi fo I le e whaali usua vai e le vali tuai le tina o le whale o na toi vali lea. E lea ua whaino mai e le sui o le vanga le ta o le Master Painters Association. Ia po I la tau I e tamasao I le varingo whale. Ea, o le whaonga ina o le afi e susunu ai le vali e toi whaali usua vai. E le o se au wala le lei. Ea, le wawhai na le whale si a inga lea. E whaftai le isi soi fua na afia ia le ne vai aso. O na whaia leo le kiva little page po se sue ngā tupela I titi po ino whaia. Te minei le ua tolu si fululu a afia tāla ni usila tupela ua iai. Tālu sia ia Bea whai ona insure le whale si a inga. Ia vawe ona I oe le insure whai. Ia whapio le mafuanga le e umi fo ia whalo ongo le mata upu. Mena le tupu I meneo insurance. E le lavaloni au mau e lango e lau whinau. Ia e ua na le manuia lau tau mo whainga. Sa isi a uo sa la vianan ta vale u te iloea o ngā fo il vaianga le tu fatu mo le si le fia le tunu. Mel mo mau si a uo lea. Na la vela na ta vale, ona ta vale la le insure. Ia ai ta mo e atu ia tangata ia na iai le whaare lawe. A watu ala tonu mela o telefoni. Ia o ia la, o lele mau tonu, po lea nua mai telefoni e tangata lea no folo ia matusi la no telefoni. Ia umalepe luma le ta vale, ai le saonga le muia. Fatoa ia malama muli ane. O tangata la ia na feso soani tele ia. Ila na mataupu, whapenei la. E luatu le tāwale la uole mōli mea mata. E sau le tāwale le li ile mōli mōmu. Sau wafeto ai malepe umalu mo le tāwale le li. Asia uosia. A lea lana whaalongo longo sia uole le porkalam mea leo. O le mataupu nā tala noa il teimi nā tala noa il sunga sua. O le vili e li poti i leo le mataupu. Na mana tua le a e vili leo. Ia tapa le nu mela o lau mataupu. Ia, na whaile le li lea, vili lol telefoni leo, e leise si o manua, ia, whaia la tala ma le li lea, wasase, la uta utino le li lea, wasase, no folole le li la uole, pu e umata o lan tāwale, pu e ata o tāwale le li lea, pu e male ata o le li lea, pu e male ata o lona laisene, ia, fesu ia inu mela mtulanga umawhapena la whamtalanga. Vili loi le li leo, whaia. O la uta tāwale leo la vea, asauta leo. O ye se manu fa tu tala le ai o kiria la wala ma ile o kiria la wala ma ia fa mau la le no mela le la vatu ya o le no mela na te avea insurance company
po le company le fai le insua no fonola ua le fa mau lalo o tau mau mai la fa mau le nu mela na vili e leo nu mela na mta upu mau fa mau nga le li le se mau manu mela tangata ia na moli mau vil tamu mo e tangata ia mo no ma wa no fa il fa la wa tolu la ya no fono la no la wole ma vili company insurance fa matala le mena tupu ma ave inu mela tangata moli mau ia to tolu ave ma no mela na mta upu i leo le no mtuole no ma leo ia i meli ai mahata o ta vale ma me uma ele ya to se aso ai tali ma company insurance alu eva ai se me fai lau ta vale e to tongi uma i company insurance le fai ngolo ta vale e msano pe li mafe pe fafe li mafe le tau atoa le na fai ta vale ele ai ma se me na alo i company insurance wa foi le ma wa uma me mo mia ia e mai se la o mori mau malo lo si e tangata i e to tolu i e sa va ai fai le ia ile alor company na pei uma ma to tongi uma le fai ngolo ta vale la wola le e whainga luenga e lau pasese. Ia toi whaino i mastam. O lea ua tūla ta vale mo le spore hiva eva yaso e tū ai whaatali le taimi whainan ta vale. Lea ua le maua lau tupe. Na to tongi fo i e company insua le tupe i va yaso uma i e iva sa tū o le ta vale le whelua. Wala no whamita la tū le vaenga lea e au ngā mo tātou. Ina ia auane i ngau sau tupe to tongi i se company insua. Ai umanele maua le mafuanga na tutongi e. A fia tufa mai foi samta upu whapea. Ia vile mai. Ia utala tu ta telefon. Tato we vai ma tato tal noa ni taia. Le mta upu ta ua ia mole. Mole foi lele awana i fase ina tato. Ole taia o nei leo te fai tau atu fo le pepa. Ua fast food mole iva so ua o vai le tala ino le tato au wala. Whainga to minute post ali. O le sila vaanga le no mia i ele company le whaia au wala. E ta tauna to tongi e le fitu mo le tupu miliona ta la. E le o to tongi i ai mafuanga. Ia o ta awhiofi le tonginga. O le fo ina maua i tatu telefo ele i mamao atu. O taimi uma ia la whaasala le company le whaia le tatu au wala. E lua se lau limas furu afe ta la le vaiaso. I le aso. No inga afa pea tu sai ma le telefone na afa pea nei lo se laudi mas furu afta la taia lo se laudi mas furu afta la ole umia la na tolo la wala ele tatala ina ole telefone la na ta lo se laudi mas furu afta ile aso fa sala le company le le tuai na tala ia ole aso furu fitu te sema sa tauna na tatala ile wala ale utato o mele so fa february o le terminei la, ia ua matua ma fatia lava la le company le whaiela wala nei i le tele o tupe. E pau alea, o te alofa lava i si company lea ma le tele o company e whaile tata o wala. O le tele o alo ma whanau Samoa Pacificala e mawela tau ngā ruenga. Tālo sia une ia whaina o lātou to tongi, ia tālo sia foi. Ia maua lātou ngā ruenga. O te whamanatu lawa au talavou e whafonga mai tama mateine po o tātou fo i lele i mātu tua tele. O le taimi mānai a nei su e sau ngā ruenga, pe a whai, o nai te fia whai ngā ruenga e le o tele o alu e su e. O nolo o tele ngā ruenga le temi nei, e ta tala lotua o yuni usila e toi o mai tangatala i whafo. O mai lo tangata ia whawa wanoa e atu tātou wane ai temi nei o le tele o ngā ruenga, whale o loa, whale ngausi o loa, ia a e alu fo i whaila u kos ave pasi, ave loli ia me vole le lifi le ia o le tele yo ngā ruenga te mauai e tangola fa alu so teimi te alu e faisa u kos pe tolu masina pe lua masina pe fa masina e te sau malau tu spasi po lau lai sene po se ave loli ave foklifi ia o ave pasi meva pea e te sau e amana i atu o e nai lo tangata i le ise te anga fa pea melana ia awal no fa tu lava no le i ta tala lo el tato malo lava no o mai tangata i mai fafo ia o mai lo le fa o tato wa no au tato le no fo mau mas i seni ni usila e pe fo na tala no atu por kala mele o trades alu fa vai taimi ngaluenga ia palama ka muta insinia vali fale fai moli ma le tele o tomai fa ngava no ia tato e fa ngata tato fa nau wa ia no ia e fa ngata tato e onga
e tasi tausanga pe se fulu masina e te aongai. E sau, su e le company e whaila o apprenticeship. Ele e umia e qualify pe te angawaa. Ia ona e tama matu lo lea. E te whaia umawhato nunga o leo whainga luenga. E whaila o tala, o le tala o te whawhetai e le ali i o te fia i ma omi mitai. O le tele o nei tama Samoa ia mau te maasani. Ia o tamana le whato nua le to o tele o le au whainga luenga papa langi ma le au. Wa fo le wanga va o qualify. Ia na tia telefoni ia o i ngā luenga lea. Ai sa ui mai fo i la wala lea o le pangatia mua mua. Le usele sele mun taminei la. O tama ia o qualify le wanga va. Saule o for le company, saule o for le company, saule o for le company. Tau fao e company. Wa fo i le ui il to mai va pto. Wanga va. Ia ai o tama fo i la ia. Le wanga va. E pule ala tau pefia faini ala tau company. Whawhainga luenga ia la tau tangata. Mena na ono sa ia, ono sa ole ava noa le ua maua ele unga tupulanga le, sa le maua ele sto o tele i tau sanga mwai. Le ali wingola utala, ole ava noa le ole a onga fua. A onga fua ele ise pili. Whainga luenga tau tutongi oe wala ufa atupe le malo le whainga le apprenticeship. E o fo i le isi vaenga mana ia le o tiulu. E ei tatu tamaiti i Samoa, na ha o mai Samoa le o tiulu pe ha o ai le fale. Alu e whaisau kos lea ua whai fo i te ulu teine, ia pe te ulu fo i tama o ti ulu. Ai e pe ono masina te aonga, e lisi au i au kilani. Na alu a onga, sa whainga luenga le whai le o ti ulu a lisi tangata. Ia, aila ua wa aisi au o lea ile. Te le lu wala utama le la tau wafua wale o ti ulu. Alu lola utama le whainana kos. La lau whainana whale o ti ulu au kilani. Ia la ua tau fon mana i o le mere. A whaafunga o whatata inga whapea a waweala na oti a whapea pe ono ia ulu na te otia i to tono le itula. Whaatelele le tonu sifuru tala. E me toiti lua se lau tala i le itula atas. A alu te whenga luenga. E lufu lua tala lu tong. Pe lufu wha, pe lufu lima. A whapea fo intatu tamaiti Samoa mātua o whalongongo mai. A ieiso ualo e le leili oti ulu. Ave faa onga faisa na kos, faisa politek lata ane, po Australia, po New Zealand, e umana onga lo walo le sa wanga va, a o matua, ngā yoi o e tana noe le wins, po ai e tana noe, pe i se ala ngā tu pe a mata i se pisinisi, va ai se potu mana ia, tau ngō fie a mata ai. A u, e lu i tau lava au i lo uva ai, i tele o tangata i o mai ngā ia, tangata ia mai sa sa tu tonu le mai la por kala mele ni usila o le usuru fai ele umia na ni tangata ia ai fale o tiulu fale pizza fale ainga o le tau sanga te nei fai o le tau sanga tala ile si fale ainga le loi polilua o le usuru fai ia no fale ainga a o moa mai turkey tu sole le fainga lava kuka ma le no turkey na le watu mu i tangata le o tangata su fai Tasi na vaenga si sila ye ka fa pele leili o ti ulu lo walo tu ua le fena na kos tu tu na le fena kos ia saulolea ia amata no va ia fena pisi lisi pe ya lo tala no vaenga ia pe e fa fu le loto pe ata va istanga to amai na fia mai au ilunga ale to tele o tato fa na u ye malo solo la wala ma faita avale le tele musika ia maso ona na solo mfuala ufasain ana mai fi naui ia ele ngata manu ia ila to manu ia la to wainga so soani ainga sa mo so soani e kale isi ine matia e tato mata ulele ia yam tato sa mo yo se fa menatu na ele o se fa tonu tanton ai se so lu mai te fa nga ina la tang ia tu lu ngol litio ia na to vini mai se so lu mai fa pe mai o lo watali i le na o le moia male ai marta fao. Alu faile kosi o tiuru, le ua faile na fare o tiuru, le umanui ai lo naulanga. E na vini mai le se aso ilu mai fam, tala mana ila na, e alna ton. E ane le uto e fami lute o na tano le iwa, ta pena mai tatu telefou. Kia, Samoa, Kepatsa, video! Ciao!
le tatou wala ule urunga le tatou laina. Malo se fua fatalo fatu. Malo tu fua so fua manguia. Malo. O fele sa wala au. O le ke ba ku I taua. Oi. E so tulu ata ua. Ya lele malo fatai ya sa no maya. Fa kai mo pukalame o nga ke pukalame wa sa kupu I ngaluenga sa ofai ngalunga mua I au kirangi asola. Sa mako fa ngala le mea nga le scribe ai le vali. Le vali. Sa mula le fale I fa bela nga mula o papa ma ko le fo fale New Zealand mo le vali shua ua. Ia. I se le vavenga pa le vavele kosonga le mea nga le fangai le. Ua mula le vali. Ua papa wale mapuka ma se solo le mua ele mula la popo vavenga fanga le fanga avole se kulo kaya. Ngala kape ai. Ia masuia ia ma le faingolo o le kampani le o le koi whaonga le mea nga. O le afi. Io au whaonga le sang pepa fole le whai le krai nga. Ia. E au ngā ke le mea nga wal ke le nga wa akwaila u koso e vavenga mula papa. Ale ma fuanga le whaonga vanga nga le mea nga. O le alu isi umai o le vali. Ia ai mu wai whare. Ia. A me se la vali tuai yaso ia le vali sua wa terminele u saul vali vai ia le whaonga. O le vali vai la o le whaingai anga isi le mea nga o le afi. Ia wa le vai ia esa. O le vai e whaonga le sang pepa ia le vali sua. Kene mga up. O le si mga upule me o insure. Ia. Io, o sila fia fo I nga kupu ia ma o masio ko lo le to wa fiku ka sanga ro ai mangkua pe nga wa mo mga upule me ka insure. Ia. O lo fo I fanu tapu a mai an ke se mariu e se fa nga nga sa fa fo a. Ia mo pisio la wala. Ile moto we. Ia sa. O le la ma ke nga ia ku ma ke o nga. E ma ke va ia kwala. O le ko ki kia fa e ka vale ko ngole moto we ngo ma ka no slow fo le ke wo so. Ia ai le fai ngo ku ele se o le moto ele ka nga ku. Ia nga slow wale po le fiku sfulu o ko va kwala e maru ru ka le pe fo ringa la so. Ia nga siro mo ku mo sko inga ma ku le. Kwa umang ke u se fa bla bla kwa nga ka mo fai mo ko le ko inga ma ku e silo wi ole. Por favor ka vale pe mo nga o so. Ya, e o so ai pe ko se fulu mi kama o akuia wale se me fai. Na kam fai a ka ofika vale e fai ki le mangu au se si mako. Au o maso a le ngari. O le ma ngai ala pe ngai mai mga upu o le kele witness. Ia, moni. Ia, wala ki mai ia ka vale ku ko ingale. O le makua. Ia sa mongi le sa ngani ka o kanga so sangi mai le. Ia. I le keisi a wawenga koe mo mai se maka avale they were right off left. Ia, ngā mai ele le kupe a mai ele maka avale te se fulu ngā mai le maka avale au kanga kaim so songi mai, ma le ripoki leo. Ia, we vaila le tā ua. Ia, koe wha popo ia I ma le ripoki leo ngāri e se la ua. Ia, ngā langa whai ngofia I pe ngā se kouru e awa e aso e. Mo mre sfuru afi. E mo mai ele ka avale. Ia, mana ia. Koe mai iska mga kene mga upu whafkakele a mo le wha mga kupele malu le kungu ngai mea. Ia, wau te loe tele sile fia o le atunu e me whai lau sunga ia o le wha manatu ni te wangalo. Io, le wha mga kulava o ngi aka whia I whai mo ka kore a wal kele ia so oma so. Ia, whaftai mo le walau mai. Ka upu tu fue. Ia, le lei. Manuia fune ia so. Ia, so fue. So fue. O te tue whātalo whātu le whai ungo nei vai aso le tātou o tunuu, alo mai o se whao poponga o tātou telefone Samoa. O tue sisile te toa nei le whionga le Minister o Pisinisi ala manuia maleipa, e ni fofo le tele o whawhitau li watula I mai, e le pola kalame leo lo o malanga tuail to tele o le tātou o tunuu I li imatamai tai, o ta māmatina I ngā ruenga whawhaiteimi New Zealand Australia, le na whaalia le whionga le atino. Wa te tau e loo na whaao popo se isi suiso upolo fisai Australia. E whesoa soa ni le so upolo iai le te mile nei a wā le whaawhenga iei ma whaafita auli. Ai meisio na tima inga e tu inatu ia ilantou sa malanga atu mo ia ngā luenga wha mai teimi.
O se tasi na malanga i ngā ruenga whaawai teimi na maualo nā wanoa i whaatala no ai lungo sa leitio i au se tālia. Na whaate i aile ofisa i Samoa nei a me se foi au se tālia. E na ua fofola i lea li i le lua se fulwhaia o ngā olo o lātou ngā lurue whaatasi. Na o lātou malanga whaatasi atu i ngā ruenga whaawai teimi. O lona winga ua avele tau tinonga maala ua fofola tino mai ai se isi foi whaafi tauli. Lea o lo tau sa ilia pēa sona fafo, o le uti ma le sioki o whaia o ngā wā o ngai Samoa. So no le minista o i tū umane te tau ona toi tilu tu toa iai le ofisa, ona o le toa tele o nisi o tau ti nonge whaia i Samoa nei, a o sa ile se hawa noa e whaafo linga o se angelu, ai muli ane wa ia winga wha lia sa le i mafo wina le ofisa e tupo, e na ua whatu a tau nui no whanga o lo o ngāru e ai. O isi whaafita au lea o fia isi ungali ua malanga o mai tu ua whanau i ai ngai Samoa nei. Po o le femisa e foi o na toe tālu sanga lo le tina, e ne e toe whaafo i mai le tamapo o le tina. Ai o leisi aso o le a toe whaafo i mai ai, ai toe tālu sanga leisi, e toe tu use awa noa mō leisi o na ua umale la wha le lenga. O isi whaafita au li wālia e mai, o le na leo ngase ngase o i lantu na tālu sanga i Samoa, ai whato ai loa ina utau no, ma mao mawele teimi na malanga tuai, ai tele teimi e mai ai, nai lo teimi e manao mia i e whainga ruenga. Wa sila nei le whainga maloi nisi ngā ruenga i Samoa nei e wha i titi ai, le so ona malanga i whafotala vau e tu ua o tātou lau whanua ma ele, e te tau ona toe ati ae. E le fontanga le pale mene, na soani e fo e mawhautua ina le minista sa iai mua mua le matanga ruenga, ia lau tafi fio se lafi Purcell. E matua ia langolango ina le fōwhanga wa whaina ia toe ilo to toa, a ia inga mata iala e malangai i lato iawa no whape nei. Ona o le teimi watu nai, nei loa ai o isi leo, o fō mai, ma ofisa sini au tu o le ma ofisa le malo, e le i whaia ni alato wha maa vaenga, whato ai loa mulmuliane, o lo ua ngā rurua i ngā ruenga nei i Australia ma New Zealand. Pei tai, na sau no le tinuu, o le a sila tutoa fo i tonu le loto i whale il matanga ruenga le malo i Samoa nei, a wala lo whaatino i lo i longa le ofisa, e na nei nau telefo e sa ili le fofo whaafi tau li mōta ngata ia walia e mai atunu i whafo i na watau nuu, ai o lea foi, o lo iai foi whaafi tau li tonu lava le ofisa, o lo o ngafa ma le ilo ina o ia vae ngata ua. O le whasalanga lo tāti ai na whaatu la whanuina, mai le amatango nei Port Kalame, pe a whai e wha mao nia se solitu la whono ma nia mionga le minga ua whai e se tasi, o le ato e wha fo i mai Samoa, ma wha mutai loa ma le awa noa e toe malangai, mo ia wha manuyanga i le lumanai. Wa mai a whata te mai ma whaasana le wina e le official PSRC po tangata whainga ruenga le malo. Ni ta iala mō matanga ruenga uma ma tangata whainga ruenga le malo. E fua i polo ingo whaalawe lawe whaafua se i numero ono sa whalmaleono, wa mai a whaamau nia e le au mamalu o le malo. Wa o ngatasi le ngā yo i ngā le PSRC, ma le se tu alalo na tu inato e le whionga le tamaitai pā le mia, e le e whetu na e ni ai ngā tala whia ngai matatau mō tangata whai ngā ruenga le malo. I le teimbile ni o le COVID-19 furuiva, e na ia mawhai ai o na ngā lulue mai nisi o lātou a inga. Ai mō le teimbile ni le lua vai aso, e ngā lulue mai le iwa le tae ao o fisa umo le malo, ai mā nawa le tolu le a whiawhi ua le o le limai pe o le māsani ai. E to tonu o le lua vai aso le nei o le polo inga o whaalawe te tupu whaafua sei. Watu ina tu fo e le PSRC le malusi anga i ofisa silio pūlenga o ofisa taitasi umo le malo. Lātou te whetu na ia ai tangata whai ngā ruenga pito i silio na mo o mia, e te tau o na ngā lulue mō le teimile nei, ai o le to tele i a whaatu langa ni Port Kalame, e ngā lulue mai ai maota malawa, e whaonga ai na ai upenga te whai langia o ofisa. O lea whainga e manatu le pūlenga o tangata whainga ruenga le malo, o se tutu whaatasi le puia si o tātou atanu, mai i le ono pepesi ai o le whamai. O le whainga fau, o le ua whaamamaluina mō si teimi le tū mau, e fōfua lava i lunga o polo ingo whaalawe lawe whaafo sei,
matulanga o la sanga e iei Samoa mo wha lawe whafo sei. O loo matua wha asai na foi I tangata whaingaruenga umole malo. O na wa aia e alato walo ma whanau e lisifulma de lua tausanga nga I lalo le mātutua. O na awina atu I te tono ngā ruenga. Maole amatango le neva yaso sa amata wha maruina I le nei whainga fau. E tu sai ma le tapo le polo ingo wha lawe whafo sei. O lo whai lo fo I le polo inga, le tapu ai o so se malanga whaavao malo mo so se tangata whainga luenga le malo. Se I vanga nai ua whaatanga ina mai e le kāpeneta. Wa whaadia manino e le fionga le minista o lo fiti wa ai te tono le pāle mene. Le tau fia le o le toi whaawa wina o le porkalame o le whaapipi ina o mita ta mamai mo le ele tise I a inga ta itasi po smart meters ona o le tele o whaasea wa ilo nei ele matanga ruenga lea foi na tau au ina ele official puli whaatonu, le tele o whaitionga wa whaato a yantu le mamano le antunu. Le whaamalia ina I le o fina ngalo le antunu ia mita fau, ona e na o whailonga ta lae whaalia, a le loa mase unite tasi. O nisi whaasea e so ta I mita fau nei, lea wa iei se whainga fau e tapa pai le cash power mai le telefoni wha avea ia se company telefoni. Pei tai wa whaalia e nisi o le mamanu le antunu I le ofiso le puli whaatonu. E whaingo fie ma le leile au nanga, a mai on tutongi se cash power wha o popo le mita o le moli. E le ai se wha autustu si e toe fo I mai, e wha loa ai wa moni ua o I tutonu le mita, se cash power fo wa wha au popo ua mai a whanta wina. O lo whaia fitu na inga ma le company mai Amerika e ana ia mita na awina mai ai, pe mata e mawhai o na toi whai se whainga fau, ina ia whaawhaingo fie ma whaamalia ina ai tangata whaata wina I le eliti sei temi uma. Ai o le temi nei lava la tau, wa tau fia le tu mau le toi whaawa wina, o le whaapipi ina o ia mita fau, I monta malawa le atunu. O tātou tala fawia mai Samoa, manuia le whai ungol nei vaiaso le tātou atunu, whaasai foia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafong mai le si o whonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. O lo tangatanga I le malo ni filifilinga mani fuafuanga I lango I nai tangata o lo whianga I mawhainga tā. I le tau tutongi ngā whale no whamau tutongi pe o na sauno le minista lango whale Porto Williams. Watu inatu le minista se ngā luenga e tu whaatasia I se lisi o whautuanga e mawhai o na tangatanga I ai le malo o na ole nau ina ia sa ili se fofo o lea whaafi tauli. O le vai safo e te tauna maua tuwai lea lisi. O lo maua lunga atu ni tau e tutongi e tangata ni usila e maua la lalo tupe maua mō whale no whamau tutongi na ilo se sila vātu no olo I tutono le saufa inga. O malo e le lei o la tau tamau ainga po le OECD. I whaamamonga le CoreLogic. I la la tau report o se te malua whelua tasi I le tūlanga ngā whatio whale sa mawai o se tūlanga upito silo na whaale tono. I te tono le sfulvalu tau sanga o tua nai, ma e whaafitu ina pe sile tu foi le tau masani o whale New Zealand pe a foi tu pe maua a ainga I le tau sanga. O le ripoti ano ve malua whelua tasi al matanga alwenga. O le atina engo anga fsootai po le MSD, sa maua isilia male iwa se 10% o tangata no fumau tutongi e maula lalo tu pe maua New Zealand I le lua fesfulvalu. Sa whaaluina le silia malfas 10% o lātou tupe maua. E tutongi I whale no whamau tutongi, ma o se whai numero pito silo no whaale tono, I te tonu o le OECD. Sa whaalia le iwi po le maafutanga o tangata Māori o le te ranga tupua. E iei se tasi o lātou au nanga le tō maulo o whaangasalo I tuipuipui o COVID-19. Na whaalia ni winga le mi ngao, o ni tangata I te le tuipuipui.
i le pitonu o ara moho i whanganui. Sali po tia le whaatuputupula i o ngā yoinga tangata te e tui pui pui i lea i tō mālo. Talo nā matafa ngā solo tui pui pui o whanawiti. O le i tō mālo lea e lona lua le pito māua lalo ana whainumera. O tangata ua mai atui pui pui lea tunu o mōta maiti e ta ilima ngā il ta isfutasi tau sanga le mātutua. I whaamaumonga le matanga luenga o soifua maloloina e o maile asololo wana o le awhiono se lau po o le luas fulfāpasene. Ta maiti ua mai atui pui pui mō moa mai lea whainga e ono awhiono se lau o i lātou ua anga wa amole tui i le pule ngā whaafalema i whanganui. O lo whaale e tonu le whainu mero a ta maiti maori mō tui pui pui mai na o le whaa se lau. Po o le 15% o ta maiti mai le 5 ngā i le sfutasi tau sanga le mātutua ua mai o lātou tui pui pui mō moa. O ana nawhina wholasia ia le tamaita i Palimia Jacinta Ardern, fuafuanga le māloi le toe tatālanga o tua oio New Zealand i le lalolangi, e 5 vaenga o vaevaina i eile whaatinonga o lea fuafuanga o le toe tasili minu te le i Julai sfulma le lua le vaeluanga o le po lea solua sfulfitu o Februari, e tatala i le whaanonofo e sea i ainga mō tangata New Zealand, ma i lātou uanga wa a ona malanga mai au se tālia o le toe tasili minu te le i Julai sfulma le lua, i le vaeluanga le po lea sfultolo mati, e tatala i le avanoa mō tangata New Zealand, ma tangata anga wa a ona malanga mai isi vaenga o le lalangi, o tangata whaingaluenga i eito mai whaapitoa, o tangata i visa tāwhawhao, e mawhai o na ngālulue ai. I le toi tasili minu te le i tūlai sfulma le lua, i le vaeluanga le po lea sfululua a perila, e tatala i le avanoa mō tangata i whafo, o umia ina visa mo se teimi le tū mau. Ai olo mawhaiona au sia tuunga o ia visa, matala fo i le avanoa mō tamaitia onga mai whafo e to 5 afe, ma le ilo ilonga o isi avanoa e whaapitoa mō au whaingaluenga i ngāluenga mo umia. Ia ele au sia se tutongi ua whaatūlanga ina. E o atulma sina o iulai, ua tatala le avanoa mō so se tasila vai malanga mai Australia, o atunu ele o mo umia i naile visa ulu fale mai, o le a matala fo i se polokalame fo o visa whaingaluenga. Ai o le masino o ke topa. E toe matala a toa i tua o ia New Zealand i isi vaenga o le lalangi, a o tangata ile i whaieni tui pui pui, e wia pea le MIQ ma whaano nofo e sea peita ai o le ale te lele tūlanga mo mi o le matanga luenga o le pui puinga, ma amata fo ina whaase ese, ma toe fo i lava le whao nganga o whalital malo i tūlanga e masani ai, o le ai se pili o tai whaano nofo e sea i tangata malanga pe a toi fo i mai, a o tangata o mafo i taunu i le atunu o, o le ata i tolu a lātou suenga o le rapid antigen tests e tu inatu i ai, o i lātou o le asolia tu la fono mai ai ngol whaano nofo e sea, o le awha asalaina i se tupe mai le whaa whetala e o atu i le se fululua whetala. Na sauno Ardern, o le awha awau peona tuli mata ina le malo le tāu o le whaano nofo e sea i ainga. Mai ono i lava le taimi e le toe mo umia inai i le lumanai. Safa amaunia fu il Palimia le asoa na nafi o le aia ta ia se whainga malanga wha ala malo mo mata uputau i whiwhata wa inga le nei tau sanga mo Australia, Asia, Amerika ma Europa. I whawhata New Zealand, e te oluas fulu ni tangata na mali leo mal te oluas fulfa wa matua ngā se ngase o ngaonga ina wala tau whaongaina ni pauta o ona whaasaina. E te tono Argentina, o lo matua sa ili whaatapito le malo ni pauta o totoe, ma ia ave e seina mai whaatawa inga ia whai e lungo mga ala, a ole i tau mawhaina pe whaongaina e tangata. A olo o whai su enga, po ani meo i tono ia pauta ua mawhoi na mali liu tangata, mga se ngase o ngaonga le to tele, o lo ia le masalonga le au su e, o ia pauta ona whaasaina na tu iai malei loa, nisi vai la au e whaafefilo iai, o se vaenga ni wheu ia inga i le vau i la tau ia whai whaatawa inga whaanana o whala au whaasaina. Na whasiotia le taita i le vaenga whaatu whaalavlavi o le Islamic State, i se os whainga i le pō a vaenga au whaapitoa le United States, i mātou si sifo Suria, pio na whaasilisila Presidente Joe Biden, na tāua Biden, o le maliu fasio Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, wa ave se ai le tau whaamata o tele lava o whainga whaatelo lisi i le lanulangi. Na toi sauno whaopopo li Presidente whaapea, na toi whaapā lava e Quraishi se pomo, na mali liu whaatasi e matangata olo na ia lava a inga, i se ngai o inga muli lava o le pala ai. O tangata Suria sa momo o le nofanga na tupo leo sfa inga, i whaapena o lātou maua ina ini tino mali leo,
e se fulu ma le tolu. Sa whaatutu tonu leo se whainga i se whale le taulanga o Atmeth e le itu malo i mato Idlib mai lata i le tua o Yotake. Ma o se itu malo e malo se vaenga le jihad. Whapia fo i mawaenga au e langolango ina e take o lo tau whaasanga i le malo o Suria. Ta alonga? O le masina fo wea mata le ta amirsanga le ipo la langi o le kilkiti ata mai ta le sa tolo pono o le wha mai o ana nafina wha alaulua i le awa New Zealand ma o le a kapiteni ina e Sophie Divine o le whaile o ipo la langi o tau vai mo New Zealand. Ai o se fiafianga tele mo ia ona o lea o le a tali malo i New Zealand na ta o le whaia o ngā Bob Carter Sam toa whainga ta lava le filifilinga o le au. Ona o lo wha apopo ina lava le tele o le tomai o tamaita ele kilikiti talu maina i tau sangu tuana i atu. Mai ei lava luna talu tonunga o le to asfulu lima lea o filifilia wanga vaa lelei mo le ta amelo sanga. O te whaapawhala se fufuanga sātu e whaataunu wai Invercargill ta alonga amatola laka pisu pa Pasifika i taimi o le pō. O le asalunun whailo e leuni lak pia New Zealand. Le toe sifio au umai ono i tutono New Zealand i Queenstown. I le whaiunga o le vai aso nei. Mō vaenga mō moe tolo le ta amirsanga. Mai whaia ta alonga o le au i Queenstown. Ai whaia ta alonga o le pō i le malai laka pia Invercargill. Peitai, ina o mai anisi fono tanga au maleuni laka pia. Na i oi whaatasi sifi ta alonga i e whaia le pō. I le malai o le Forsyth Bar i Dunedin. O le awha upopo i nisi taimi whi malanga i ei au e ta alo i Dunedin. O ta alonga i le au, e whaia le Wakatipu Rugby Club. Ta ala whauia mai le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le tai au. Fia fo nei taimi o le tai au maulawa noa tala noe le fionga le minister ono bola pito sua William Sio ya so ifua manuia lo fionga le minister ta alofa lava so ifua manuia ti foi ia fa malo foi faftai ile nga lue mal tau tua fo il tanto watuno o folo fat fo il tanto watuno lo mo mai fo tanto pokala mel nei tai au pa ia la fenga lo ngale atua ia tupu mai wo mai umasani ia le tapo inga fo ia to Argentina malo la folau faftai mo ngal le faftai fo mo tapo inga faftai malo fo inga lue ia to ta yo le tuno no tapo eu to faiva ai la fionga ma le volta mata mai le Omicron ma le tulanga o ma vai tu fo sa le o valo ia le tato o wata mai o fuanga tato malo ile ai o man to foi o le tau sangale na te asa tato tali le ile delta ma o le delta mo mi ai tu ye lua ia le o tato umana vaenga ma o se tulanga maulunga tele le wa ia tato i le Pasifika wa i tele o nisi o ai tua tu foi au kilani ma Wellington ma Christchurch wa silia mariva suiva pasene ona la o lai e fai mal pui a vaenga ia malanga mai RC workers
ia a le tele lava tātou ai ua maualunga tātou tuipui paula le mele ua whai atu le tātou anu ona o le ua nei le Omicron e mo mia le tuitonu i le tātou booster ma o le anganga lava tātou ia pen whaalau ilo atu lalolangi fou le ua tātou iai o le lava ua sosolo le Omicron tātou ia e le nga au kilanti e la vea i fo o tau o Oxbay Bay Plenty Lake o le maulava la le amatu fai le tui tolu le po le pusta i se taimi vave le fo ua failo atu le fionga le pandemia ia o le ua talia le fautuanga ua mai tatou saintisi ua a umalo au tui e lua mua vai le tolu masina ma failona failau pusta ma le alai fa mamalu le tolu masina le vai tui e lua ma le pusta i le aso ona o la ua fai e isi atunu whapena fo ila ona iai le fautuanga malosi le tātou fo i matanga luanga se fo maroloinga ma le tātou mta le committee fo i o lo scientisti o lo fautuaina le malo ia ma le faila le o tui e tamaiti lima tausanga ngai lunga o le kalila nga iai i le lalolangi fo ule o tātou iai e lua tui sa kali e le Delta a le Omicron e mo ndia le tolo tui ia ma le pui fo i o tātou alo mwhanau ma le lima tausanga ngai lunga o se kalila nge se fa umatanga ma le tufua nge i manatu masa salo tātou atunu u whapea e le ma losi le whaamai le Omicron mai e le yo o le tātou atunu o le tala sa o lava o le wala veve ai niksi o tātou e kālesia wala veve ai fo e le tātou atunu e mongi fo i la o ngisi ngā whamatalanga ma li poti ua mai e le ki ngā inga le Omicron peita iani a whai au e la vea ai ia o le fautuanga lavu o whanta otolia o e mosina vai kai se ke arfilo se ke ia ma kere ia isi vevesi e tula i mai ai peila le mafuanga ngā ia vavea ngā il tātou atunu whai le pusta vavea ngā ia vai vefai tu ia tamaiti ma ka kia e se ia le loto popole ka kia e se ia le loto masa salo o le masalo i le tātou ngaluenga le tausanga le te nei a mata fo le nei tausanga koea o se pidi ma le mo e lo e loan mele tu le wingala la ufamtalanga a mai se si ai le fai pusta le fai tu ia tamaiti e pa u ia te o tangata matua i le matai po le tai po le ekale sunga fa fenga ima o le ngaluenga nge o ngaluenga tātou umala vai fai fatas ia mal fa alo pe ua mau e tau noanga le Minister Alfa mai Chris Hipkins e fa pe tolu ono tala tau o le vaila au tasi ile tuipupui lea i le ai o kele o mai kaua ai mankua fo'i o ka kounga kuku le lainga o ka koule o mausia le kau o le ia tuinge o lai fai mai atu i fafo ia ese kau sa ka koanga e pe umasi se sa o fai singa maulunga le taula na ilo le mea na o ia i fai uma ia mantua fo'i lai le i whātau o mamei tātou tui i pasi e le ngata fo'i la le whātau mai tātou tui moni usila a na fai fo i tātou ngaruenga ia lava fo'i tui mo le whaasoa atu le Pasifika o le tala ingo tua o ile wa faino le palmiana na fifo ringa mai o lo ia ilavana ia inga mamafa ai ia inga mamafa mo la to ile ini tu ipe au mai ale fo ringa mai o tala o tua ku topa o la sa fa manino nga fa la utele vanga le pito le o sa no atu le sanga palmia wa ile fo fanga la vale o le wa matale sta langa al fai to an mo tangata ni usila e mo la tangata ni usila ai fai fa step tangata New Zealand mai Australia e te tala i el fai ki toa i le asolusu waru februari o nao o mai lola i le lua vai aso vai ia maki le aso sulu tolu o nao tangata New Zealand lola i a so se atunu e iai lale e se stena o tangata New Zealand i oe o le tau te whai atu lalangi i o malanga mai a ua fai tui pui e lua peita iane a fai e tangata New Zealand e malanga mai ele fai atui pui nei lua ele ma fai on tanto te punina fai to e o mai ai o mai la tangata ele fai atui ave lo e no fuanga fo ele no fo ese le quarantine facility tangata uma lava o uma fai shaki ma o maua fai tui pui e o mai
ona ola I o lātou self-isolate. E avatu le mele ta o le rapid antigen testing, a tono whaafonga el tātou atunu ueka o le rat check. O le melea, e whaia o ela wesia, mai mawhainga e kilo I ai pesifulu minute ua iloa ai, po o ia ke oe le vairusi le po le siama le alfama. A whaila e maua enga nai ake oe, ona e toe telefoni rola e la ofisa o soifo maraloinga. Mo le si su e mahawi I vito na masanya. O le whainga leo le whainga vave, ma le whainga langa le uka ko feo ai ma le whama. Ia peila a le tūlanga ngā o ise senga langa, e umalangi usila mai Australia, so o makanga kangu umangi usila mai isi atunu, o ngā wha solo lona ia I lātou o loo iai visa e anga waa na malanga mai pe o tamaiti scholarship I New Zealand, wha solo atu initial au whainga luenga o lo mo mia. E te tau na o atu ia Oktopa, ua te talas ia le borders, I so o sesi lava hia malanga mai anga waa I pusai malato visa. E ala lana whai whaasi tepu whaapea a tu fue mar whaafonga wa tātou atu. Onga o le po tātou soifua po e ola fo I mal whaamai. E le tau te tamu whai e tala, ma tātou wawa ai. Pe ngā whatia e le matanga luenga soifua maloloinga, ngā whatia fo ia fōlinga I ele petisi pe a tau ngu umai la tau mai whafo. Langa o le mele iai, ia masalo pe kōs fulu wafetanga te New Zealand o lo Australia o lai fia malanga mai. A whaila e pe 5 afe ongo wafetanga te tau ngu umai le aso e tasi. Ia masalo I mātou wā su enga fo I malwhautuanga mai. Masalo po le se lau pe sivi atu. Ia mai e maua I tutono le community. Ia mankuala I le Omicron e iai e mai feololo, ma lai mawhaianga ngofo e whale, e iai e mai ki ngā inga, e ave I le wharamaki. Ia peila o kūlanga ngā, inga ia kako whai ma kilo, pe ngā whatia le atunu, pe ngā whatia e tātou a inga, pe ngā whatia le matanga luenga soifua maroro inga, ia le pepisi ono tūla I mai, I le kakala le sa o loto le whai tutoa. E le o whaia umala kai me kasi, ai whai whaasi kepu a o le tausangal nei, a so longa lelei umalawa mea, ia lo inga kaunga o aku po Oktopa November, ia o whai kako poki kau ke malanga kako whai Christmas I Samoa. E se tai mana ia te, ia peo mai fo I Samoa ta whau mai Christmas. Ia pe, ia o kulanga nga ia. Pito la sau so ani ne tātou tangata ia whai ngā luenga whatai inga peo whale ainga. O la ua I lalo wha maunga le soifua malolo ina o I lena maua I se case o le location of interest. E o le ale e whawhiana whaile vaenga leo. Le manko foi. Wa ese kulanga le waka ko ai mai le levo tasi lua tolu mal fa a kaimela le kako o le waka ko fewa I lava mal fa ma. O locations of interest. Manko le kala lava. E mawhai lava kako te fewa. A wa kako whaangangan mengi o vaccination pass. Ma whaakapula ale au whaio tangata iai, whaakapula a foi ia whainga foi ngā lue, au whainga luenga ia whai ufi whafonga I kai umalawa. I tonu, I whale ainga la, I oe, a whai o locations of interest, ia kaulaunga whai keke, e aola I kampangi, wa them locations of interest. O ngā iaile la tō wha pui ngā foi ma wha mamla manga kiri lau whainga luenga, ai, ia te au ia a whai ele au whainga I te tangata whainga luenga, e musu e whainga luenga ona popole o whaia ma locations of interest. Ia ele le lavale le uia o ala tauna o ia I no asomai, asomaro lo e malolo ai. A le tūlanga ia le otanto ia I le red, ma le moli, ma le lang memaka. O le mawhainga ko whewhewa I lava I tūlanga ia. A tono e ananga whai loa ia locations of interest. Mo tangata e anga ia tu iai, a whai wala toi loa. E pule tangata ia peo e, a le pui ngare iai, o tui e tolu, o le pusta le te taun tātou whewa I em tātou taigemu. Malo. O le tupele tastesi mo le 5 miliona le so sali tangata Pasifika, I whaina wha manino le vaanga lea, o ia nga wa ai wha pe I fo iona maua. So se si lava, o se autala vou whaara putonga e kālesia, o se tasi leo whakuponga me le 2 miliona le whaia I loa atu fo I le I le Ministry of Pacific Peoples. O le whaara putonga lae, e lea nga I le tupela tau ia. Ea, o le tupela lea o avatu
e se mai le tupele i le Ministry Pacific Peoples, a le tupele le ufa popo atu le tupele i le Coast Collective. Ona le tausanga le na te le lava o le vevesi matulanga fo isa iai i au kilang. E uila le ua basi pe Coast Collective o ngā le whai kokoa mua le kau ngu mai man pipisi wha mai. Ai o lo o anga waa iai so se wha tonga mai ani sila atoa. E anga waa fo ila iai ia o tauia e mawhai mtal sanga ina le is elese dia man whansu wafe. E leo se tukanga tupe tofu e ngā alanga nga ioe ma lo e kakala atu e ilo utal sunuma. E ao a whai o yeini mea o lai mo mia e tātou au talavou e kānesia mastanga tina po nisi wha tonga fo i o lo o ngā ruguele i le whainga le tui. Ai mo mia e se sosoani. Ia ka ilo iai pe o se musika po o lea se wha potpotonga e whai ina ia vave le whainga o pusta, vave le whainga o tui pui pui e tamaiti, ma vave fo i le tāpenanga mo le self-isolation ina iai emergency plan tale a inga la wala tau ia. E ia le mele mo fire o fo ka unga masingi ia ka kaunga ia umai umpuka. Mu mai fale. O le ale fuanga ia. Ua ilo ale me oe e sava vari e poko ia awangi fa penga la le me ka kaunga ko ka penga ia mai se sile omicron. O le ale ka penga ngai kaunga fai o ia va ia kamaki. O le ala ngu mela e kolo le falmach, o le ala ngu mela e kolo pe a fai o le whainga ruenga, mo mia re sif sosongi. O le tupela lea, e vatu e whaatino ai tāpe nganga, whaatino ai fuafuanga, mo le vave whai o tātou tuilanga, ia wa ai ngā maka le tui mo tamaiti la so sufito young ones. O lalu wala kalaka e whasu pasengi asia, ia soso o kwaide ma pālangs, ia longa tolu mauri a ka ko lai muri le whainga mea o tangata. Peila ale mafuanga na o kele o iloa po whakarikari le kako a kungu e waku fo ingisi vouchers a la ukara le iai. E oa se ire ka uanga mea vouchers e ka ua pui o le soifua marolo inga oe malau a inga malau whana. Wala na ufai e fo i tangata. A vatu fo le voucher. Ia lau tu pena lau tu e tami mai lau la fonga na tongi lau tu e mai vatau i mai tamuiti. Ai va tai lau fionga pito e se vai ngai te fisa no iai. E ai o le vai tangi la so la sanei la apanto fo la pa manu la so fua. Ia so o e role ma le ta langa le tanto pa le menu la so ho e a matalia fo na luanga pa le menu. Mona nei tau sanga ia mo nei tai fa tai tele mo le no fa tai tanto o tino foi. Ia na nito e tautua na, o le tātou to pole, o foi tātou māsal salo i whautuanga amatanga luenga soifua maloloina, matu fōtua laloa. O le tamuhinga na vega puipun tātou atunu umatu maupea tātou sa alutonga i tūlanga sa malemu. Whaftai tele, ia manuia ni yasa mo le whae ngona vai yaso, wha soifua. Ia, soifua lo. Fiona Minsta, ono bola o pito, Sua William Sio, pe ona talano mai. Temnei, ia, whafonga mai whawhiwhianga o te pena mai porkalame, tala la walunga o le vaias. Sa o la ititi sa o la
so oi sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inota ma tofa ina soifua Lama alif sili le sasana I tu e fa o Samoana e fa atosina o anganga ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea talua o e sungale mana mea Be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea La upua tau no fole nei tau ai so se sili ne la lele Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli ususu Ta la la afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ta la la afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Fatumolo o whaaloalo whawhonganga le tino ni tai au. Tato poklami fu ni te tano tue I nisi o fufonga tato ngā ringa ia nisi au ili atu nisi o tala fau le tala urunga o vai aso. Ia wala wale sila fie tato au whawhonga. Talo whatula whanganung pa ia le tua tupu mai o le atino ia male maurunga o tato au whawhonga masani. Talo wha Savalina? Ia, no soi fo la funa masanga tai whawhelo e tufo ili malo lau whawhonga nei tai au, malo lavar soi fua. Malo, ia, lasa o whanulongo atu I te leo meo fisu ia I mai le tato Omicron. Ia, pauan mea o te leo fie fiel o te leo lela tala ia o ki topale. Whioa isa o loto vo ile ele ini. Ni whaano fo isea, so o stangata lava. Ia, New Zealand na, mawala le tonu la fo la te tala Samoa I masina na. Mana ia taimea te. le whailo le poking. Masalo te loe o tui watata. O te tonu e una whasol solo mai ni pa uvo ia malai valile, company valile Talo sia. Ina ia vavea o i tupe tatua mo le masina ni o February e tawa whaanga i auto. Ai sa, ia mantua fo i o lai e tau. Pasi se ina tongi na ele I whaonga ina. Like credit eh. La i pasi se wole man tu tongi e wadu tau sanga o loka ele se min fain whaonga. Wole le, ai se ita no tu na nisi o fuwanga tato le tio mo le anga I luma. O le vai aso foto e amata ele po kalame mo le pule nganu o porua, le pule nu o porua le tata no atu le aso lua, lona lua o masin tachasi. Ai, te aito le po kalame mani te peika. Ia, tato tano fo I me lo tuku ni porua. O lo o whatala noa nei fo I ma le American le Institute of Medical Research. Le lato fo I au nanga ia polkala me whanga solo tato mo ni tausanga. Ia mai e scientist ia mai lato whaisu su e ngai tūranga o tui. Ia ma tua inga ngase e fo I lato tongwhiti lea mo le kanisa pe o na whailo le tausanga mo vai atu. Ia tala no inisi o fuwanga ni tausanga. Ia pol kalame na whai po le vai aso e on vai atu. Sa tala no atu ia Professor Graham Lacrosse le tala no fo tato le tio. Ile tui le wa umana sauni la to e whai ni New Zealand whai unga le tausanga. Ia tonu mo iswam talanga le tulanga na pe a o le amano talatan no ai. Wana fisa o ye le fono le tangaloa manisi o nanga Pasifika I so I fua maloloina ma o nanga fo I langolango I social services.
ia sa tano ai tūlanga o tā penanga, ia o ngā iuinga o whaanga solonga o ngā ruenga ni fu tausanga i bona whaama i pe on tātou i nei. Ia analana na ofo i tātou le tio i ia unanga uma ia i le kwata i tūla i tai o taitasi mai le asunga fōi o tūle stofi. I le iwa o le kwata te i le iwa o tūle afo le iwa. E o mai e whaonga la tau le taimile tala noa i ni mea e fie whailoa le tātou community. Te lo au nanga ne le o sila fia nisi o tau mea o lo omwhai ona sosa ne ia o tau. Ia e peo le avanoa na le tio e ave le avanoa le o mai tala noa i. O lea na pasia i solo tupe le malo e ave sosa ne nisi o tangata. Ai le o maua ato o toa to tele. Ia whaamatalanga o nanga ne. Ia o ngā renga na le tātou le tio. Tu avanoa i o mai longa pui li ele malu le atunu i o nanga whapeni. Ia atonu vas foula a mata o na whaonga atu e nisi te milia. E mwhai ona tala noa to i latu o nanga. O le whaiunga le masina o te sema. Sa whaasala lau o tole tato avanoa foile le social media o le digital ma le social media specialist. Ya, wa uma na whai le ya foile tanoanga o ta upu lea ma whai interviews i o uma foi o na whai unga tato le tio nei. I o le sunga ia Mari Whaivadu. I o ia na leo tō fia na te wa ia le vaenga na o le vaenga tōnu mua na lo ngafangi foi mai ia. I na ia wha wau loa lo ia le tofi le tōnu leo wha popo le si vaenga leo ngā ruenga i tōnu si ufongo la mua. E so soani e foi tato ngā ruenga ina ia tō maule vaenga le ma wha ngā iei ngā solonga peo na iei nei. Te le sawa Mari le tato ngā ruenga si ufongo la mua. Talu lava o na amatanga lua si ufongo la mua. Ia o le ngā lua e so soani na ia una ia le vaenga leo o le Facebook, o le YouTube, ma vaenga uma ia. Ia so soani atu fue ma ina tōlo ngā lua tōno le tato ofisa. I le ngā whatia uma e leo whainga ruenga i nei pe ale istanga te whapito le vaenga lea. Ia e whtau tōnua ia Mari le ngā ruenga lea. Ia. Nā lau ele si vaenga official position e pol ale listo finga le fa popo tato ofenga ruenga si ufongo la mua. Ia le vola uma fiu tanga tato official New Zealand ea. E wai ta ua ia le fa tanga te finga ruenga si ufongo la mua ina ia na to si da fia. O foi i bo me fa tu penga o ngā ruenga le litio. O nai tō te maua mai a tato pol kalai mo whatulanga tu foi mai la tō lima tasesa mai sa moi mai status. Fulinga mai na o tu wa ia lava no ya tasesa ilia so mfua mala stofi. Ale wa mata pental no atu amata no be amata tu ile umale le taltas. Na ia tau mo mai o to le lungo le tasi ono te si mal tasi ni so vainga pol kalai me tasesa. E pe to telefoni si es vainga se so langi o fifia se fo swing ole mai pol kalai me Samoa. Ina ia maua e o tau, ai e mawhaia ona maua e o tau i lunga o le app, pēr o lunga o le app wa le alu e whuktātou lunga o le internet radio. Ia ana a fia mai mola vai le ata wa la e mai mātau sa mua le. Titi e ngā tā vale a tā, se sa lai whai soloi, wa umua sa vai wha so soloi, sa vai la wa o polu. Sa mātala no tala wai nei, whamai tia. Ai si moto nei whatu, ia se vai a tonu, isi teimina e ule tutuila titi tā vale fu tutuila. E mai tō telele au whanongolongo mai utana i ei matangatala i ei o atu mai tutuila i Amerika. Ia atonu i o isi fōwhanga steimi mua. Ai pe o vaenga nā leanga i tātou. O le COVID vaccination le tō te whafonga mai fō inisi o tātou Pol Kalame o matua ia. O le PIPC ni utaun le astona i nei i le se fulu i le tai au e o atu le wha. E o le la awha i fō le tuinga mo i la tō le wā le 5 malsutas tausanga. Po la lo mal sulu tau sang e te umfai mo tato au fa fonga tato tau umfai ina ia una ia alum fa nau ia mesi ainga fa malo si au ia la to fai tui o leo tato vai nei e si temin mata no le msavelina sanoanga al palmi o le la amata tala tu ia tato la tato o fa tasia ma fa mai ai man ia vo fai ngo filta to vo fa tasia ma mai a umana fainta to tui pui ai afa pe e ni tui pui nisi no na wingo la to na ono tinga ina
pe amo le avo le varusi ia pe o le tūlanga nei mai o le wha mo te tala fo le tatou le tio o le tatou ngā ruenga nei whai la sto nai ina ia wha salalau ma wha manatu atua ia i le vaenga lea ia se vai fo i pe saunga le mu ai nisi o tatou i o le me whai le tui e po e mai ma whai mai fo interview e pe i ma maini li poti pe o na masani ai o le to famna to le ata mo faita to le tūlanga le a o ye tatou i lalo le traffic lights red po le lan mumu le i o le ata mo fai ina ia to po kalame fai mai lungo le ai le telefoni o le zoom ina ia fai ngofi ai ma fo ma mal pui o mai tatou wai e le roe ma to po fena ye list fai po kalame pe na ye au kilani pe na ye inisio no fanga ye le mo e pesel fa mai ia pena filo ai foi ma foi ma no fa ta si mas tanga te lo ye pe malanga mai vaenga ia pe o isi awala ye le fa tete fo ta to le ele ngata wai ye fo ni so ma to te o walu o kilani po ia asau se si te o pc e to ni ia pe o la awala na o le ta o fo fo fa pena ta to sa pui ta to o le tūlanga lai nā le tele fa ngal teknologi fa ita to interview po telefoni ile tausanga mavai atu sa ele tato review po le susu enga fo tato po kalame vai awala fa le ati le ia po kalame tautu al si fongo lo mua sa ele i o le fa mo e ina fisu ye inga e fa so solo to le amtanga tausanga nei ye la po kalame le atonu e fa ingo o le lalo langi o aso nei today's world e tu se o vaenga e se mo tai tu sa o po kala fo o mai ma o e tele fa penale nga ai se tau mai e fa mtalanga o me lo tu pole taimi nei o lo o a fiel tato so fuanga i te uno tato nei ri o inisila o le fionga la ya la wano ati i lawa o yele la fa mal po kala melia o le afol sulta si il se fulu lo le la amatal afo i tu la yes for really ia mal tu uma e ai se taimi ai te fa so tai me se official ma lo e se o nanga mana fa nga la tul temi ia ona se file o tato po kala mele system ia le la tato a matal a for sutas ele se fulu mo la fa tu la to fa fonga mai fo i le sawa la fionga ai fo ia la wano mo tato fa fonga ia ma lo fa wa pe tau to la wano ia so fo tai tasi o le au tu ia le fa matato telefon ina fa o mo toile sa valina o fa o mo vai aso ma le aso lo o las for really ia nei fa linga mo bona fa silanga na sa valina se atia mo si vai ngol tato vai aso nei alo ia tono to fa popo tai le mo le pokala mele le aso na ia mo tamaiti lima tau sanga ngai lo sfutasi ia ela foi mo la no le pusta la tau sful val tau sang man to lo tol ma sina sanga le amatalia so le to fa ma sina fa atalia le tol ma sina pe fa fa tai wa to me va na to mai va na wa foi mo sa fa tali le ono ma sina ia le va tu nei na palasi mai le la lo le fa ma sina ia o le va so nei le palasi mai le tolu ma sina a fa pela o ele na tolu ma sina tal wa ele na foi lo tu lo no lua ia wanga va o e te alo e foi lo pusa tato hoi fai o le la amatanta tala to le malo ia va no o le la mai to tele ni ma mai mal fa mai e si le o mai ala o mana fa pui oi ala le mo mai tato ala le esi sa o le pui na tu lo le to e vesi ale ni muli ia o wai o le sia ma o le vanta ta longo tu mas fa una to ia ai tão feita tu e fa nga no ta o ni sa ole ia na la stona na te le la no e mawai o le sa no vam sanga el vaenga le o le o sa no el pale mia mal fainga malo le sonna file tala nga mali la le o na to fa to nga yo le feo inga le o ato le mai o tanga te tono ni sila wale pe lima vaenga yo fa pasenga le vai ai waso ma le te fam tala me wana fa ye telefoni ta fa mo sablin ia wai pe o leo sa no pale mia pe o la o tanga tai le o matui pui pe la so to solvai luang al pola so lus full fit to
o February. Le la ua la tstale la mano mo tangata New Zealand fo I o le no fo Australia le fia fo I mai. Tangata la ia o man fai tui o mai au mai sa o la to ainga ia no fo fa se ai la ia. Ai vanga na tangata fa pe le fai ni tui ia. E te alwa I tono le mai kiu po no fanga e fai e tui. Ia e peila o le vaenga mua le na o leanga ia ma nisi fo o tangata fo I o le ta o mai o critical workers. E onu inga tangata im toa mo miala to o nanga I pe o. Ia e le vaenga I soifua maloloina o I lato ngā lui whaatoanga po o la fumanu. Whaia onga I o I lato te konolosi. Tangata im toa mo miale. Ia o le aso vaenga lua lau I lato ia le aso fulu tolu mati. Po le vai luanga le po le aso fulu tolu mati. Ia pe o lea e wataltala maalia tua ila le avanua lea mo istangatai. E ese mai I tangatai I tono Australia wa pena Australia lava le amata maile. No fulfitu tangata New Zealand ia. Ia e o lolea ila aso fulu tolu mati. Ia o na tatala lolea le avanua istangata New Zealand isi vaenga lalangi o le mwhaina. Toi fo I mai aima. Ma o mai le o I tono no fuanga wha anu fo isia. Ai o sa o wha anu fo isia I lato a ingai. Mo aso ia pe se fulu wha solo mai fo I le fito. Ia pe a whaile na o mai a tui pui pui. E salta ua lau tui pui pui pen talanoa. Masanga I lalo le vaenga ia o. Talanga ia le malo. Le fo I lai o mai lele la so se fulu lua aperila. Ia so tangata I se visa e me se lava la tau ia e tangata ta alo ma tangata ia fai musika le fai la to konseti. Ia pe le ua tala mali e toi fo I le avanua e o mai e le mwhaina o lava I tono le mai kipon whanga e wha anno fai se ai. O ina fai la le aso le e maua le avanua mo tamai ti fo ia wha vau maa loa onga pe lima afe. Whiona mai tono New Zealand e toi mai a onga wata sila vaenga e a. Tele tupea New Zealand. Tele I fo ia no uma e tunu o lo nau e mai alum whanau e a onga I Tatu University wai mo moi file mu New Zealand pe sa ngale mu to e maulunga fo ia onga I whai University ni. Ia na iwan tele le no fo le mwhai toi malanga mai na ua amat I lua filos fulua na ua fieta tau le ele a virusi ni. Ia me sili le ua amata toi vava I tala roi vola la toi no futa pena ia University. Ia mua ele ngata toi fatulanga po le fafele toi ufale mai tu sa mai inga ia. Ai toi so mai foi foi le foi ia onga. Matau le na vai na nisi foi ia onga na ole ni tanga miti ia onga. Ia utele lopo ia pena foi ia onga pe tu foi ia onga nisi po le meu. O uma tua uma foi fie na foi toi nganga ben. Sa olele. Ia ai beila o tula ia yulai. Ia ua tala tula le vanoi tangata fo ie. Toa tunu uia le mo miele visa ul fale mai tono New Zealand. Pe tolma sina mfaina o mai e. Ia unga tunu uia I Amerika a. Ia tunu utstele ia e pe o Britania, Japani ia matele o isa tunu tono Europa. Inala mfaina ul fale mai la to ia e. Masina leo yulai. A lele o sawa tato wa le la vel tato la lole. O le fasilina, le fasilina tauna ave tu fo la tanonga ma au pito. Wa le lisi minsta lango le a le vai fafu. Se ma le fo se tu si la lo ave fasilina fa ia pito. Tauna nga lulue, ia ma sa mo I tonu le lisi le. I tangate o mai nei ai le se visa. E pena tata no e te mantua e po kala me fa tata. E le tato fenga nga fo le Treaty of Friendship. E fa mo tato e fa nga wo. Ai fai lo visa pe sa te vai wa e desi fai nga wo fa pena. Fai lo pe mi sa sa we va. Ale novo avele visa e wave visa o sia tu no ia. Ai la visa mo. Ia me se me o tatso tanga te so ngofia pe fa pe umine ia o tu no. Te le lo tu so ma palangi la wa ia te fa pena volva e palangi Pacific tu so ma Pacific. Mo ile ia o ke topa lo pena e saunua msanga ia mo mana fai sau puking te mala e wale o tatala vanga na hawa tatala mai ia feo inga si tato atu no ai be o ke topa le la atoi fo ia le tūlanga maasani fo ile ai feo inga ile to yeini papui pui pe ona ia le lo pe o te octopa e so mo si tu inga very tau not on e umale omicron and not on not on to inga bena le mo
talusia ai ato e te pai tō le lua tausanga. Sa tau mawhai le malo e te tala le papo fo le whatu whatasi ma Australia, me a New South Wales. Ia whea nana pe pisi o le wha mai o, te ia uta puni wha fo se i whei taili tō te lo ngā tau umuna whai. O te loa ana te la vea i fo i tangata ia, o le matua i ti ngā o le mea no o ia umuna look forward, ia o isi na wha tau whale, to o mai pa pena voi nei e nan tapuni ale faina faise me ana poloka yale e tani atole o mai nei ia ole ala o tala ia e faingo fie o le i da vai voi le pa faini ton mo leva no o mia le fainga malo e se la fionga al pale mia mai e le ngate le tua ngai o tangata foi o lai fafu tangata ni usila la wala to o leva no fio mai le la to atu ai dem faino mai ia ole ala wa le foi na tu i ma fasiri ni o a fe mai se plan se mai se fati ta inga se tala mautu o me anga i New Zealand e le la wa mai lo le malo ne la fa mai po le ale me tu po la ta to i le fanto suia no na winga ta to la te mini failo tu i pui pa wana me se feita to o le o fai o ta to tui o ringa le o mai le la ta tala po afa mai o mai ya la ta to o fa ta se fa mai e pa wana me tam fai la ta to fai le tu langa le la no fai ne fa no fai se no anga le ta le tu anga e te tau le pale mien fa ma vai pa to suilan to no le ya la o mal fa no mal pale mien le to se swinga la ta to alo ya fa pe le la o matala mai ne le bila foi vai mai le malola na e fu fuanga mo le talanga le mu a matai Australia ia mai sinu ia mai se foi la vai ngai ta o critical workers tanga te ele au tau apu manga venga fa pelo mo mia telin tanga te fa pena le teimi nei ia le foi e tangi le au fale construction companies la to ye mo mia telin le leipa ia ai le ye tanga te fa pena teimi o le fa sa ia lai tau ave tu ava no ina ia vave no mai tanga tana ina e foi so ni ngal venga fa ia New Zealand le lai o te lola foi e mata o mai Samoa mai si motul Pacific le fateta inga New Zealand le atele o vatu New Zealand e lo pe foi vo fu mai la tu e wai luinga tala ta to ala lo ko Samoa e luinga ne foi no ta to Samoa ia te tonu ala fo o ele Omicron Samoa ia le la fai ngo fiela na fai se tonu wa le wa ton fai ai pui ia fai tui i ta tro fa ta sia la ia sa utanga Samoa mana ni Omicron ni la ta to Samoa ma ta to vo variant pa al mel ta tu no po fe o Omicron ni malo si malo se sa pa wana te lo se fai vo ia le professor wa sia ki po la le singo le Omicron mai Australia mangi New Zealand Samoa e o pe tu sa e ngai swinga la i tia la o le tau ma le ya ai tono tu langa na e malo mi sidina o le si vai sanga pe o le na vivesi ya pe fai tio ina malo o le to mai tai foi le to stana le sa New Zealand le sa le Algeciras le mai tanga i o Afghanistan pe le fai nei was tasina mata po le matoa i longa na i la fenga malo e tali limta pole fa ve vesi na le tunu o le fai fo e se fe un tanga te fa mai tauna tanga u mai tina ia mo le mai tanga mai fan na ni ya fantastic to ai mata puni o le to te le tanga tina fio mai maliwo la to ai o isi o la to tua ele me fai sa fai poi ponga ele me fai fa taunu ya le fa mai o ia la o fai tauna tanga u mai tina mai tanga New Zealand ai va fe to te lo isi mo New Zealand ia na fai o le mariela o la o fa ngai inisi fo la fai por kiki le vaenga le e una ia le malo ina ia fa se tonu tu lango ia matali o la to ia na fai e le tonu le lufta usanga tanoi fai te le fio ai o le tu pul me ia ana lo le alo fai news mo tato e sel mena lo fai news ia pa o le soi fuanga fa pe e ona lu i tau le temi mali temi ia le fai ai mana ia la le li potia le si tangata na tala no o ia sa mai i Afghanistan fa no te le fa nganga ta mai ta ilia New Zealand o le Afghanistan me lai tu pu e ta mai o ia lai o ai ngalo ia o le to te le tene matina ma le tu pa ta mai ta o lai fasioti sa wanga lai fa o
ma mea ale pe wa mai ia ina i sa we fa na uni sa ta una e se ala mata o pole mai tang ai o le fa ngo nini fa ta si ma mea la e tinga ina ia ile tu pa o ta mai ta isa wanga i Afghanistan ia mane e vo ile tu mo na fa sa o mai me le o le nini fa ta si me se ia ono tau su enga va so na va no no fa ngai ya atonu wa nga fo le o fa pelo malo okay ya mai lo ya saulo male plan ya le la wo lo me no fo ta to i tu langa le mo o me a fa ya lo tu ele se me te pole mo ele e fa no vie fo na te lia lo tal sanga pa lo lo fo yo tu ya me lo fi na te fi sa o ele se tu ti le yo fa le tu o le si me o le wa le pusta la vale na mai lo to te le al numero tato le wa i vas full mon tu pule tu i momo mon tu lo no tanga Pacifica ia ale au mai le e maulunga numero e o maoli o le o le pusta ale mo lalo tato na winga tauna e o e fai le pusta fai le tui tau fai tato e pusta to la stona ine ia umbaile o te leta tu numero o la maoli a si le va i mele ama tamia tato e sta ia ma fai le mele tato lango fo inga luenga pe o tanga loa tato tai sa mole ia va i mai o le alu lunga le capital la Coast and District Health Board. Yo lo no wing o leo tato lango falo fa na sa mole tele na tu mai foi ni teng yo i tato sa mo la Pacifica lango la to e ina ia amna ia fo le malo le leo fa tau tenga na to wai fa lango la to le sta ia tato fa sa lo mo ia fai mai ya se vai i foi se ta mo speciale na fa mo to le vai mo le tato por kalami toi fatalo fatu le fafonga le tunu e o vanga lo luone tato por kalami tala lo mo va yeso ya manom sanga sa etal no vas talwai le vanga fo ile tu oi musika i lungo le o internet ma o benga fa ilangi le Spotify tangata le ani o liang fo ya le wa ave se mai musika e pe va to le wa fa to pla ia ila to e is wa mata ona lango isi fo musika la tu o la to pese tai lungo le ole atunu ole ala leo ole asisi awale fa ole fo platform po vai ngam fa ye ona fa sala la wa mo musika ma
ona o le fia ia le tangata lai lungo i o ia na le tele ina whaia tala se ma wha se le to tele o lava le tu i le ngase le maua ni le lalang o lai alu interview o isi tangata fo i o le au anti-vax i tangata wha apea ia ma muli e tangata ia ailana whailole le tala pe on tano le vasum tuana a ese mo ia musika ma le to platform tele mana o ia musika ma le isi se foi fasala lau i lunga o le nato platform. A le ia matangata i tau whaase se le ia aina whaapea ia i le Spotify. E le ai tāwhi le li le whai tala se wa se furu tasi miliona lea whai tangata muli a ia. E se musika al tangata lea o le mela utupu. Whalonga mai lo lisi au whai musika o lo whaapea le tatua lango le me muni. E lala u whatu e se mato musika. Na ala wa amatana fa popo o le sila tene na talo o le papelan tala tu se le utatala ni o yang la vo le fai tu to tatsu sa vali ese mai me se ye fai e ele e tel tununga to tele e ele le fo i mo meo o fainga aloa ia e tau ona tau sisi i la to e fai fa sala longa po le Spotify po le YouTube po le Facebook ai au le fa avan tu avan no tangate foi mo tala se on fa le mela o type fo tata no le Facebook ene o ke ale Facebook i tala foi tangate tasi al mela mana o le to tele tangate anga mai mo ye pa pena foi la tu langa le o va Spotify va pe su tasi miliona tangate ye muli mo tangate ne ta fi tangate wale mo le avan no foi tata fa sala lo mo i ma yo le la amata no ese tangate ye musika o inga le umine ai pasi le su tasi miliona le le la o vaso nei le na fa pe mo le Spotify oi le la o le suinga o mato ta ia lo fainga mato ngalwenga o e fo le mato vaenga le e su e mama ta tu wina to enga fa sala longo lungo le mato au onang ali tala fia ngai e mitutu uma fo ia lo ia ona ele se fo fanga vai fa pena uma le mena fa le Facebook na lote ai tono le fo le fono pal o i Amerika te ia fa mai le o ia la to tangata e mata i tuina fo i tala fa i lunga ma ia o to inga tulanga na le ia ava pe le uma follow pe ava pe su ta tangata e miliona tangata e na muli tangata le lo inga la atonu na la ve to me tangata ni New Zealand muli fa mtalanga se se ina fa ia na le tel tonu ale fa ngo tu ia fa ni sa ole atonu o vaenga e tele ala isi vaenga o whamtalanga se o state mo mota to tano la ia o fai nele buli foi whamtalanga ma le research nei loa la ia e whatulanga o mamala o nanga ia le YouTube o le Facebook o le Spotify o le Panorama ma isi ama vaenga se le whaonga e tu o ilunga mea nei loa e foi le ia le au whai o tangata o e viu lau po sau pese po asau sa famtalanga vai e mamo e tupe ia e telefo la le mele no vai va pe mane vo le se isiaki me ia mo vai po la se nga mo ta to le va ia ngai dum nei mo msahono le o bata o le mta ku teknolosi le fena ta o Facebook a tono e va to fe man tala le va va to Facebook po le meta ile nei wa ia so pe o pa u le ta o na to sia tele le pa o ye mo ia la tele vai pe vie to se la fitu ele numero no va ia to ile so se la fitu tala ni si ia ele sia tasia ia alu fa ta lo sia tas ia ta una so lo to se la fitu fa ta wa anana pa u mo ye pe vie e lo sku tol pesene o le ye e fa ia si ma lo lo surua e si malion pesene to tia lo su tol pesene na palasi ele ta ulo lo no winga sa mo lunga kule ile tupena to su fitu se la fitu ia la usa ulalo ia o sa ele la to wa tel tonunga o le fainga fo le teknolosi le wanga e o le meta o te loa e na wa va ai o le vo te muli to inga teknolosia e wa no e ta to fa ngol ta to le tio e sel to inga fainga le e nei le YouTube le va i mai at ia ta mai e va tu be fa nga me vo e tu be ni va inga vo e te ia le to te fono fa ta si le fale le ai le te no fo mai wa ia se i va vai e vo stemi to vai me mato ti ota fa pena stemi ta totale no ela ia pe nei lugar space fatia pe yo ai so se me fo wa lua me ia o le
te pe masalo mia tangata le o se me tal fe ngai ai fa ia I wa no o mo e fo la rangi tatu e a wa ele amatanga mo Facebook sa e se ale awala na amata mai ai pe na no fiso ta ia no tangata eu fia o le utana no ele over le 2 billion la sa ole le a tatu ele Facebook wa le o so le meta a ona no te le ngole si la to pena le DM e po le ngole me fa pe le cryptocurrency la to sa mo le Facebook ale o tu lo no fa ta o tu le company e se a tu wa se il te tu no a fa le Facebook le to pena e un to te la tanga to la langi o fa ma e le tau vesi lo fo ma lo la langi fa tu langa tu la fo no na wini sa fi ni tu pe ese mai lo banking system le po fa nga tu pe e fa la ia pe o winga nga technology asa wal technology ai lo tanga te muli a nga mo la to if you want ma lo ta view ai o ye a tato wa I mo bitcoin o cryptocurrencies o po en fa nga no wa matanta tala no sa meni ia pe ri ano I tanga ai to te le tanga tala o ye no wo investment te wela to yo tanga te New Zealand yo te miti nei a me sia tu pulanga fole a fa tu e moni mai yo la fa te tai no fella tu atu o le wallet a tu ya I lungol le al fa le wallet ele me tu e tonu ala al fa le wallet ale fa ina tu ele se me tu e tonu o le fa le vela me vole ta pe ya wallet ya ma te vo le o la wa voi o le ot pa tu pe a po tonu le e ma se ni ta tu ia o le ot po tu lu a me o le ngoi se si bet fa nga ngai po le lo pa u lo atu tu a lu mo la technology e ngoi al tangata ala ti lo tu o le fala vela vena me le tele po poto fo e mala ta mai o la to fa nga technology e o le e se to yo tu pe o me na ya ye lo o mau lo te lo atu tu pe ia sefi alanga lo walva pe o lo fela o tupe lungo le cryptocurrency lungo le technology lungo le internet e to atu le sia so le mai so le wo fiu so le tupe o le lo po fe wa ye ia o fanga na technology na ia malo ai to foi mai nei New Zealand sanga o le sa fa silsila le malo le foi pe wa ve vesi mai foi le tu ngai fa sanga le mta pule pen for sial malo va sonei pe o se insure vo ile tu pe maua mo tanga ta fainga benga social insurance mane o se mata o pula wa te tununga wo le fun tauna nga e ta tu itele sin o la langi o la to faia o se me fo le e se fe ai ma so so ni na tanga ta pa va e mai nga benga I fa la ve tupu fulile le mai lo a tato wale tūlanga o le COVID le iei nei na o tūla I mele lua filo se fu. Tō te le o langa o ngā luenga pisinisi te ia o tāpunia. A whamai al malo, le la tapuni tātou e to e ni se whioa. E o le tapuninga tuana o isi whale ainga ma isi hospitality ngā luenga whapea. E rei to e mawhai o na whawau e o me te mini. O isi na laila vea ia le malo e whauau ale so ni le malo iei. Ai uia na e leo ato tō tupe whatupe ai a. Na wa ai lo leo le malo e whaile tu ai ngā teo ngā tupe lea. E whi so ane I tangata ia pe a te ua tawhia whafuse I lato ngā luenga. Ona o vaenga whaana tūra po o ni me whafuse I tupu. E le amatanga fo ila na ufai mai. Ia e whape isi. E lea leo se mena e tauna ia e fo le malo. E o mai te minei. E malia la la wai atu. O le Federation of Farmers, o le si whanaptonga na la whai whaatoanga, o le tua ngai. E whamai o la wata o la to, o le tax, mai o la to, o le se fo la fonga lungo la fonga. Ia e mana ia fo la whanonga ku le business, le o hope e le ingo le ina te ta ia le, ia le la fo le au whai pisinisi. O la tōna ia le tanonga mta upule ma yuni mana malo. Na soala o pule le se fainga e tau tumua mona I tangata ia te ia o le e se ngā ruenga. E lango ina la tau le wha moe le malo. Ina e se tupe lona winga. Tai penga whai o le ACC le e nei, I tai fōringa wha pēnā le whainga o le steo ngā tupe lea. I le teimi nei, o lo iai e whainga o la whonga tātou le iai. E ele vaianga o le la whonga na e ave tutongi ana I le ACC.
o le tau lau pensini le whatau nei I tawale. E fo le vai ngole tau le pensini e ave le ACC. A e lan whala vela fo le tupulungo a wala le la ACC. Ia o tupela na le mai a whai ia. O te le lo la uri e ta alo la kapi manil po. Ia ai fo I tongi la to kompania o la to whala putonga tupe ave le ACC e wa la to le to te le wha wha waila vea te lu ta lunga ma mo mal tupe le ACC. Le la ua le melea. Ina ia se te unga te pe pe o le ACC le whatupenga. Ai fo le pasene le se ma le tongi o tangata. Ia pe wha wala mai langa pe wa I po le tongi le ave le company. Ia e tongi le lau saufanga. Ia ave fo sa le tupe le company. Company le whainga luengai. Ia na ave le te umai I le ACC. A tupu lo whala vila. E pe o tua le balu e masina. E pe o le whainga na ia fitu masina. Lo na winga. A e no fo mai a mi se la pe le na ye nei na tangata ia te a o ta punia la tonga luenga. Lo no wina la mwhaia o na tutongi o le taimine ai se tau su sa ngā luenga. Ia. Pe to e o e se situ ai ngā tata fo le to mai I anga va e mwhaia o na whaise se ngā luenga e se mai lo le mena I wa le to e se ngā luenga. O lau na te tonongo o se mele le tele. Ia o le tatala nei mo submissions ia po whaalinga fo finangalo sa ilinga finangalo le tunu ina ia wha mautu waile disi mau lewa mai so soni lewa mai na malo mau te tono se mea la a lo ia nei fo I whainga parota lewa luma nei a la mai nei la tau wha pe whai mātou le mea lea ia o te le lo le tua ngai po whela ia o la solus fulono la masino a pelila le tu e whaamutale whaangatai le tali e ino o submissions po whaamtalanga voi whaalingo finangalo. O le lawa umantal no tato ofisa umafoina ave le fionga la wano ila na pol kalame o le ato whiwaidi ai. Ia whaatal tano ilma ta upulea ia matu whaatasi si ufongo lo most tato submission mo tangata whaanulongo tato ule whaasoa mai. Ia na ave leo stato fo I pepa e ftos wani I mau ia au. Awai ai vai le mele tupu New Zealand. O ngā ruenga ia na tapu dia nei o mo me o whale ainga, hospitality, o whale tani malo. O laki ale COVID le no foitanga te whale tani malo ia nei. Ia. Wa anga nei wha ngā whale tani malo no foitanga te I wha mai. Roi nei, o le mo tapu dia o te ol te li lopo ala to me whai. Ale mena le na se whaila to ia. To e wha ngā MSD, e lovisol malo, isi whale fo I motel, sila sa tano e vaso lentia. Ia o emergency sa accommodation. Ia o le utelen wha ngai, o tu sa o mea nā lena whai le malo, lisi a wala na whai e o na proper pe langolango ina ia company ina I taimi nei. O le wha moi na na ia I taimi muluma I mafo whau loto fo ele tato o wha fonga I me wha pe nei. A iei fo nisi o tau na lusi mai ngā luenga ina ua o male COVID. Ma ne foi lo fa so mai tatu tano anga fa pea. Po la tono al bene tupu. Ia mau ese manatu fo le fa o po le pepa so swani I mene. Awai e tupu lo fa la vela fa pea. Solo moa ona moa tanga ta Pasifika. Maoli ona vai mai ngadwe. Ia. Lo na winga tauna fa malo si au tato I le malo le mele. Tato tu fa ta si fai le mele a mo tato. E mo ia ro tato tupu. Wai atato wai le sisi o le stanga te mali wai le ia ngā le sisi ai alana avilan saufanga I tono so ni tanga te lau tele ia o le o mena fai whaatasi tato pe o le ainga fo le se tato pupuli me whaatasi tato sao mo ia ngā le si ai le ngā le si ai la ia ngā mo lau tele ia o tūlanga na nei I wai a whape ele tupe whapena ia o lala tutongi mai la ia le tupe na nei tangata ia awa le tongia lo ia mai tato la fonga la ia ina ave vole fo se awa le so ni tangata nei a wa pe justice ma le tolu iwa pasene le sa fanga le tongia le tangata whainga luenga ma le a tangata ma le whale whainga luenga lo no winga la o le justice I tolu iwa pasene e fo na I lo tutongi a fa pe po le ale tupe na e mo o le tausanga I mwhaina fa to me le justice ma le tolu iwa pasene ave la ia ai match fo ila lo whale whainga luenga a e mai fo le tupe ia o lona winga e wisi la mai ne fo la fai pisini si me siri le au e la fai pisini le pes association ai le au e la fai fa to anga ia va pero inga tongi e mali e ma ko mele to the Federation of Farmers o fai tau apia
o le fitangi si foi malo fia mai tanga te mai fai ngal benga ai de wa be fa fia na se fia na tanga te ba o te mi re ngal benga ya ena le talia le mai ai le pole al me ile ola lau le o tangata nei ia wa le isi vaenga nei sa mo tangata fo ia pe wa sai pe fo le isi ia e pe tangata wa ye ni vaenga o se fo malo lo ina wa lem fo inter fe ngalwenga ia mana tu tu ngalwenga na te le la vale a fia ngole so fo malo lo ina o tangata o mena ia le si me ata ye I le o amatento e me so sonya le vo e tu le fono le ali tu ngai le fa talo ia le la tu conference le na fai ina tala no ai foi o to ai fa tala no ele melo le si lu tau sanga tangata le mo super I tengo I John ki fa tala John ki e fa se me e le su ye me o pan mia ia sau Jacinda a matan tau fa tata le mena I lunga sa fia le pa si lunga tau sanga e fa pelo Jacinda a utu mau ai pele ko inga mele ne maule e lo inga e de palemia ia nana so I lo malana fati a palemia e de tala no ina le suinga le temia ai e tauna va I mamau ni sila e le fa ingo fia le tau singo tangata le pa uno lima tau sanga o le te leo le suinga la langi o le ua soifua loa ia to tele le tau singo soifua maloloina le leia mo medication o vai la au mas wa foi wa soifua la le leo tangata o le tatu tala no ata to tele o vai aso I au wala e tau si le leia le soifua tangata ma o miala na no tangata o le pe o tulanga na ye mari di o Pacifica ye le o le se fu e pe fai nei tau sanga na ye ya le fa solo mele o mai polo no I vo e polo fix fu la vo ye tato Pacifica maut o lo no wingala e dise mela atapa I vole pensione il tangata pe va pe o no ni mal tau sanga fai tu mai le ono fit ai a fai vo le ono fit o la to ina fa na polo val fu mo tu puta sa si va fu stem fa pena if ta o tu if ta fiera tu lo no winga e tu te la pa pe fast food tau sanga pe dimas fu lo le si de la vele mele ala e foi fa poli e te ilo ai o me fa pe ni te foi tu wala na fa tata il ta longa le foi ia le o pe pisa lo voi va e tu le moni parota ia ma sa le le ia o le si va ngam sanga pe yo ia mo me o pokala me fo yo ngal wenga tele ia sa lena pena toi fa na tina til fa ngal malo a pe o le va ia tele o tele se a to langa o fa yo na fa mai ai no ia polo ki show ready pokala me na ia pokala me semi na ia to no New Zealand first sa fa ele fani fo le to biliona le biliona fa alu tau sanga tasia ai umala le tanyo o pa enga ia o mo volto biliona ne fa pela to fa wa me nei tau sanga a ma fa vol por kala me le fast life fa Samoa e miliona le tau sanga ta pe o mo me ne fa New Zealand first e biliona la to ele miliona le tau sanga e ave so ni me vo to malo le ala o sa ni le poti wa to no tu pena le sa fa iro le malo fo ngana malo e talo sanga tu ia tu malo e po rua city council ma ia me fo ini la to polo keti ai o tauna over to selau pe fi ele tau ngalo tau fika te uselo tau se va ino to tano stay ia la o mana na ave vai o te manto ele po kala matana no ma pule no polo fa to ni ta na ave so ta sanga I vai ngai mo ia na ave ri tali el mato ta sang ako ia to no ese te mi to mo ma ia la fa ia ma tau lia fo ila ista no ngul nei ma ni ta pai kali pul no polo le fa pe ma ia le fo le mo 4 miliona le mo ma lo la to atina lo inga wo wi mai tu le si awala wo le sau to no mele ai o le tūlanga lei pe ona I li poti lena e ta o nei sabalina mauane o le tele o polo keti e lena o mana pasia ma ave itu e le tele se tu pe fa atu o le mele tu bula do na talo sanga mai ma le fa mo fa ngofia na fa tino polo keti ai o le temi so le fa ngalwe ngoi foi ia o le tanga ta fa ngalwe ngoi le o ave o mo construction mo le building industry po le mo fa mo fale ma ia malesi tu langa na ye o me vo ye fa nga e fa wai me o le si supply le ye nei tau le mo male ia
O e na tala no tala i mo so e mo fo chipora. Ia. Fio so chipora ma taula walu. Na. O mea o mana le o tupu fa le tonu te mini. Ele o ngā solo le leile tūlanga peo na i mua sa saua ia so uma ia waa taunu uma le oka e o kilani ia tufa mai vaenga New Zealand. Ia nana poloka o poras tau leo mai waa masaina o mai aso vai aso itas. Ia poloka i o loa o le whaingaruenga o le whaina lau niuta. Ia o mai te mina. Ia whawherana ngā ioni poloke kipa ala e loka i a poras. Sa o lele. Ia man so le fo i tau so ni fale wa tau matale tau fale tu ai fo ila le fo fale ia wa tilena te lele fa fitau a tai ia fale ma tonu taimile to a tonu e ni sin mo mo tata no ngal vai sole o lai tau sitting ia mionga fo i fale tupi e fai tu la fo no le malo ina ia tau pui ele so na ave tupe fo ia ai no fo lo ia fale tupe ma siaki o mala o account po au tupe lai fa alu ai ar so McDonald fa pe ye yang va o e foi se mo ke si langa le tele tu pe te ia o fia pule mai foi fa tu pe lo so wanga a sa tau fe si e nga fa tiel tanga telen so tongi le mo ke si ta pe o foi ngol rent e pule ala o fa nga lo tu ta sian me ma e talia pe foi na tongi le mo ke si a o fa nga le bank le contract finance act e mai foi ma la to me ia o titel pisi lu i vo ile fo tu pel malo mo tu la fon te ia wa ya i ma dia na e le si tanga te no si te wa mai le fa nga so lo mo fa le nai fa mo ola ole ai ma se tu pe to fa lu si mete ule mo kisi wa va i popole wa tal wa ia e va ai le fa le tu pe le to ma si na tal wa po le fa nga ngo tu pe le ia e fo pe o so lo le to ngingo le ia pena al mena le o tu poia ai talo ila le vesinga na le o tu pele la to si to le malo lan tu la fon ai to sui le mele one to pule malo si me fal tu pe o fa pe mai mau pe ana faingo fi tanga ta o mar sa va le se o fal tu pe ia ai fa pa pe o mar ki wi pen ko fal tu pe na malo ni sila ai fai le malo fa tonu le malo le kiwi peng awoni to fai le to nga winga le tatu tanga ta New Zealand no nga ba vena to su ma si vol tu pe nei Australia sa le ole tu langa na le ye nei na ia pe o nei va nga na le o mo tu le tatu por kala me nei o nai sport ma nei lo ba tu le tu langa le Lydia ko Lydia ko o ma nei te le mata ya Lydia ko mo le e o to e fo i mai Lydia ko tu langa nei mo ia nei ta longa fo ia te ni si le na Australia ia mata le runga la lo na umai ma nei fo le ma lo ana te ole na ia va ia fo ola nga fo va tu pe o tau suil ma fo fa le le to fa fo pe ala be fa non tu pui ona le o silia tona down mele ana foi le tu ia tonu ia mo lu su tasi malo ia pa wale se al foi ngol ia o tato proclamina foi tu fa se fo mo neva ia so fa nga le tinu i manu tele la fo ngol ne ia so tu la to ia malanga e foi fa unga to fa mana tu tu inga le fa ile lima tau sanga su tasi la lo masulu ile PIC Newtown Elena o tangata I tono Wellington e talia I so tangata lava a molo a vanoa ia anga I is fudu tau le le fiafi. Failo booster shot pa fa pe o umo tu I tolu masina talu na failo tu I. Ina ia na e fialua ia molo tel tonu a ela vea le virusi. A tonu e te reti ngā inteli. A ela vea le virusi a le faiso tu I. Ia na e te iwa I whanma. O tu langa na iai a e manu I tele lava le fasosonga le tatua nu. Mo sa no na va aso to tan no termine fa to fa to fua Let's go.
Alo whaftai mai ar tātou por kalame nā tala la ulunga o le vai aso te minei au si mai al whaafonga por kalame le se single nei vai aso tāpina ina le sunga i le whaifi auto ina malolo pensione Reverend Elder Risati Sone Ete. Ia usi mai le whaafonga. O te whātulo, ma whātalo whāro atu le mamalu lau whaafonga le whaitai o fō. I o tau sāma pa ia whāle tala le lei, o malu mwhaingata whāle anganu, whāle malo. Te nane le mamalu lau tele lau whaafonga le nei tai au. A malo so I whamoa, ma le langi matafi. A ta alofa foi le mamalu maulungo nei o tātou te māmatina mātutua, o lau ao sina o whengai ma le tapua ia o whaiva ma ngā ruenga o status. A ta alofa I le mamalu o ongo tia I whantafa ngase, ma I se nisi o maua I le loi whafonga malingi ma whanoa noanga. A toa ma le vāo mea whapapole nai tātou, wha ma lo lava le whatotoa, a whtaile on sai ma le taliti ngā I le whenga iai malu tau, ma whawhita auli o le ne voi vai taimi. Tātou tāo fi mau pēi le umai o le tātou whātua tua I le tātou te mālofa ma lona mana whai vābenga e tau tō luaina I tātou. Al si whonga le neu le lau mua I Wellington, ma landa porkalame masani, I asfrai le teitasi o le asi singa I ngase, ma I le sifulu tolu sifulu I le sifumatasi I le tai au. Tātou tāpua I le atua. Ia e tui nātui le li, o mea ume te papole vale ai. O ia lava na te tausia oe, na te le tu una e whawawau le ami o tonu I a whanga e tia. Se o tātou te talo. Le tua pa ia e, le te maa le alo ma le ngang pa ia. O le tupu e o tupu ma le li o li. O le te maa o le whawawau ma le li o le file mu. O mātou whala tau tātu le awa ma le mingao e tāpuai I lau fio ma lo mamalu, peitai. E whātau waa ma ngasala I mātou. O mātou whatangi si ai lo nganga, na te whapa ia mātou e watu ai a mātou taulanga. Mātou te whawhitai lo alofa tau si mai, ma lau leo leonga I le soi fuam so mātou wola. Wa au lia manu I ai le nei masina, o la mātou malanga tau a mata o le nei foi tau sanga fau. E uilawa ina lutia I mātou I whaingata, ma popo ngā le soi fuanga nei. Ai meise le wha mai o pisi pēr, ma fi ai le soi fua ma o mātou wola. Ai whawhitai lo malu pui pui o le soi fua, ma so mātou malosi, o saunga le muai. O mātou whawhitai mo fo mai, ma lātou tau mwhainga le nei uma, o le poto ma le ato mai, o le alofa ma le whamaoni wa e fua I ai. O mawhai ai o na maua tong fitinga mo le pui puia, o te ngata ma ia fianga o whama ISS. Whawhitai lau fio mo manuia matalasi, ma mea alofa o lo alofa tu noa o lo fuai fuaina mai, mo lo mātou whao ngaina. O mea tau si ai mātou I le tino, o lo so swani o mātou mawhau whau o langona manatu, ina I tonu ma le lei. O mātou whawhitai mo tāleni o to mai maanga waa, o e whaanga wa I nai lau whanau, ina ia au auna I nai tangata I so se tu o le ola.
Mātou te whawhitai fōi mō whisa matanga luenga o le malo. O whalapa te putonga e maisi o kale sia ma tangata tei totas. Ma lato au nanga o ngā uma o whatino ina. Mō le manuia lau tele so se tu o le soi fua o lau whanau. Ai maisi fōi o le nei whale whasala lau. Si u fonga o le lau mua whawhitai mo ana whiau. Ua mau ai se vi inga o lau fio manuia inisi. Whawhitai mo lo mantou whatua tuanga i lau fio. O lo mantou tau fi mau i lo walofa ma lo wha maoni. Tau tolu i nai mantou il whengai ma lui tau le ola i nei on taimi. Whawhitai sili o no Yesu Kiriso lo walo. I tau langa tongi ola lea wa mai au na ta pena mo i mantou ma le lalolangi atoa. Ua maua lo mantou wha moe moe i le ola fau. Ai maise le ola e whawavau. I tu mau lo swafa le vi inga. E whawavau lava. Amen. Tātou vivi i le tua. Wino tu spaia tu sil perfetto Sakaria lona ta po fa o te feito wino mai le foi po ono angata mai le foi po iva fa fonga mai o fionga pa ia nei le tua o tali mai o ia o foi mai a tau o lo fa pe mai o le fionga le nei le li ia seru pa pelu
o lo fa pe mai he le o le fita he le o le malos a o lo nganga o fitala mai ele li o au o ai o le maunga tele e fa lo te sia o i luma o seru pa pelu na te o mai foi le matu i mano o pitolunga o lo ala langa le lofa tu no ai e ia te ia le lofa tu no o mai foi ia te au le fionga le ri o lo fa pe mai o lima o seru pa pelu na fa vai ina ai le fale nei o na lima foi e fa o mai e te ilo ai foi wa wina mai au ia te utou ele li o au ia fa manuia te le mai le tua i lo tanto foi tau ma le fa longo ia na fionga pa ia ia te ia no vi inga e fa vau ma o se manatu le launga mai le tusi na fai tawina sa ka riam ta po fa o ia ile fai po fitu upu nei o ia oe le maunga tele e fa longo te sia oe i luma o ser pa pelu o ai e oe le maunga tele e fa longo te sia oe i luma o ser pa pelu o le wingo le ngo Sakaria le perfecta o mana tua ele ali the Lord remembers o te au Sakaria o le perfecta o le fa moe o na safea ngai tonu taimi o na perfectanga mo le toe fa foi sia mai o le tafeanga mai Papelonia o se vai tau o lui tau ese tele safea ngai ma le perfecta o fantafu ina nei fantafu na ina nei le malu Jerusalema o le aini o latou fale ma o latou fanua o toe a mata ona tau fatoa o toe tau antia elenu e peise i fatoa no foia in tangata o latou fisanga i nei ma se maunga tele o tula i mai o le maunga o whawhita auli ma toa tu ngā SS o ngā luenga te tele o le tawanti na e o le o langa o tangata ai meise lava o le toi fausia o le malu e tapu i aile nuu i le tua o le winga le o le fasili o a vea matua o ai e oe le maunga tele e whaalonga te sia oe i luma o ser papelu o le ano anoa i o whaingata ma ngā luenga te tele o tūla i mai luma o whaatusa ina i se maunga a engata mo le anga i le lumanai ai bita na vele nei e fionga le tua e pe o se va faola na la ve ia le fatu tua ma le va moe a mate o tangata mo to si ia se isi mata la langa fo o le loto talitonu i le tua vai mai le fionga le li ele o le fita ele o le malosi foi a o lo nganga o ai e oe le maunga tele e va longo te sia oe i luma o ser papelu omua e va longo tasi ele tua i luna mana malona lofa maunga uma o whawhita auli mo ona tangata e ala i le whantua tua o ser papelu o le tasi lea ta i longa o le nu o le tua i teimi whaingata o lona tala whasorpito ser papelu o se tasi leo talavou o le tawheanga na whanau ma o lae ma o awina i Papelonia o le winga o lona ingoa o seru papelu o le whanau i Papelonia ina wo ina toe whafoisia le tawheanga na vea seru papelu ma kovana i Utah na whamalo sia lona whantuotua i ngā luenga whaperefeta a Hakai ma Sakaria ma o ai ina tau la mua seru papelu i le toi fausia o le malu o Jerusalema ato ma le soifuanga lau tele o tangata o le nu na matalia ngā luenga o le malu i lalo lana taitainga e uine sa tele whalavelave e uine sa whainga taona o tangata sa Maria aina mawhai lava o na whaawau ma whamaea le toi fausia o le ngā luenga i lalo le taitainga a seru papelu ioe o le masani lea a le atua o matawina pea na te saunia ma ta pena ina tangata whapitoa e awala mai eilo na mana malo na lofa fisosani
mo le manui ona tangata ai meise tangata lo tele o ai e oe le maunga tele e whaalaunga te sia oe i luma o ser papelu le sami ula ula i luma ua tula i mai au wharao i tua o lo tuli lau o mai o pe iei o se maunga tele o whafosei o na tula i mai luma o le nu tapunia le ala i le sao le tonga o le nu o le tua o nao le lau we ma le whememea i o tangata pe ta inu fitalai le tua i Amos whai atu il whanaunga Israelu ia lato o atu pe ia a oe ia e si ilo toto whalo lolo lima i lungo le sami e vai lua i nai o la mose le nu aua to te fefe ai auto lau tutu ma vai atu i leo le tanga mai le li o le atau le li i mo to ai whalo longo to io o tofu i tātou ma maunga te tele i o tātou o langa o lofi e whaalaunga te sia o whainga tā ma whawhita auli ma vai vainga o leo langa o fia whātou i laloina o whātawha ngase ese tātou te whiangai o le pino o le mawhauwhau e ongo ti ai tātou o whanonoanga ma le loifonga malingi ma le vao mea o lo whapopole nai tātou i le nei vai taimi o lui tau o ngā luenga ma le o langa o ina ai meise le vā whāloa i maisi tangata e o lava i tonu o maftanga le kalesia o lo tātou whisanga i nei foi ma se maunga te le o le maunga o wha mai te pisi pe le larolangi le COVID suluiva le Delta ma le Omicron o tau wha matau mai pēr mo tātou i oe o tātou matua manao mia le mana o le atua e ala mai le whātua tua wha maon tātou te manao mia le loto tele ma le ola tawivi le wha malosi ma le whalongo lango i le atua malona mana alofa e ngā lue pēr ma whaatino wa venga o le alofa tu noa e ala i awala ese ma tau mwhainga le lei mo le whaalaunga te sia o maunga o whawhita auli o tātou olang ma le o langa lau tele o le lalolangi nei on pō lua wa o mai Yesu i le ala e ese ai maunga o wha mawina e matai o saunoanga Yesu e whapea a whai e tusa lo tō whātua tua ma le fua o le sinapi e whai atu o tō le nei maunga adu atu ia oe le la mea o nālu o tuai lea e le ai foi se mea tō te le mwhaia o whapea foi ona whamawina e luka ma mareko i saunoanga lava lea le li o Yesu i o tō whātua tua i le tua a wai moni o te whai atu i ate o tō a ai se whai atu i le nei maunga ia si tia oe ma ia la foina i le sami ma le ma salo lona loto ona whaia lea mo ia o mea na te whaia tuai o le maunga lava leo whawhita uli ma tō tū ngāo leo langa o lo sa ngoa whātatau iei le li e mwhai o nā ve sea le whātua tua o mautū ma le whātua tua o whamaoni le tua o nisi o sa noanga Yesu o mea o malawa tō teo le tuai ma iai au tō te talo i nā whātua tua ia o le a maua e au tō ona whaia lava lea mo tō pita e mana o mia le whātua tua moni whamaoni a tō toa ma le ai o sina masal salo e ma whai ai e le mwhai e whātua tua whaafa whātua tua masal salo o wheo i eilo tō whātua tua le fisili masani ale a Yesu yon so i tu waso e whaafsanga i ai la tō malui tau o le ola whātua tua o le fisili fo i lea mo tātou te tō tas e ao ni tali ai masani un ta ustang tanga va stangata to mai fa matala ma fo ia va vitauli o le uprooter of mountains o le tangata na te liai ma furi ese maunga o le mawa o le fatu tu fa maoni le tu i lo langa o le tangata fatu tu e faingo fiai me fainga ta uma ona o le tu le pele ma le mamalu le fa fonga le ni tai au
Au tātou iai la matanga o tātou whainga malanga le nei tau sanga. I le tau mateina le tele o maunga o whawhita auli. Ma lui tau mata fele o tātou tawidi ai nei. Ma le anga iatu foi o mana. Peitai o lea. O folfolina mo tātou le fisoso an sili. Tau tau loi nai lo tātou vai whale whatu o tua e ala i le ngang pa ia. Pei ona sao no le li. A o le fisoso ani. Le ngang pa ia le au ina mai le tamai lo ingoa. O ia lava na te awa o ia tau tau i mea umalava. O la paulo, o te mawhaia mea umalava. O no ia, o fisoso ani mai ia te. Whai mai matua, o ai ea oele maunga te le, whala o te sia o i luma o seru papelu. O liu tino te ngata le tua ia Yesu Kiriso i le lalolangi. O le lalolangi o tumu i maunga ma vanu o tātou wangsala. Au a fio mai Kiriso no te whaolaunga tasi uma, i lona soi fōpa ia. Sau ni aile taulanga tongi ola, mōtanga te whātua tua. Ia tu maulona swafa le viinga, ne i o le whāwa vaulawa. Amen. Tātou talo. Te malo whae, whamangalo mai ai mātou no le mātou whātua tua i titi ma le whātou wā. Whātai tai alunga lavalo mātou i loa ma le talitonu i lau fio, ma lo walofa. Whamangalo mai mātou. Soso ani mai lo nganga ina ia whamalo sia, whalolo toina lo mātou whātua tua whamaoni. Mātou te mwhai ai, whawhita iai, manu malo i soselu i tau le olo nei. Stalo molo mana whamalo lo, o lau whanau mawhitia i ngasi ese i mauta ngasi po ainga. Ma ie mātutua se iau se au pitu i titi. Whamanuia ma whamana ina ngā luenga. Au o ona fomai, e wala tua ilo walofa whamalo lo. Talo mo ilanto uma o tia i whanoanoanga. Ono e pele uto e sea mai mawhitanga. I whamaisim whamafan whanalo nganga i o lanto loto mawhitia. Talo mo nai o mātou tamam tina mātutua uma, so se no whanga o tausi ai. Na i fo iatu ia ilo manuia malo file mu tino mawhau whau manganga. E ono sa iai whainga tālo so i fua whalo loa. Malango malu i nai o lantou tautonga ti ngā uma. Tālo mo i lantou sai se tie whale pui pui na i salamo ina i lantou. Ma toi fua tai se ola fo. Tālo mo i lantou uma o iai mana onga whapitoa. O e pipili o e longo noa, o e polo vai, ngu manisi a fianga uma whapena i le tino mana mawhau whau. So sani lau fiom whamanuia au nanga mo i lantou. Mana tua fo i mātou te talo i lantou. O whapulongo ina i le ava, o whala au ona i lantou maua le loto tele e lafo i ai. Talo mo le lalolangi mawhitia. Ono le pipisi peo le kovitis fuluiva. Mo na fianga ese so se tunu. Ina ia whaalia lo o lofa. O lau pule malo o mana i tau mwhainga uma. Mo le tineia ma le whaasaunga le muina o so i fua o tangata. Eli ie. O mātou te talo mo o whamanianga. Talo mo le to tele o tangata o a fia i taua. Mala o le natura ma swinga te tele o le tau i le lalolangi. Whalawe lame whafosea i peo na a fia ai nisi. Ai o mātou motu tua oi. I sao ni ala o loa lofa tūnoa. E o tua i loa so soani. Tālo mo o whamanuianga mo whai o malo uma. O lātou tai. Ai meise i New Zealand nei. O mātou tunu pele i Samoa. Pūlea i lātou a vem tai i le lofa ma le whamaoni. O le manuia lau tele o lau whanau. Whamanuia lau i kāre sia ke le siano au i le nalolangi. Lana ngā luenga whamisionare. Ina ia tala ina pele tala i loa lofa ma lau whaarutanga. Whamalu sia atili le whātua tua o lau e kare sia. Talo mo au whamanuianga mo manto wainga. Ma futa i o mātua mwhanau. Ia tina i le whātua tua i lau fio. Ma winga tau sa fia uma i manuiai. Talo mo le toi amtalia o a onga ma ngā luenga o le nei tau sanga fau. Ia tu ma wai loa lofa whe sosani. Talo mo si ufonga o le lau mua maana au o le nei foitou sanga. Lana komiti wha foi ma leo pūlea. Tei nane le nau whainga luenga uma. Mai la tau o langolongo ina na tau mwhainga le lei. Ia iai lau whamanuianga. Tātou malanga ia malau o fio le lumana. Wa au mamuli au oe.
e mamalu ai manuia na mātou whainga maranga. O mātou te tālo i te māma le loto whawhitai. Mātou tui natu le whātou tua. E swafo Jesu Kiriso lo walo lo mātou walifa aola. Amen. Tātou pese. atu le whafteitele le usutu fue mo le whafoina o tātou sini ngā wala tātou samlinga le nifu tai au ma lo lawa so i fua ma lo ngā lue manuia ia vi ia le atu e au tau au manuia le nei vai aso e lon whaiunga ngai atu le sai le lofo le li tātou whaiu le titalo
Umau mai e o mātou lunga. Malunga lo whanau popo ngā tia umai le larolangi. Le lo fitu no tele o lau fio le tua o lo mātou te mā. Le lo fasisiri ese o Yesu Keriso lo walo lo mātou o li whaola. Ma le mawhatanga mawhanwhana, ma le fia, ma lo nganga pa ia nei. Se ia o i le whawavau e whawavau lava. Amene, ma amene. E momoni le ngā whawhtai le sunga i le toia ina whaiwhau toia ina malolo pensione Reverend Elder Sati sone ete tu saimul tato por kalame o le asi e singa e le whangaloina o e o lo whengai ma lu i tau e alai mai o le tino e maisi fo i o whawhati a ta mai o le neolanga ia ua pōna tia ai le tato fo launga ia le ia se upu e whaiona whaanoto te le ina ma wha mawhana ina i tato wana o le upu ma le whionga pa ia le tua. Whaftai tele lava na mātu talo i whamanua le tua le sunga le toina malolo whapea fo i le whare ia mo pele malosi ia e whamanua le i ni aso mo le fuanga. O le ua 5 minute o te nei le se fulu ma le tasi. Le ua tāpena mai le isi tātou porokalame le afa o le se fulu tasi ma o le porokalame nei ia o le porokalame mua lea ua ta ua o le lalolangi o aso nei. Today's World. Ia mea lo tupu laulangi le aso ane nei, po le taimi le nei, po le vaitau le nei, o le a whangaina tāpena ina, e le whionga la wano ati ilawa. Afa o le sifunu ma le tasi. O le whaapoponga mua leo le nei, fo i porkalame i lunga, o le sifonga le na mua, watala vatu, ma lo soi fua. Vingo le atua mai le whakasai Wellington o mai aso mai. Let's
tuto atasi wa ave o chala ile lalunani. Oh, watumanga lanula ava masio sami e lanu tio ata. O si awanga nu ole fa'alo alo te alofa iso o se tangata Samoa. Lea tu alo tampa vai. It's a fefe, lea fila wa mungu mailelaiti. Tamata ue, le tua tane, ai mai uliu. Pai puleo sala fai, soia le fafifi le mu. Pai ni talo sana, ile mala ua tupu. Ai aua lava le fatala tu. Nao na e whanoa, ile mala wai Samoa. E pongai mai lo, o mea whaatofo tofo. Sawai I ole ato, o ualata ona Samoa. Samoa lo tumalo. It's a pepe, lea fila wa mungu mailelaiti. Tamata ue, le tua tane, fai mai ule upu. Fai puleo sala fai, soia le fafifi le mu. Fai ni talo sana, ile mala ua tupu. Ai aua lava le fatala tu. Nao na o whanoa, ile mala wai Samoa. E pongai mai lo, o mea whaatofo tofo. Sawai I ole ato, o ualata ona Samoa. Samoa lo tomalo.
sila balu taton tupu anga na faya itato ile palapala na upelewa e pole pole vale ua ezu ile utale vale ua ele onosa ima e fa pale pale osoto vita maile my lani Fa te tai ane tu au
Fresh kicks, nice tea. Gotta look good for my family. And now I'm headed out the door, leaving my troubles behind me. The 10 a.m. fight is where you find me. I'll be up in the air. Anticipation's killing me, and I just wanna get there. My return is much too late. It's been a long time coming, and I just can't wait. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home. I touched down at the port at 8:45, full of excitement, cause I know my family's waiting outside. And suddenly I'm feeling in love, being surrounded by kisses and hugs. I roll down to the house, only to find my family rushing out. And I know it's been a while, but even till now I can't help but smile. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home, back to Samoa. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home, back to Samoa. I got my cousins to my Oi left. fa forma il tautua si fongo le lau mua ina i fa fifianga su fifilo i le tai au. Te mi le wa fa tonu lava ia le se fulu mo le tasi ai alo maia. Usi maia lau fa fonga o le tatou por karamele nei o le lalolangi o aso nei Today's World. Tapena ina ma fonga natu e le fionga la wano ati ilawa. Ia au te fia lava e whaatalofa ma whaafeilo i atu i le mamanu o lau whaafonga. Ai maise o paanga maasani e le si ufonga le lau mua i Wellingtone. E le ngati lea ai whaapenafo i le mamanu uma o lo mawhai o na sila ma mai mo mai i le nei au unanga i so se tu le kelope o tau alala manopia iai. E awala lea i le tātou app, ia maise fo i le tu lau i le Facebook, ai whaapena ma le YouTube. Whaamalo lava le langi o ma le soifua lau le lei. O le whaawaponga mua le nei o le Paul Kalame pei o na whaafonga mai, sunga ia tu fue ua whaingoina o le lalo langi o aso nei me o te tupuai. O se Paul Kalame o le atau mawhai ai e o te oto i nā atu ma talatala noa mo le sila fia e nisi o mea onga ma o ngā e te tupu maali eri mai
i lea taimi, ma lea taimi i tu SS le laulangi tele o tau soifua ma o mātou ngola ai. O le whaamomoe au tū, ina ia iai se tāua ma se au ngā, e whaoso fi ai le ngona i fuafuanga whai o lo tātou soifuanga nei, ea maono maua ai fo i le fia ma le ata, mo le mamaru o le tātou o tunu uwha fonga, ai moise ai o le au mātua o lo o tāputupua ai mai i maota malawa. Ai usi mai pēr lau wha fonga. O le nei tau fau ma le tūlanga o le soifuanga o tātou iai. Ua le masino o le mauswinga ma le mau mea fau o te tupu maari ni mai. Wa awhia ai e le ngata i le wāwhea loa i masani o tangata i le tonu o ainga. Nuu whapea mai kālesia. Ai o whapea nā fo i le tonu o pūlenga mā lo ma le wāwhenga iai o atunuu ma mā lo o le lololangi. O le sawa fo o le fotua i mai o to mai wha te konolosi a toa mawhainga fōu wa iei nei whisa o ta inga ma le wha tino ina o ngā ruenga whai wa tili ai o na tele lise le ta avilinga ma swinga o le si o manga wa uto soifua ma o mata wola ai le taimi nei. E whaai o ia vaenga ai wha pefo i o na la matia pēr le saonga le mū ma le soifua le lei o tangata ona o mala wha ale nātura o lo whai ma sā tia ai ia lau whanua ma le ngātai whale, ai whape nāle ea ma lo tātou si o manga. O lona tolu le nei o tau sanga talu ona whea ngai le laulangi a maise o tātou i New Zealand nei ma le wha amaioti, ma a tonu e le se pēa o whape atu. E le ai a seisi o tātou e le ia whaina ma mawhatia, ona o a whainga o le COVID se fulumariwa. E le ngata i a inga o motu sia maftanga mai e pele, ona ua whano le soifua i le wha mai i le tonu o New Zealand nei, ai whapea i fo i Ausitalia ma Amerika. Ai o le to tele o tātou, ua a whaina ngā ruenga whapea te mau a inga, whapea nā fo i a onga le whanau, ma le tele o fuafuanga wha le a inga, a toa maisi tūlanga masani o le soifuanga i so uma, ona o tapu mawawao, ona o puipuinga lava o le wha mai. O le upumoni, ua matua lebe tia e le wha mai, ko viti se fuluiva tūlanga sa masani ai lo tātou soifuanga. Ua au mai e le wha mai ni swinga fau sa tātou le masani ai. Ua le o toi tutusa ai taimi nei o le wha mai, ma taimi sa tātou sa wai i tausanga i tele, se ia o mai i le tolu tausanga ua mawai atu nei, ina ua amata pepesi mai le COVID se fuluiva. Lea nalo i aio na whaailoa mai whaalawa i tele le whaalawa tonga o le soifua maloloina o le laulolangi i le WHO, o le COVID se fuluiva, lea na amata mai le tonu o le tu malo Wuhan i le atunu o saina, o le wha maioti, ua lamatia ai le lalolangi a toa. Mo le amtanga lao le tātou Paul Kalame i le nei tai au o manatu, a tonu e le lei o na tātou talanoina mua i se tūlanga au ili, o le talau pito la tamai e tūsai o fuafuanga a le maloni usila, mo le toe te tala ina ai o na tua oi mo tangata whaimalanga mai i atunu i whafo, e pei ona whaasi sila mai alo ia e tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern i le aso tofi. O te mauti noa o tele lava ina whaafonga ma manino iai i le nei fuafuanga se vaenga tele lo tātou o tunu e awala i whaasara launga e au fia i fo i le tātou telefou e pei ona whaafonga mai fo i le fionga i le minsta ia o pito sua William Sio i ma Paul Kalame tau ave le tātou le tionei. Ai o te manatu fo'i, e le lei lava o na toe wha manino ma sanga wha malamalamaina atiri i le nei mata au puta ua, mo le mamalu e le i maua se awa noa e wha fonga iai.
ina ia whai fuafua ma wha te tau i aia lātou fuafuanga ma tāpenanga moni whai ngā malanga o loo fia whaia. O le mea moni e matua ato o tele tātou ua lewa o na fia malanga e se atu i whafo. A le o Samoa i e po Australia ma Amerika ato ai maisi vaenga o le kelope. Ai sa poloka ma tau fia u ma ia fuafuanga mo se teimi umi ona o tapu mawamao o le whaamai o le COVID-19. E le ngata la ia tātou i Aotearoa ma o tātou mana onga i le fia malanga ma siasi atu i a inga i atunu i whafo. Ai o le whaitau fia awhe o isi tangata o New Zealand ia ua lewa o na poloka i te tonu o Australia ma le tele o isi atunu i whafo. Ona o le uti o awanoa i no fuanga i whaanofo e se ai tangata malanga mai whafo i tua oi o New Zealand. Ai pei ona au tā ua, o lea stofi lea sa wha ai loa whalawa i tele mai ai e le palemia ia Jacinda Ardern, le fuafuanga wha solo ale malo New Zealand, mo le toe te talaina o ona tua oi, e ulu whale mai ai i a tangata malanga mai whafo, ai whape foi ma tangata o lo ofia malangatu ma New Zealand, a ngai i isi o tunuu o le laurangi. E lima la vaenga o le fuafuanga whaataatia le malo, pei ona whaataatia mai. O le vaenga mua, e whapea o le vaenwanga o le pōle so luahuru fitu o Februari, o le atatala aloa iai i a wanoa, e toe ulu whale mai ai te ngata o New Zealand, ua ato o toa o na whai o lātou tui pui o le whaamai, ia ua lewa o na poloka i to tonu o Australia. E le ngata ia la tau ia, ai whapena fōi o na mawai wa noa mo isi tangata ia ngā maa i tūlanga māsani o le ulu whale mai i lau whanua o Aotearoa. O le a le toe ma o mia, ia le whaanofo e sea o la tau ia i no whanga mō puipuinga a le mālo e pei o na iai le teimi nei. Ai o le a lusa o lava le tangata ia i lona whale e whaanofo e sea ai. O le winga moni o le tulanga, o le aso lua fulu walu o Februari i le masina le nei, o le a mata alo i ai o na te tala fe malanga inga i le wā o Australia ma New Zealand, i tuutuunga e pei o na tā ua. Ia atonu o se vaenga le lei tele lea i le whaafonga mai a le tātua tunuu, ai mai se lava i Australia, ia o lea ua leo toe mau ai mawhai, ia o na talatu loutou awa noa o na winga, o de tau o na amata o na tā pena, ia mawhai whaawautu a wanoa i wa alele e toe taliu mai ai i Aotearoa nei. O le vaenga e lua o le fuafuanga le maa lo, o le vaenwanga o le pōle aso se furu tolu o mati, masina o mati, masina fou, o le adatala ai le urufale mai i New Zealand nei, o tangata New Zealand uma, a toa maisi tangata malanga uanga waa maisi atunu o le laulangi. O lona winga o le tūlanga, o le aso se fulu whao mati, o le a mata ai o na tala malanga wa lele mai isi atunu o le laulangi mo tangata New Zealand o loo fia fōi mai, a toa ai mai isi tangata malanga ua ngā waa i visa whaapitoa mo ngā luenga e mo o mi ai to mai ma ngā waa whaapitoa. O ia i tu ai ngō visa e te tawai o na maua e tangata e umia, ia le totongi e tusa o le tasi ma le afa o le totongi fuafuaina mo ia ngā luenga. E iai ia le tapulaa ia mo le fua o totongi e moise la tau ia e umia pe tāl sanga mo le tu ai ngō visa whai ngā luenga lea. E le ngata i le nā ai o le atalia i foi e malanga mai i New Zealand nei i lea lava taimi ia isi tangata e umia ia visa ta whao ai tanga o na whai ngā ruenga. O le tu ai ngā o visa lea e whai ngoina o le working holiday visa. Ia mai o se au i linga po se whaamani no ngā tili o iei tu ai ngā o visa ai mai se whaafonga mai o le tātu o tunuu i Samoa
Ia po hisi fo ia tunu o ofia angai mai. E le lei ale wha so te iane o le ofisa o New Zealand. Ia mo se wha malamanga. E a tili ai i tuunga ma conditions o visa ia e malanga mauru whale mai ai i New Zealand. Ai o tangata New Zealand lava ia si tseni mi tangata no fo mau o lewa no fia fo i mai ia lea ua amata o na te tala le ava noa i le aso luas full fitu o le masina le nei o Februari wha solo tuai. O le vaenga tolu o le Port Kalame le malo, o le vaenwanga o le po o le aso se fulu lua o Apelila, aso se fulu lua o le masina o Apelila, o le atatala ai ia malanga mai o tangata mai fafo e umia visa le tu mau, mo temporary visas fo ile nei, e fia ulu fole mai ai i New Zealand nei. E le ngata i na, ai maua fo ila noa, o le tusa ma le 5 afe o tangata aonga, tauma mteine aonga, wha ale vao ma lo, e malanga mai ai e a aonga i le tonu o New Zealand. E pei ona sila fia o le tasi ale nei vaenga ta ua i le malo New Zealand, malana Port Kalame fe malanga inga. O le Port Kalame lea mo tangata aonga mai fafo, ona e whai tau piriona ta la le tupe mau ai le tunu i tau sanga di tasi, ai ua te lea se a whaina talu o na ali di mai, ia sa ma wawao le wha mai, ona ua tu i titia ia la tau e maua le awa noa e toi fwoi mai ai, e wha a waua la tau suenga, i le tonua o ngā maurulunga e maise o University of New Zealand nei, lea la o le a mata ia a Perila, ia ona talia, e le a whai le 5 afe a matai, o tangata onga mai fafo o international students. O le awha pena foi o na ilo ina ni tuunga wha apitoa mo tangata whai ngā luenga o pito mo o mia. E le pasi i le suenga o na ele au sia la tau i le tasi ma le awha o le tongi fufuina i pe o le median wage. Ia o mata upu mai e pe o na tau wha amatala atu e maua uma mai lava le fesosani ma le au ililinga i le ofisa o New Zealand i le atunu o lo e lana ai. Whai o Samoa ia e le lei le suane i le immigration o New Zealand e nā Iopia e maua ai whaamtalanga uma e tusa o i tuai ngā visa nei ma tutongi ia po conditions o pe mita nei malanga mai ei mō ngā luenga. O le vaenga e whao le Port Kalame pe ona whaai lo mai e mō tangata mai whafo e fia malanga mai i New Zealand. E o atu i a iulai ua te tala le awa noa mō so o se tangata lava i Australia e fia sau i New Zealand nei. Ia no winga e le na o tangata New Zealand ia ai o so o seisi lava e fia asesi mai ia malanga mai maua le awa noa a mata i le masina o iulai. O le atalai ai fo i awa noa mō tangata e iaitu saunoanga e o la to visa e me ia tau o le exemption e mwhai o na uru whale mai ai i le tonu o le tunu. E le ngata i le nā ai o le atalai fo i le taimi ma le whaonga ina o se visa fau e mwhai o na uru whale mai ai tangata i le tonu o New Zealand nei mai o le visa e ta ua o le visa whai ngā luenga mō tangata alo ia e ona ia ngā luenga. Ia e ta ua le whaapalangi whaapeltania o le Accredited Employer Work Visa. E tāli fōringa i le visa le malanga mai ei tangata mō ngā luenga whaamai taimi. Le ta ua le RSE, le Recognized Seasonal Work, e pe i tau fōringa whaapena ia le visa whai ngā luenga le nei ta ua o le Accredited Employer Work Visa. Ia mai o le whautuanga lava a fia māmalama tili iai e le iao nā siane i ofisa o le malo New Zealand i le atunu o lo e alala ma anopia iai le nei taimi o le soifuanga. Ma le vaenga muri la le vaenga i 5 o le Port Kalame pe ona whaailoa whaalawa i tele le malo i le nei vai aso. O le a whaataunuina lea i le masina o ke topa. O lea iai le fuafuanga e pe ia fo i ona whaafonga mai i e tātou Port Kalame a maise se saunoanga mai le minsta o tangata tumotu o le Pasifika fionga iau pito. O ke topa lea o le atatala whaasolo a toa ai toa o i New Zealand
mo isi tangata uma o le langi e fia malanga mai i te tonu le tunu i tu a inga o visa ma pe mita SS tau fe malanga inga. Ia peila o le au te lenga o le nei fuafuanga ai mai se amo le mamalo o whaafonga mai Australia. O le aso lofu valu o le masina le nei o Februari. O le a amata ai o na te tala le fo'i mai o autou wa leva o na tausa ili mai ni awa noa. O le aso se fultoro mati e a amata te tala ai i le malanga mai o so se New Zealand mai isi o tunu o le langi. Whaatasi ai mai isi tangata i anga waa o na uru fale mai i New Zealand nei i tu langa masani o le tu la fono, a to ai matangata whai ngā luenga i le vaenga iai i ato mai maanga waa wha apitoa. Ai o le masina o ki topa o le tausanga nei lava, lea o le a te tala wha asolo a toa i loa, i a so se tasi e fia malanga mai i New Zealand nei i tu langa masani o le tu la fono whe malanga. Inga, ia i le maita watu la iai, i le fuafuanga le nei pe ona uta ua se fuafuanga o loo whaasolo solo na whaatino. O le anganga a toa lava ia oo maulia le masina o ki topa ua te tau. Ea ona sa o loto i whe malanga inga e le ngata o la tau e malanga mai fafo i te tonu o New Zealand nei. Ia o tātou fo i New Zealand nei e fia malanga ese atu ia mo asi singa ia tunu umamao ia inga o lo o fia feilo ia tu iai. Sa wha mawhaina mai fo i le taitai o le malo i lana wha sa launga i le stofi o tangata malanga uma e malanga mai ai le iwhaia ni o lato tui pui pui o le wha mai o le a tu mau pea on ta fia ma wha nofo esea i lato ia i no whanga masani o lo o iai le tua oi o le MIQ. Ai o le fuafuanga o iaia le malo i nei taimi o le afa solo na tāpu nia ia no fuanga ia ale MIQ lea o lopu lea ma wha afoe e le vaenga o le puipuinga ia po o fita o le malo o New Zealand. Ai o le ato e wha afoe ia le te leo ia no fuanga e a vea ma fale tali malo e pei o na sa ia i mua. Pei o na sila fia o le tele ao fale tali malo te tele i to tonu o New Zealand nei ia o lea sa wha au ngā e tau fia i tangata i e mai fafo pei o lala leo le sue awa noa tangata o na e le lava e lea whai o potu e ma whai o na awa noa e fua i le umi e wha anofo e se ai ia ono o pui pui ngā lava o le wha mai o se ngai o inga fhoi ua tele ina mutua whai tio i nai le whai ngā malo a mai se le pāli mia ma le kāpeneta ia ona o le to tele ua manatu ua lea mana ia la tau e le whai ngā malo i le aio ni awa noa, le hui o tele ina pisa ai, ia ona o whodinga mai o nisi pe ua awe iai, ia le whaatangana whaapitoa, ia ai whodinga o whaatua nai, le fiafe o lātou o lewa na tāna sanga ma fia maua lawa noa e whoi mai ai, ai e pei o tū langa nā, e le tawana tātou manino uma iai, ia e matua le whaingo fia lava, ia pui ngā le wha mai e pei o na tātou o iei nei. O le nei mai taimi ma le talalata mai i le tūlanga o iei le wha mai, ia e moni lama o pei a ngai lunga la wha i o tātou i New Zealand nei e maua i le vairusi o le koviti, ai o lo o whio lolo ma mau tātou, ia pe a wha atusa atu i isi atu nuu o le larolangi. O se wha taito inga, o le stofi i Australia le vaia i le stete o New South Wales, se fululua afe, ono se lautolu se fululua la wha i o mai fau sa wha maui nai. Ioe, ai tolu se fulu ma le valu la wha i tangata na mali liu i New South Wales i tonu o le fast fulu valu i tu la ona o le koviti. E lua afe, lima se lau fitu se fulu valu tangata sa ta fia i whale mai, e au fia ile se lau ono se fulu i tonu o le ICU. Ai o le stete o Victoria, se fulu lua afe, se lau lima se fulu fitu la wha i o mai fau sa wha mawina,
ai tolu se fulu wha ia e na mali liu ona o le wha mai. I Queen se lani, e walu afe ono se lau wha se fulu tolu mai fau, ai iwa la wha i o la tau maliu. Fitu se lau wha se fulu iwa tangata o lo ta fia i whara mai, e au fia ai le fitu se fulu tasi i le vaenga o mai ti ngā ina le ICU. A tonu ua lava ia fwai numela ai moise a Australia le tātou te vā māla lata. E sanga whaamao ni ai le mālosi tele o le vipisi o le whaamai o le COVID i le taimi le nei. Ai moise ai lava o le vairusi faulea o le Omicron ia e pei o na mawhati ai le tele o atunuu o le lalangi. Ai pei lava o na talano atu o fuafuanga ale maroni sila e pei o na whaailoa mai i le stofi i le talaina wa wai lea o lona tua oi mo tangata o loo toe fia foi mai a toa ai mo isi tangata e fia malanga mai mo ngā ruenga ma businessi o loo whaavai lunga o le telitonunga o le pāle mia ma le malo o New Zealand o whautuanga a fo mai whaapitoa ma whaauru lunga o le matanga ruenga o le soifua maloloina. Ua tāla whea ngai le taimile nei pe a fua i la whainga o tangata o le tunu uia ua uma o na whaia tui ta ilua a toa ai fo ima tui wha o popo po o le boosters. E oe, o lea ua iai le telitonunga o le malo a tonu o te le lava ia se feso soani mo tātou uma e le taimile nei o na lea ua whaatupula ia pea ia la whainga o e ua uma o na whaitui o le pui ai le wha mai. E iwas fulu ma le tolu pasene lea ua manatu e o atu lea so lua fulu walu o Februari o le tau na uma ia tui te tolu. Ia ai le ngate na e peia o na silfia lea ua ngā solo ho i lunga ia le ngā luenga awa le whaia o tui pui mo le whanau po o te maiti mai le 5 tausanga a ngai i le se fulu ma le tasi tausanga. O laula mai tau, o lea ua mausali le whinangalo le malo, ua lava matutoe tā penanga le atunu ui le taimile nei, ai moise pe a wha te tele mai le pipisi masara lau i tua i le lautele o le tātu atunu le vairusi o le Omicron. A fuala i aso ma taimi e pei o na wha ai loa mai, o lana winga, e lea ia se isi mea e toe wha lave inai, lea nga i loa o le manu o le tātu atunu, e whaia fuafuanga mo ni whai ngā malanga, o leva o na taatia ma tōlu pō mai o na o puipuinga o le whaamai ko viti. O le fo i ua whailo mai le kompani wa lele le e New Zealand, o amata o na whaatulanga ina i le tele o ni malanga o na wa lele i le wā o New Zealand ma Australia. Ia ai whapea fo i maisi o tunu o le langi e sauni ai ia mo le taimi o le atoe te tala ma sa o loto ai le tūlanga o fe malanga inga. O le mea tau o na tālusia ia o le ua manino ma ua wawe o na tātou iloa ua toe ua le o toe mamao se taimi ia o na talai lea o tua oi bo borders o New Zealand mo tūlanga i le whewa inga māsani a le mamalu o le tātou o tunu. O le mea lea ia i le nei vaianga mumua o le tātou Paul Kalame ia na ona mātou toe wha manatu walu sia pēr ia a o le la au i le wha whonga tāpua i seu tātou tunu i New Zealand nei ia po atunu ma fo i o loo alala ili tātou tunu se le leia la ona sa i whaitu i pui e oe e lea ia ma se isi to o manga o tātou uma e uia ina tele ia le mau whai tionga ia ma le mau manatu e whaasala ese mai winga i le waila au mo pui nga ia ai panga lea o lea tātou te sila fia mai lo uma e le i maua se waila au e tonga fiti ai le wha mai ua pau leo le mea to manga ia i o le whai o tui e pui ai ia mai e fesoa swani e tau wha atelengese ai ia a fianga o le koviti ia pe a whai tātou te a fia ia mamaua ai se taimi e pei o tūlanga nā o le whaiunga le vai aso i le aso tonai a tae ao. Ia o le a pe fo una whai ai i le ngā luenga i le kalesia PIC Newtown i Wellington nei
ia a wale whaingo tui, so o se tui pui lava, a whai o fia whailo tui o le booster, ma ua le awa noa, a whape fia wha ngā le awa noa tae ao i Newtown, whai ei tui o le whanau, te le awa noa, e le whape hoi e na o te ngata o le Kalesia PIPC, e a ngā iai ai o loo te tala mai le awa noa mō tātou uma i Wellington, ia po o nuu tau lata mai hoi, ia wā, ia tātou tāpen penanga, awa lava le pui ngā o le wha mai. Ia ai ona ua mai ta watu fo i le tātou taimi, wha atulanga ina, ua tauna wha muta i fo i le wha apōponga mua le nei, o le tātou Paul Kalame, ua wha aingoa ina, o le lalolangi o aso nei. O le Paul Kalame soai, u wha moe le ase atuai, i nisi o mata upu o ngonga, o lo wha peo na adi mai, mo lipotia mai, i isi fo i tunu ia tātou te whesotai ma wāwāra lata ia i whesota inga wha le wā mālo, ia matulanga o whe mālanga inga. Ai mō le nei Paul Kalame mumua, ia e mōri atu le whaafti tele, i le tāpua inga al mamalo le tātou tunu, ai maise, ia le sunga atu fue fiso o lo wha peo na whesosori mai, le whaafoina o tātou masini, ia mō le ulua i Paul Kalame le nei, o le lalolangi o aso nei. Ai whaasoi fuia. Tala flava o whaapoponga o tala fō mai le si o whonga le lau moa mo le nei vaenga o le awa uli. O whaatanuina le vaenga o le puipuinga lau tele leo ese mai o nisi o ainga mai Westport ina ua tuana ina yaso le mamafa o timunga ma ua valo ia fo ile tele o timunga le poa na nei. O ana le la sa fola sia ile pule nu o le ito malo o bula Jamie Klein se tulanga ua yeile tau i totono le ito malo. O ripoti matala la tamai o le tau pia na ta uele ofisa wa ai tau le Met Service o lo iei bela pata inga mo bula ma Westland mai o tira anga i imatu. O lo iei popolenga ona o le mamafa o timunga o le au ina titele i mani ta whenga ma sili ato na onga na iloyu lai tau sangataluai. Le na whaaleanga i nei le whaitau se lau o whale o ainga i Westport. Ma le mawhai na tau nofo i ai nisi o whale, wa tāpuni le State Highway yono i le vau France Joseph Mahast. I le West Coast, ona o solonga o palapala whaapea ma tā whenga, wa tāpuni fo i le awala i le vau Westport Makaramaya. Ona o le solonga tele o palapala wa poloka i le awala o le State Highway ono fito i Muscle Rocks i ni kau.
O lo tangata i le malo i ni filifilinga mani fuafuanga i lango i nai tangata o lo whianga i mawhainga tā. I le tau tutongi ngā whale no whamau tutongi, pe o na sanu o le minista lango whale Porto Williams. Watu inatu le minista se ngā luenga e tu whaatasia i se lisi o whautuanga e mawhai o na tangata i ai le malo, o na ole nau ina ia sa ili se fofo o lea whaafi tauli. O le vai sa fo e te tauna maua tuwai lea lisi, o lo mawalu ngā atu ni tau e tutongi e tangata ni usila, e mawala lalo tupe maua mō whale no whamau tutongi, na ilo se isila vātu no olo i tutono le sauwha inga, o malo e le lei o lātou tamau ainga po le OECD. I whaamamonga le CoreLogic, i la lātou ripoti o se te malua whelua tasi, i le tūlanga ngā whati o whale sa mawai, o se tūlanga upito silo na whaale tono, i te tono le sfulvalu tau sanga o tuanai, ma e whaafitu ina pe sile tu foi le tau masani o whale New Zealand pe a foi tu pe maua a ainga i le tau sanga. O le ripoti ano ve malua whelua tasi al mutanga alwenga, o le atina enga o anga fso taipo le MSD, sa maua i silia male iwa se 10% o tangata no fumau tutongi e maula lalo tu pe maua i New Zealand i le lua fes fulvalu. Sa whaaluina le silia malfas 10% o lātou tupe maua. E tutongi i whale no whamau tutongi, ma o se foi numero pito silo no whaale tono, i te tonu o le OECD. E siliato na te lele avano e malili wai tama ita i Māori, Pasifika, ma tama ita i lalo i folta i whali ma tausanga le mātutua, i te tono tausanga e se fulu, na i lo papalangi, e tu saima se ripoti fau te lea le whaala patupatonga le kānesa, o le susu, ma ua mafoi se wala au ina ia whaapopo ina pea o na mata i tū, ma tuli loa tama ita ai maisi o wha ata po o lātou suenga. E silia maltolu se fulu afe tama ita i ngase le kānesa o le susu i Aukilani, Waikato, Wellington e Makalai Stete, ma i le vao le lua afe maltolu, ma le lua afe se fulu iwa, o lo au fia i whaamaunga i tutono le ripoti, a le whaala potupatonga, le se lau fitu se fulu ono na i tō lau, ma o se whaamaunga pito sile o na lau tele a New Zealand mo le kānesa o le susu. Wata ua le ripoti, e fōlinga mai e tuaio na maua mai lo le kānesa o le susu, i tama ita i Māori, Pasifika, ma tama ita i Talavou. E ua te le maonga tuma o lo oa a fiai, pe ona ta ua Dr. Rina Ramsarup, o le teite i whono le komiti fau ala whaala potupotonga. E tolu pasene o tama ita i Māori o na maliliu ma le 5% o tama ita i Pasifika na ilo o tama ita i Papalangi. E pito silo na mawalalo numero o tama itai, i lalo i fulta i whali matau sanga le mātutua, e ono so i fuape whaasau ina pea mai le kānesa o le susu, na ilo i lātou i le vao le whalima, ma le ono i watau sanga le mātutua, o lo i tutono le polo kalame, e whaiafua i le wha ata o le susu, a le mālo, e le taimina matai le wha amai o le COVID-19 fuluiva, na pa ua i fo i le whai numero tina na whai o lātou wha ata o le susu mo le kānesa, ai mai se ona wa ia ingol fa ama ie fa avava mamawai masana ole afo ngase e mafai ona fai o lātou fa atai le aso pe ona fa alia i le ripoti. O ana nafina fola sia ia le tama ita i Palimia Jacinda Ardern, fuafuanga le malo i le toe tatalanga o tua oio New Zealand i le lalolangi, e 5 vaenga o vai na i ele fa atinonga o le fuafuanga o le toe tasili minu te le July sfulma le lua le vailuanga o le pole a solua sfulfitu o Februari, e tatala i le whaano nofo e sea i ainga mō tangata New Zealand, ma i lanto uanga wa a ona malanga mai au se talia o le toe tasili minu te le July sfulma le lua, i le vailuanga le pole a sfultolo mati, e tatala i le avanoa mō tangata New Zealand, ma tangata anga wa a ona malanga mai isi vaenga o le lalangi, o tangata whaingaluenga ieito mai whaapitoa, o tangata i visa tāwhawhao, e mawhai o na ngālulue ai, i le toi tasili minu te le tu la sfulma le lua, i le vailuanga le pole aso sfululua apirila, e tatala i le avanoa mō tangata i whafo, o umia ina visa mo se teimi le tu mau. Ai olo mawhai ona ausia tuunga o ia visa, matala fo i le avanoa mō tamaitia onga mai whafo e to 5 afe, ma le ilo ilonga o isi avanoa e whaapitoa mo au whaingaluenga i ngaluenga mo umia. Ia ele ausia se tutongi ua whaatu langaina. E o atulma sina o iulai, o tatala le avanoa mo so se tasila vai malanga mai Australia, o atunu ele o mo umia i naile visa ulu fale mai, o le amatala fo i se polokalame fo o visa whaingaluenga. Ai o le masino o kitopa. E toe matala ato aitua o ia New Zealand i isi vaenga o le lalangi,
A o tangata ile i whaieni tui pui pui, e wia pele e mai kiu ma whaanu nofo e sea peita ai o le ale te lele tūlanga mo mi o le matanga luenga o le pui pui ngā. Ma amata fo ina wha se ese, ma toi fo i level wha o nganga o whalital malo i tūlanga e masani ai. O le ai se pili o tai whaanu nofo e se i tangata malanga pe a toi fo i mai. A o tangata o mafo i taunu i le atunu o. O le ata i tolu alatou su enga o le rapid antigen tests e tu inatu i ai. O i latou o le asolia tu la fono mai ai ngol whaanu nofo e sea. O le awha asalaina i se tupe mai le whaa whetala e o atu i le se fululua whetala. Na sauno Andern. O le awha awau peona tuli mata ina le malo le tāu o le whaanu nofo e sea i ainga. Mai ono iei lava le taimi e le toe mo umia inai i le lumanai. Safa amaunia fu il pali mia le asoa na nafi o le aia ta ia se whainga malanga wha malo mo mata uputau i whiwhata wa inga le nei tau sanga mo Ausitalia, Asia, Amerika ma Europa. E luas fulu iwa piliona ta la se tupe au wha iol tamau ainga o le li iona le Facebook po le Meta o Mark Zuckerberg e wha apea ua ngau i le aso e tasi ina ua pa ule tau o siea o le pisenisi. E luas fulu ono pasene na pa ule tau o siea le Meta. Le asainga o le Facebook matafi ese a ile silia ma le luas e lau piliona ta la o le tau o le pisenisi. I se aso pito sili leona tele. Se tau au whai o se pisenisi le United States o Amerika ua ngauai pe le to e maua. O le ala fo ilena pa ua i malatamau a inga. O Zuckerberg i le valu 5 piliona ta la e tu sai ma whaamau maunga le Forbes. E tu samalis fululua te si malevalu pasene o le Meta e umia e Zuckerberg o se tasile o tangata pito tele ni ana tupe ua ngau. Mailo na tamau ainga i se aso e tasi taipei foi o Elon Musk le tangata i ona le kampani o le Tesla Inc. Ma o le tangata pito mau o loa foi o le lanlangi le ana ngau le tolu 5 piliona ta la o lona tamau ainga i le aso e tasi i le masi no Novema. Na fasiotia le taita i la vaenga wha atu whaalavlavi o le Islamic State i se os whainga i le pō a vaenga au wha apitoa le United States i mātou si sifo Suria pio na wha asilisila Presidente Joe Biden na tāua Biden o le maliu fasio Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi wa ave se ai le tau wha amata au tele lava o whainga wha atelo lisi i le lanlangi. Na toi sauno wha upopole li Presidente wha apea na toi wha lava e Quraishi se pomo, na maliliu wha atasi e matangata olo na ia lava ainga, i se ngai o inga muli lava o le pala ai. O tangata Suria sa momo o le no whanga na tupo leo sifa inga, i wha apena o lato maua ina ini tino maliliu, e se fulu mali tolo. Sa wha atutu tonu leo sifa inga, i se whale li taulanga o Atmeth, e le itu malo i mato Idlib, mai lata i le tua o Yotake. Ma o se itu malo e malo se vaenga li jihad, wha pia fo ima vaenga au e langolango ina e take, o lo tau wha asanga i le malo o Suria. Tala fa wia mali si ufongo le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whātalo whātu le whai ungo nei vai aso le tātou o tunuu, alo mai o se whao poponga o tātou telefone Samoa. O toi sisile te toa nei le a whionga le minista o pisinisi ala manuia maleipa, e ni fofo le tele o whawhitau li watula i mai, e le pola kalame leo lo o malanga tuail to tele o le tātou o tunuu i li imatamai tai, o ta māmatina i ngā ruenga whawhaiteimi New Zealand Australia, le na whaalia le whionga le atino, wa te tau e loo na whaao popo se isi suiso upolo fisai Australia. E fe soa soa ni le so upolo iai le te mile nei, a wā le whaawhenga i ma whaawhita auli, ai meisio na ti ma inga e tu inatu ia ilantou sa malanga atu mo ia ngā ruenga whaamai teimi. O se tasi na malanga i ngā ruenga whaamai teimi, na maualo nā vanoi whaatala no ai lungo sa leitio i Australia. Na whaate i aile ofisa i Samoa nei a mi se foi Australia. E na ua fofola i lea li ile lua se fulwhaia o ngā o lātou ngā lurue whaatasi. Na o lātou malanga whaatasi atu i ngā ruenga whaawai teimi. O lona winga ua avele ta utino ngā maala ua fofola tino mai ai se isi foi whaawhitauli. Lea o lo tau sa ili a pea sona fofo.
o le uti ma le sioki o whaia o ngā o ngai Samoa. So no le minista o I tū umane te tau ona toi tilu tu toa iai le ofisa, ona o le toa tele o nisi o tau ti nonge whaia I Samoa nei, a o sa ile se hawa noa e whaafo linga o se angelu, ai muli ane wa ia winga wha lia sa le I mafo wina le ofisa e tupo, e na ua whatu a tau nui no fuanga o lo o ngārulu e ai. O isi whaafita au le a fia isi ungali ua malanga o mai tu ua whanau I a inga I Samoa nei, po ole femisa e foi ona toe tālu sanga lolitina, e ne e toe whaafo I maile ta mapo ole tina, ai o leisi aso ole a toe whaafo I mai ai, ai toe tālu sanga leisi, e toe tuu se awa noa mō leisi ona ua umale la whaale lenga. O isi whaafita uli wālia e mai, ole na nāle o ngase o I lantu na tālu sanga I Samoa, ai whato ai loa ina o tau no, ma mao mawele te mina malanga tuai, ai tele te mia mai ai, nei lo te mia mana o mia ai e whainga wenga. Wa sila nei le whainga maloi nisi ngā ruenga I Samoa nei e wha I titi ai, le so ona malanga I whafo talavou e tu ua tātou lau whanua ma ele, e te tau ona toe ati ae. E le fontanga le pāle mene, na soani e fo I mawhautua ina le minista sa iai mua le matanga ruenga, ia lau tafi fio se lafi Purcell. E matua ia langolango ina le fōwhanga wa whaina ia toe ilo to toa, a ia inga mataiala e malanga I lato iawa no whape nei. Ona o le teimi watu nai, nei loa ai o isi leo, o fō mai, ma ofisa si ni au tu o le ma ofisa le malo, e le whaia ni lato wha maa vaenga, whato ai loa mulmuliane, o lo ua ngā rurua I ngā ruenga nei I Australia mani sila. Peitai, na sau no le tinuu, o le asil sila tutoa fo I tonu le loto I whale il matanga ruenga le malo I Samoa nei, a wala lo whaatino I longa le ofisa, e na nei nau telefo e sa ili le fofo whaafitau li mōta ngata ia walia e mai atunu I whafo ina o tau nuu, ai o lea foi, o lo iai foi whaafitau li tonu lava le ofisa, o lo o ngafa ma le ilo ina o ia vai ngata ua. O le whasalanga lo tāti ai na whaatula whanuina, mai le amatango nei Port Kalame, pe a whai e wha mao nia se solitu la whono ma nia mionga le minga ua whai e se tasi, o le ato e wha fo I mai Samoa, ma wha muta I loa ma le awa noa e toe malangai, mo ia wha manuyanga I le lumanai. Wa mai a wha tatia mai ma wha san lawina e le official PSRC po tangata whainga luenga le malo. Ni ta iala mo matanga luenga ma tangata whainga luenga le malo. E fua I polo ingo wha la lave wha fo se I numero ono se whulmaleono, wa mai a wha maunia e le au mamalu o le malo. Wa o ngatasi le ngā yoi ngā le PSRC, ma le se tu o lalo na tu inato e le whionga le tamaitai pā le mia, e le efe tu na ini a ia I ngā tala whia ngai matatau mō tangata whainga ruenga le malo. I le teimile ni o le COVID-19 furuiva, e nei mawhai ai o na ngā lulue mai nisi o lātou a inga. Ai mō le teimile nei le lua vai aso, e ngā lulue mai le iwa le tae au ofisa umo le malo, ai mā nawa le tolu le a fiafi ua le o le limai pe o le masani ai. E to tonu o le lua vai aso le nei o le polo inga o whaalavilave te tupu whaafua sei. Watu ina tu fo e le PSRC le malusi anga I ofisa silio pūlengo o ofisa taitasi umo le malo. Lātou te whetu na ia ai tangata whainga luenga pito I silio na mo o mia, e te tau o na ngā lulue mō le teimile nei, ai o le to tele ia whaatu langa ni Port Kalame, e ngā lulue mai ai Maota Malawa, e whaonga ai na ai upenga te whai langia o ofisa. O lea whainga e manatu le pūlenga o tangata whainga luenga le malo, o se tutu whaatasi le puipuia si o tātou o tanu, mai I le ono pepesi ai o le whamai. O le whainga fau, o le ua whaamamaluina mō si teimi le tū mau, e fōfua lava I lunga o polo ingo whaalavilave whaafosei, ma tūlanga o la asanga e yeisa mō whaalavilave whaafosei. O lo matua whaasai na foi I tangata whainga luenga le malo, o na wa aia e a lato walo ma whanau e lis fulmari lua tausanga ngā I lalo le mātutua, o na awina atu I te tono ngā luenga. Ma le amatango le neva yaso sa amata wha maluina I le nei whainga fau, e tu sai ma le tapo le polo ingo whaalavilave whaafua sei. O lo whai loa fo I le polo inga,
le tapu ai o so o se malanga whaavao malo mo so o se tangata whainga luenga le malo. Se i vanga nai ua whaatanga ina mai e le kapeneta. Wa whaaria manino e le fionga le minista olo fiti va ai te tono le pāle mene. Le tau fia le o le toi whaawa wina o le porkalame o le whaapipi ina o mita ta mamai mo le ele tisa i a inga ta itasi po smart meters ona o le tele o whaasea wa ilo nei le matanga luenga lea foi na tau au ina ele official puli whaatonu le tele o whaitionga wa whaato a yantu le mamano le antunu le whaamalia ina i leo fina ngalo le antunu i ia mita fau ona e na o whailonga ta lai whaalia a le loa mase unite tasi o nisi whaasea e so ta i mita fau nei lea ua iei se whainga fau e tapo apai le cash power mai le telefoni whaavea ia se company telefoni peitai wa whaalia e nisi o mamanu le antunu i le official puli whaatonu e whaingo fie ma le leile au nanga a mai on tutongi se cash power wha o popo le mita o le moli e le ai se wha autustu si e toe foi mai e wha loa ai wa moni ua o i tutonu le mita se cash power fau wa wha au popo ua mai a whanta wina. O lo whaia fitu na e ngama le company mai Amerika e ana ia mita na awina mai ai pe manta e mawhai o na toi whai se whainga fau ina ia whaafai fie ma whaamalia ina ai tangata whaata wina i le eliti sei temi uma. Ai o le temi nei lava la tau wa tau fia le tu mau le toi whaawa wina o le whaapipi ina o ia mita fau i monta malawa i le atunu. Wa tu ina tu nei e le fionga le ministauloa o ngata longa maanga nuu le awa noa e tu si talo sanga mai e pūlenga ma whaululunga wa o nga umai tu malo. Mō pasi whaamalue lua se fulu le o iai pēli teimile nei, le ana whaamealo whamai e le malo seina mō Samoa, i ana taringa malo i ta'alonga le Pasifika, le ana whaatauteia mai i Samoa. Sau noa se ula, o pasi o lo whaongai ne le teimile nei whela ua ina ai, pase se o whainga malanga ia sa taunu mai le antunu, a ngā e whalitani malo lo whaanofo e se ai. Peita i wa silisila nei le kapeneta, ta wala mai le fionga le ministawa o ngā ta'alonga maanga nuu, le fionga se ula yoane. Ena ia tufatu ia pasi ia o ngai tu maloi mo mia, ena ia mawhai o na whaiti tia le tūlanga o le nofua o ngō whanau, e tau mamau ese mai o lātou ainga i isi ainga e lata ia onga, e ia mawhai o na toe whaafo i whanau le mai o a onga yaso umai o lātou ainga, e wa aia i lava e mātua a whanau, e le ngata i tūlanga i mea onga, ai o le maua pewa wanoa, e ngā rurua e whanau i lātou tiute masani, e tautu ai mātua ma ainga i aso teitasi. O tātou talafowia mai Samoa, manuia le whai ungol nei vai aso tātou atunuu, whasai foia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Yeah.
sila ya lele I fo I ona e mai taurina Le tolo ua sa o iluna ia mata alia sapo ia maua Manu mai o le tua afa a malolo si mai wa vevela o le la Ue maua ina awana inisi o le polo e fiti fiti Tama sang malu Ta alo filemu Tama lupe auroe Ta alo maunaloe O tele so o na faia o e tuku e ai e malie o si o notu Ave ai I le mua Ai tua u I le tafoe Si I se matala la la Awa ua o mautinoa E te masani le ta alo tau sala O tō tino o si o unu uta te musu tufi mai I o mao Whaia ina male mahaloa Tu sa paulea I si o unoto Te masang malu O le whaasilasilanga a wanoa a veta vale, ma le whaalolo lava e whaasilasila atu wai, wa iei neise a wanoa mo se tangata a veta vale, I le ofisa le komisina mawalunga o Samoa I Wellington, e mana o mia se tangata tino malosi, wha maoni, wha alo, ma le leilo na soifua maloloina, e tā ua tele foi I le nei tangata, o na le leile vafe aloa I maisi tangata lau whainga alwenga, I le official komisina e mai sei male mamalo le atunuu. O le malama lama ma mawhaiona tautala I le ngangana Peritania ma le ngangana Samoa. O le afsosani le I le tangata e talo sanga mai. E mana o mia le o le lipoti mai le ofisa o leo ma ia iai le laisene aveta avale ni usila. O le nei avanoa e ftutu na I taimi whainga alwenga. Mai ono mana o mia le whainga alwenga I le pō ma weekends e fuafua I toto ngia le komisina ma walunga. Monisi whaamatalanga e mawhaiona mauaina mai lea I le official komisina ma walunga o Samoa I le numero telefoni o whaafitulua o Iva Lima Tolu. Mafesile mo Robert Nico a pe emaili mai fo'i le info@samoa.org.nz. E mana o mea le tau au ina mai o tusitano sanga I le ngangana Peritania, whaatase maleli poti. Mai le matanga luenga o leo, whaapele whalewhainga luenga sanga lue ai, I le tua tusi e peona ta wailalo, Samoa High Commission, 5 Claremont Terrace, Galburn, P.O. Box tasi whātolu o Wellington, telefoni o whawhitulua o Iva Lima Tolu. E tāpuni etu stal sanga molne avanoa, I le a sofa raile, Februari, lua lua. Whaaftai o lo saini le ofisa komisina maulungo Samoa, Wellington. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au si fofonga o le laumua. Ia whamalo whaaftai. I le paia malu tātu o tino o le vaenga o lea uli. Le ulos fulfitu minuti o te enei le tu lai se ful male lua. Ia toe whaata alofa ma u toe whaamalo atu le tātu o tino. Ia I
pa ia ma mamalu o whailang fo'i ma whaletua matausi o sa wao ma sa o tamaita i o malosi rea tinu ia whapea fo'i la tau e malamalama le tātou ngana ia su fo'i la whainga luenga pa ia le tua i so se whata whaitaulanga i le ngata i lea o le tāpua inga ia o matua tausi na i mātua i tono ainga ia mwhaalongolongo mai ai mwhaafunga mai le tātou le itio whaalongolongo le ala leo ia mesi fo'i tono mo tangase ngase le tasi ono tesi ma le tasi whaamo toi whaatalo whatu ma toi whaamalo atu le nei taimi o lea uli ia o le nei fo'i ua toi whaawina le tātou tautua ia pei ono tō mafuta mai fo'i ia ma le usi atu fue fiso le tai ona leila i le tūlai fitu se ia pa i ma le nei taimi le fo'i la ua se mai ina foa ia whaawina le tātou tautua se i pa i fo'i le tūlai lima i le afia na nei toi whaamalo ia mau toi whaatalo whatu ai ia i lātou umalava ia o loo whaanga mai le tautua si whonga lau mua ia whapea fo'i lunga le tātou app ma lunga le Facebook ai mai se ai lunga le tātou YouTube channel o loo mai mua mai ai ia le pa ia mani malo le tātou tenu le taimi whaamalo malo fo'i ngā le lue ia le manatu na ua whanga solo fo'i tau maftanga o le uli ia o le uti tala no atu au i New Zealand wa pia o le sefulu lua e tau sami ai ma tari ai sua le totele ai mai se le whai ngā luenga o nei mātua ia o taimi ai masani fo'i o na tari e lātou sua ia o nei nui o lātou whala au mana tua le vahenga tā ua lava na mo i lātou o lo nafa mauna i o tātou matua tausi ia lātou whala au ia toe nei taimi o lātou fo'i o lo ngā le lue pia ma whau pia ngā luenga i le i mālolo mai lava fo'i mai le tai au na leila ia na ona mātou wha pia atu mālolo wha mālosi ia i whiau ma ngā luenga o le nei yaso ia misi fo'i o ngā luenga whai uingo o le whai uino o ngā luenga o le nei fo'i vai yaso ia i le toa tele o le tātou au ngā le lue o i lau fo'i maramlama le ngana Samoa i se o se atunu o le Pasifika si whonga neo la mua Wellingtone ana whaafiafianga si ifiloi ia tātou mafuta duro le nei taimi tātou fiafia ai sisi o whanoa noa mafuta mai le tautua a le si whonga la mua ia welele a wawai atuna i pese ia e whaafai ngō fie foi au tau maftanga o le uli ia pia whaapea foi le sau lunch ia mafuta mai tātou whaafiafianga le taimi ia ma tātou pipese whaatasi, si siva whaatasi, ia tau sa sami whaatasi, tu sa pele isa au tau maftanga, ia siva mai tātou pese mwhaafiafianga ia, le la tu ina tu tāle tasi, o le pokalame o le ina ilau tina, pokalame mua le nei tau sanga, ia mua, o le sa whaatau nina pokalame le vasa tu tua, ia o le ua, sa walivali lama, sa walivali atu tātou taimi, i le lua se fulu iwa minute, e te ai nei le tūlai se fulmale lua si fongo le rau mua Wellingtone o le aso lua le masina o Februari le tausanga e tasi iwa se fulu le nangi le wha lona winga o le vaso nei tausanga e tasi iwa se fulu le wha ofa le fo intalo no atu le tatou pukalame le aso lulu e oe ea o le pesera nei ia ma le sunga ansak lona winga fa e wha e tolu le wha aso o angi le wha lona winga fa pe nei o lai angi le wha i Samoa le vai taimi o le tasi iwa se fulu wa le o wha mau ngai e talo mena tupu le talo wha sol pito lolangi e tolu le wha aso angi le wha i Samoa ia nao si le fia mai tātou ia tātou fo ina wha i Samoa le wha ofa ia e se fo i le matautia fo i ma le sau wao le wha na fo i taimi tau sanga tasi iwa se fulu ia ua afatonu lava le tūla se fulma lua whaafiafianga ma le sunga ia aniseko whale moe ia ona matua leo nisi o whaasilsilanga a wale whaafonga mai le tātou tunu mai se tātou lo o mau nei Wellingtone. The
Lea whao ofa mai le sunga ia an seko whale moe le taimi o le tātou tautua. Toi luas whrona minuti ona tā leo le tū lai tasi. A ina inisi whasi silanga ia e fia unatu mo le taimi. O le whasi silanga mua mua, maftanga whai fia auso whaatasi Wellington e Porirua ma le Hutt Valley. I le avatele ma le whaaloalo e wala auatuai i le paia ma le mamalo le maftanga whai fia auso whaatasi Wellington e Porirua ma le Hutt Valley. Wa le whatanu ina le tātou tō ngā lau pinga po le camp. E pei ona sa fuafuaina mo le vai aso fau. I le aso lua, aso valu, o Februari e o atu le aso tofi, le aso sefulu o Februari, ona o puipuinga o le whaamai e pei ona iai nei. Ai o le awhaia le tātou whaunatanga le board, i le aso lua, le aso valu o Februari, i lunga o le Zoom, i le itulai sefulu ma le tasi, i le tai au ma le whaalo lava whaaftai, o lo sainia e le laulau a whono. O le fasilanga na maftanga vi au Wellington e Porirua ma Hutt Valley ai o le si fasilanga ne ia na ua pe o foi ona watu ia i le tauna lila ma le nei fo ia so tau tua fo i le tatu si fonga la mua tui pui le o le a fatanuina ia i le stona i nei o ata au le a mata mai i le tu la se fulu le tau ia tu le fale fia fira no winga te le lava le taimi ia e fai le i le hola le PIPC ia i Newtown na ua silafia uma tātou Wellington ia le whapefo ina o tangata Wellington ta tala so seisi tala so seisi au fia tue Porirua whapele i whaesau tui le vasam tēnei ia le ta tala tui puipui ia iai ia mo whanau le lima le sfultastau sanga ia mai lātou fo ia o fia whaia lātou pusta le ua paulalo le toru masina a whapea ua uma o toru masina talu ona mai au tui e lua ia le wanga waa ia na e alu whailo tui pui ama tātou le se fulwaluanga i lunga ia tangaina ia le vaenga na ia e mana ia le fuile le leutangia ma tātou wanga i whaia tātou tui lona tolu nei ia e pui mai tātou le sawa tamale wa sawa taimin nei ia o le Omicron ia e le ngatala i tangata mātutua i whapea fo i whana witi ia leo e tatala le avanoa ia e whai tui pui tā au whanau ia mana ia le ave fo i ona i whanau i whaate o lātou tui mua le whato amata ia tausanga ia whale o onga ia i nei New Zealand nei mana ia la fo i le alu o le whanau le i le onga ia ala umai ala tui pui mana tua la le astona i nei o atai au le aso limo February ia e whai tui pui le hola le PIPC i Newtown amata mai se fulu le tai au e o atu i le whai le afiafi ia malo whaftai tele lava le whaafonga mai ia i le tātou sinu malo fo i ngā le nue ia i la tōro whaau pia ngā luenga whatalawati ia ipo la ulu talofa ipo malo whaftai ia wapea fo i le sunga ia tuila tofa ia funda ata solo ia pota solo ia mai la tō ma ia i la tō fo i lo whanangolongo mai tono mauta ngase ia e meise fo i tono ainga na i mātua lo tari eri sua ma whanangolongo mai le nei taimi ma nei lava fo i le tau lau mo nei Wellington e oi sulu mātango fia le la ia ele o mivela telefoi nei Porirua ma nei lava le tau ia awa pe foi ona wa anga e tongi pidi le nei tai au ia ma le nei foi auli ia fai fu le alu o milkali le tupe nei tonu inte i foi halu la to lau fa nga ia le lava le tupe ton tal fa foi le se atali tali voi ma lo lava nga lue ia tamai na ta fa tongi asolulu tongi stofi ia te ofo i nei whai ngā luenga to e luas fu minute ia o na tale o le tu la tasi watu tātou pese lea ia whai maali mai tātou mea o le ni auli a wal whavesia ia mai le Nato Brothers Yo, it's your boy King Nato Little Jum, Jay Swagger, Super Mikes, Nato Brothers, let's go. I didn't know we hurt so much without you by my side, but I don't know if you told me it's true and you're right. But before you said something.
le fainga o ta o me aua ete popo le fua itala FEB i mai ele lava se me mawai ai kisi mai se io fa ngalo ngalo atu ai o nei tinga ai tu atu ile tema vabe mayo se aso ai fa apa ia ina aua ete popo le fua itala FEB i mai ele lava se me mawai ai kisi mai se io fa ngalo ngalo atu le fafianga mai le Nato Brothers ne vaenga tatu fafianga so filoi ya moli atu mole au nga lue ya mole au fa longolongo mai mole au mai mo mai ya mai lato fo ilo tali pe le suo le nei taimi na tau sami mai lava le tu la sfur mai lua ya a lo fa wa pe tau maftanga le nei taimi o te ofo le la a to le tu la o tau sami ya ele se me yai wa ta tau fa melta malo o ele sta malo sa va fa melta malo o polo ya ta tau o le la walo a melta malo le langi ya fa malo lava le mai mo mai tal fatu le fa tu ya susi tai roberto tal fa susi ya mania foi fanga le uli va pe foi le metai po le tina ali lani one ya ma se uso le mai le motu isaute news ma tau hey malo news ya mania foi nga lo fenga mo le uso ai fa pe foi ya fa talo fa foi ya o ai lava se si o ma futa mai nei tai milita to proclame pesel nei ya o lo fa tu mo uto ya mai le sunga ya junior vai lua a ato e fane I ipu o ofu u ati fafangu
Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Ya le fafiang male sunga ya papa male sunga ya tena uli tautua yo e sa ole upole pese ya e vai vala ye lua ta avale malua ti ane o ya malua fa longo mai pese le tata o le tio ile nei taimi ole auli ole ua toyono minuti ona tale o le tula tasi le o ta pena mai foi le falitua malo lo manu malo ferni ete wana tata upokalame ole ina ilawa ti 9 minute ya pe le ua toe ono minute ya ona mataina le tata upokalame na ya to fa malo atu la to fo ia wa to yang ya to amata nga luenga le tula tasi manuia lava ia nga luenga o to le ya uli ya me se fo ila to le o lo fa nga luenga pe ma fa longo mai ya me se fo ia na ya ta vale fa ta fatu ina ya ta vale ya o le ala ma fo ile ta vale afio lo e nga luele nei taimi ma futa mai le tatu wala leo ya idungo le tatu web ma lo lava le mafuta mai fa ta lo fatu se o so le fatu auto ai tu yai lo le pe le fatu a pia o le fatu a to e fa tanga mo il tinao le ainga ya ilunga tatu Facebook top so ni mo yava ya lo fatu mo ni fo ya fo fanga ni tai au o le nei au na lo tau se le tai au so ta fatu ya manu fo ya nga rengo to le nei uli ya mai na to mo lava ya lo nga fa nga le nei taimi ya ma fa longo mai le tautua si fonga le laumua ya nei taimi ya pese lea ya fa no fo file mo fo ya ma siva mai ai ya pe afa pe na wa e savalivali atu o i lau masini e te amatai i le tula tasi ya siva fo le fa tau pasi tatu pese lea mai le mingo le fiango sale aula mai le lava po ya te fa tau pati ya ma e siva o i lau masini ya pole afo lau ngā luenga na ato e amatal tasi ya alu dato pese le
ia fo'i atu i le ainga. Watu ia le vi inga ma le whaanetanga i lo tātou atua. O na alona alofa ma lo nanga le lei whai pia i aso taitasi o loutou soifua. Ma sa unei fo i ona so mātou wona. Whai atu fo i le mātanga o fio le nei aso. Ma walangona i lava le anganga le fia vi i pia i le atua. O na alona alofa ma lo nanga le lei. Wa le avesea lea mo i tātou i aso taitasi. I wa tātou wa umai fo i le nei aso le masina o Januari le nei tau sanga e lua afe se furulua. Le masina o pe ona tātou iai nei. Oi ea wafuai ona tātou pe nei. E le ai lava se le lei o se tangata po sa nā mi o tonu. Ai ona o le alofa sili ese o le tātou atua anofa. Ti ngā lava ona pi o papa tātou wa mi o tulo. Ai pangale alofa sili ese o le tātou atua. Ia te ia le vi inga ma le whaanetanga ia sa umai o le whaavavau. Ai whaatalo whaatu leina i lawa tina i le pa ia ma le mamalu o le au whaafonga. O tātou ta māma tina mātutua. Le au whainga haruenga pa ia le atua i sa o se whata whai tāmanga. O tupu mai e o le atunuu. Ai mai se lava le mamalu o tina o whaapito i aini nei por kalame le o tātou iai i le nei aso mātanga o fie. I le masina nei o Februari. O le tātou tala a mata. Ta talo mautou fili. Ia outou sa ili fo ia manuia le ai wa o ta whata whea iai outou. Ma ia outou ta talo iai mo le na a ai. A wā o lona manuia e manuia ai outou. O le upulea mai le Yeremia mata upo luas fulu ia whai upo fitu. O le whatanunga le neia le atua na polo ina ailo na nui o Israelu. E ala ilana perofeta o Yeremia. O papelonia sa wha ingoa i aso ua leva. Au nei na pole ua ingoa nei ia Iraq. O ka se whainga tau le nei lui ua avatu e le atua i tangata Israelu. O lea ua whaatonu e le atua le perofeta o Yeremia e whaatonu tangata Israelu ia na nofo le lei papelonia. Whau o lātou whale ma na nofo ai. To tō whaato anga masa ili ne taito o lua o lātou whanau i whanau o tangata papelonia. Ta talo ina ia manuia le tupu o Nebukadnesa ma le malo papelonia. A wā a whaia manuia le malo papelonia o le a manuia ai fo i malatou. Ia o whea fo i se mea o Nebukadnesa ma o na tangata i e whaapolonga ina tangata Israelu ma ua tumoa i Jerusalema. Wa tau whaasoasoa i le tamau a inga o tangata Israelu. Ma ua fōlinga mai ua sili atu o na manuia tangata ese na ilo tangata Israelu. A lea o whai mai lea tua e te talo mo Papelonia ma whaamanuia ia le tupo o Nebukadnesa. O le hani o langona ai te iane ua o mai se whaatanunga whaapea i tātou e sahauni tātou e toi fo i uma i Samoa. Ta pena umalau a inga whaataulo whale i tangata New Zealand ai toi fo i uma o tau i Samoa. O le hase langona e o mai ia i tātou ia ua le toi fo i Samoa. E moni tātou te fia. Ai matua whainga tā lava le toi fo i atu i Samoa. Ai le isa unga luenga e mawai. Tuane le family supporter Samoa na ale lua se lau le masina. A toa pei titifo. O te talitonu e tusa lava pe pule pālangi i a tātou. Ai tātou te tālo sanga lava i a tātou nofo mau i nei. Ai se a. A wafo i te mawhau atu. O matua le mawhai lava ona e whaia ngā luenga lai whaia na i o tātou. A inga i Samoa i o tātou uso matua ngani. E tele lava le mau mafua anga ese whapena ai. Ia na whapena la le tūlanga na o iei tangata Israelu. O la tau e ona Jerusalema. Ai o mai Nebukadnesa malona malo o pule ai. Pe leo le tūlanga ele na o lo tele ina iai le soifuanga i nei o na pō. A umi o ne tātou no nofo ese mau tātou a inga. E fo i atu inisi taimi ua pule ai tangata no atu e tāwhawhau ai. A wā a mawai atu au ngā tupulanga sa lato i loa e le uri tangata moni ia e ona le ainga. Ia e o atu tangata moni ua pule ai lato e le aisi so tanga i ai. Ua matua ese tū maa ngā tangata fauia ua i ai. Ma i lato ua mawai, ma mana malama i le mea moni. O le isi whaafita auli. E ngalo i tangata mātutua o na whaamatala lei i a lātou whānau, le tūlanga moni o lo iai o lātou ainga.
E iai taimi walu solo ma whauwhaua mātua I lea mea ma lea mea, ai ngalo ona wha amana malama I le whanau, le tūlanga moni o le ainga o ai o lātou tua a, ina ia mana malama ai tamaiti. A mana malama le whanau, ia I whapena lava ona maua le whiala whaninga I tutonu o le ainga, mai le ai fo isi se whesopo ai. O le isi whainga le leie masani ai o tātou mātua, e matua tusi le leile tusi o le ngafa o le ainga. Mai ai taimi a whai tala noanga wha sama noi le afiafi, ia ona tala noa le au ta māmatina I le whanau. E te tupu vesinga isi ainga, ona ole le mana malama o whanau. E ai taimi e tawa e misa I lava uso matua ngane e ona o whanua. Ia ai ole tūlanga lava le nao mātua, e whaatonu le lei mai lava e ilatou. A wafo I te mawhau watu, wa le mawhai lava ona e whaia sa isi ngā luenga. Ai wana tau ona mana malama le lei le whanau o loo iai I nei ona pō. E tele lava le mau mafua anga ese whaapena ai. Ia na whaapena la le tūlanga na o iai na I tangata Israel. O lātou e ona Yerusalema, ai o mai ne puka ne samalona mano o pule ai. Pele o le tūlanga ele na o loo tele, ina iai le soifuanga I nei ona pō. A umi ona tātou no nofo I le nuu, ua tātou, ai tātou leo I o tātou aina, ia o le tūlanga le nā iai. O lea la, ua salalau solo I le lalolangi, ia tangata Israelu, ai o atu tangata ese ua no nofo Yerusalema, o le laumua mo tangata Iutaia, ai o lea ua ave ne pukanesa, ua whaano nofo I Papelonia. Ai whawhitai I nei ona pō ua toi fo I tangata Iutaia, e whaamao popolo lātou mālo fōu. Ai o sa oa onga le lei telefo I mo tātou, o le tātou te talo I le atua, e whaama ngalo ma whaamanuia I lātou, e whai I tātou ma o lātou fili. E le whai ngō fia a whai nei o se tangata I te sila fia, e matua le fia lava I a te oe. Mata e whai ngō fia I a te oe mau, o na tātou woi whaale lei I ai. E le whai ngō fia a wai telefo I upo tangata I whai ai, whaapea isi e te pala ai. O tangata pala ai la I tama I a oe. O ai la fia tau o se pala ai. E whainga tā ai matua whaingo fia lava I tangata wa lātou maua ke riso. Tangata na e maua le loto te tele, ma le loto mau lalo, ma le anganga o ke riso. Lea na ia whaapea ni ai I ona soo. A po mailo a la whau. Toi le liu I ai le isi a la whau. Na o tangata moni lava o le malo o ke riso. E mawhaia mea whaapena. Amu ia oe, amu ia fo ia. Pe a whai e mawhai ona tātou whaata I tai ke riso. Ia ke riso le alo le atua. Ia a whaafonga mailo le pese lea e wawai ai fo I foe. Awa no na sua paua vai lui
So whaafonga I si ufonga maalia le Mika Sisters. Whetau I ale ia si ufonga o te maitai ia. Ma mea fo olo tupu I Samoa I nei o na po I le malo Samoa. Ia e tātou te tali tonu lava I le mawhai o na wha le tonu a wā alo tau sia pēr le atua le malo Samoa. Ia matulanga o lo iai. O le whaleanga ina o le pieta. A tonu e te o tele I tātou wa tātou wo o I te tonu o Roma. Ai mai se te tonu le Basilica le St. Peter's. Po le malu tele o le ekalesia katoliko I Roma. E le ngata I Roma, ai whapea fo I le mata ngofio le nupa ia. E a mata mai lava I Kalileia I mātū. A mata mai la loifo le maunga o Herimoni. O lo puna mai ele vai tafe o le Ioritana. Ma tafe mai I lalo sa ia pa ia le sami mate po le Dead Sea. O te tono la le Basilica lea po le Basilica lea I Roma. O lo ia le whaatusa o Maria. O lo si I le tino Jesu. O se whaatusa e whaamamo I loto I le vaai atu. I le tina pa ia o Maria a o si isiana tama ma le whaapele pele. Le tino le ano o le atua. Le taule a lea na o la I Nazareta I na iona mātua o Maria ma Iosefa. O le whaatusa la lea o le pieta. Lea e whai I le tala I le taimi na whaaleanga I na iesta ngata le popoi. Ma le ai o se mawhau lea na sau le news taluai. Walu atu ali tangata ia ua ai ua sasa le whaatusa I se sāmala. Le asalos fultasi o mei li tau sanga e awhi se lau fitolua I le Basilica o St. Peter's tono Roma. A o tumutumu le malu I tangata tāpua ai. A toa fo I matangata I whai malanga atu I le lalolangi e mai moi tutonu o le Basilica po le malu o le ekalesia katoliko I Roma. O loo tutu le au mai moa ma matamata I le pieta. Le whaatusa e whai ai le mapu. O Maria o loo si I le tino Maria o Jesu I le taimina tu ina I foailo na tino mai le sātaulu. Ma o le mole maua le au popoto. O le masterpiece le ai tutonu o St. Peter's. Po o le mea silima matangofia le o ngā luenga a Michelangelo. O le whaatusa o Maria ma Jesu. O se atai matuata ua mo fofongia I le lalolangi. Na fausia I le ali I fau whaatusa, sculptor, tusiata artist, mai whapea le tala, a o tutu tangata ma mai mo I le nei whaatusa o fofongia. Aina matua whaate ia tangata uma I le oso atu se tau le elea ma le neifi, ova I lunga o le pā o le ale tale, ma sasa le whaatusa le o Maria ma Jesu I le sāmala. O le nei whaatusa ua lima se lautau sanga, talu ai le fausia I le ali I artisi tau o le lalolangi, Michelangelo, po Michelangelo. Mai whapea le tala o le masterpiece lava lea po ngā luenga sili nei na whaia I le ali. E ofo tangata I le la mole ma le mata ngofie o le tino Jesu I le whainga e ia. E le nei ali I tusiata, fau whaatusa. Ma o se whaatusa lava e whainga tā o na whaangalo I lo ma fau. Iai e I tutonu fo I se tasi o ai tawhatafa o Roma o lo ova I ai le whaatusa o tā vita I taimi a o talavou tā vita. Na whaia fo I le nei ali. Peia o Lawrence, le da talata atu I a Roma. O ia lava ai e pei o Roma ma Jerusalema. O ni ai lava e o fofongia I ni vaainga o loo iai. Ai ona o loo vaai ai pea ia fōlinga e ala I whaatusa o le alopele o le atua. Ia ai mai se fo I o Maria ma Iosefa. E tele tangata tāua o le tusi pa ia ma o loo wha manatu inai I to tonu o lea manu. Ia e whaafonga mai lo le pese lea. Ele tu ina
tau whaafonga le si fonga malia o le ali o suliveta. Kurene, ia, o le si fonga. E sel mana ia o le pu e le pese, e maliwa le tino, ia o le ai pese a le si fonga. E se le o tau whaafonga atu fo ia ili ni, ili ali ima lona si fonga, o le tātou te whaafitai ili atua, ona o ila tau e fatuina pese, ma pese malia o lo a vea ma, e vea ma mai fofo i o tau finangalo, ma o tātou loto. Ia isi taimi, po wata whaanoa noa, pa o wata hita foi. Ia ai saulo le pese, ia vavea na umala taita toi ina po lo matua, ia, ai, o le sense of smell, langona o le nanamo mea. O ni langona i whaalongo na fou, mai whaafitaya i le COVID-19, i le tausanga i lua afe se fulu walu. Na fesilingi ai le lua se fulu afe o tangata, po o fea o whaalongona i 5 senses of smell, e sili o na lato misina, pe ana whai e le toi fo i mai. O le tele o tangata na lato tali mai, o whaalongona na mawalunga lava i tusai ma le tali i tangata, o le baai, fitus fulu pasene, so o ai ma le whaalongo, so o ai ma le tofo, pito i ai le pai atu touch. Ai o le langona o le manongi o mea, o le sense of smell, o le nā lava e pito i muli. E nā o le lua pasene lava o tangata la lātou tali mai. E lātou te misi ina le ngananamu, le langona o nanamu mea. Whai mai ana sau fesili iai, ana sau fesili iai i le taimi o le wha mai. E tele atu tangata lātou te tali mai o le sense of taste, po langona o le nanamu mea. A wawhai mai anosemia, po le misi o le nanamu mea ai, e tele i lātou na maua i le taimi o le wha mai. Iwa o le loa la i lau whaafonga mai, pe matana e maua i le tūlanga lea o le langona o se fia i mea tau mafa. O na whai mai lea o le manatu o isi, a tonu o le ala le nā o le to tele o tangata sa le fia tau mafa i le taimi o le wha mai, o na ua lātou le langona ina le manongi o mea tau mafa. I le New York Times magazine ia Januari, ina ua iai le wha la putonga fau lea o wata ua o le Global Consortium Research. Na mawai le to fia afe tangata mai e tunu ese. Ma na mawalunga le tūlanga lea o le langona o le nanamo me tau mafa. Fai mai la le reporti a le Journal Nature i Farani i le masina o ki topa lusfulu. O le aso lusfulu. O le ai o se langona o le fia tau sami. O le whailonga mua le nā nailo ai. E maua le tangata i le wha mai. Nailo nisi suenga. O le ai lava o se fia tau mafa. Nailo ai e le tangata ua maua i le wha mai. E tau le whaatali la i Matrix a le malo po o tonga fiti po o suenga le malo. O le mātou la ainga, o tale i loa pena i se tasina maua i le wha mai, a wā oka, o le tau sa sami au si ainga. Ia vi i le suafa o le tatou ali i whaola, o whaasau ina le tele o soifua o tangata i tutono ni sila nei, i le nei wha mai. A wā o whaati tele ina le tau sa sami o tangata mātutua, ma tangata tala vou, i le vai taimi o le wha mai. O tale i loa la pesa pesi fo i se wha mai i fia tele ai tangata i tau mafa, i lea lava vai taimi. Ai o le tātou whaafitai i le atua, o na ua o tele ua saonga le mū mai le wha mai, e pei o na mawai i tātou nei, i ia suafo le tātou wali i le alofa ia i tātou o māta ngata o le lalolangi, ua whaasao ina mai i le wha mai, ia ai whaafonga mai i le pese le la atu atu fo ia. Tasi e tā ina mo i tātou.
Whano ai mare o la tangata. O te wala au atu, narolangi atoa, tu e mai te kenge o sainga. Au mai pa alele, tu mai I o uma, e usama koko Samoa. A uma loa la, na pai o matala, pa ole I Samoa. E ave tangu malala, e pai mai ai sangare songa, I pango kai anga kosola. Oia ua awe, awe awe awa, kene I paa mai e anga. Waso o uma ai le lalolangi atoa, pano ai mare o la tangata. Saina se saina, alunga mai la o tona, la pato I atua mai I inga. E tu pa alele, o loku sa aisa, pai eskonga I ole asa. Oia ua awe, awe awe awa, e I paa mai leanga. Waso o uma ai le lalolangi atoa, pano ai male o la tangata. Oia ua awe, awe awe awa, e paa mai leanga. Waso o uma ai le lalolangi atoa, pano ai male o la tangata. Oia ua awe, awe awe awa, le paa mai leanga. Waso o uma ai le lalolangi atoa, pano ai male o la tangata. Ia, o kalimana ia si ufonga Samsung fili o le pese o le whaamai. Ia ina ia tato malama le ia I le whaamai le ana tato ia ai whaafetai ia I le atua e moni a olo ia inisi na mani liu le tato whaalongo atu. Ia ai olo saunga le mu lava le atunu umale nei fo ia tunu umatanga o fie olo utou papa a au ia matato no fwai. A le tato tala la lea o se tala whaamoi loto lava le nei ia I tato matua. Mana tua o saina ia ia la tautu la fono, e le mawhai ona lua ni whanau a se ununga li. O le tu la fono le a saina, ona o le tau mawhai e whaato I titi le a whai o tangata saina, ona ua whai si to o tele o tangata. O si ununga li I tala vau lale nei ua whanau nei li tina, ai ua iaisi a la tama mua mua, ma o le a sa tau mawhai e na nā le tama I titi lona lua, ona o le fefefe le tu la fono. Ua whai ai se tonga fiti mo si a la tama lona lua. Wa faule ato o na tuule iai o si pepe I tonu o na halo loa leo le tama o le tama e ave I se mea mawhai ai o na maua se isi ma ave mauia. Na whape na o na tuule pepe le nei e tolu aso I tonu o le ato o teu whaale lei o na ngai loa leo le tama I le maketi. E savali lava mamalingi o na loi mata I le waa ifo I le au le lei si o na fafine. Na o atu I le maketi o na savali loa le I le tu o na iloa saunga le mule le iai le pepe. O na anu lea o lafi mai le isi tu, a ua tuu le ato I le tu nanga lea e lata iai tangata. Ai vaava ai mai ai I nā pe mata, o iwai o le aia mawaina le nei tamaititi, po le nei teinei titi. Wava ai mai o sau le solo o tangata. O mai loa le isi ulungali, ai ua tangi le pepe le taimi lea, Saba valiane le ulungali, watutu ai, wau tilo solo le ulungali, I pela te ilo atu sangata, e ona le pepe, e le ai se isi. Masalo wa malama le ulungali, a wa o saina, e wha pe nā mea o lo tutupu ai I nā I ulungali, wa sili atu le lua tamaiti. Wa lato whaia tonga fiti lea ina ia saonga le muai, I lato mai li whaasalaina I le oti e le malo saina. Na maaya tu loa si tamata la vau o fia le ungali, toi fo I fia lo I lona ainga. Ai le se fia moni, e sa vali lava matangi. O whaafetai I le atua wa iei se ungali, wa la avea si o na fafine. Ai tā lo fai, o le ale mawhai o na iei loa po le awha pe fea lo na o langa muli ane. Pei tai,
E iai lava mea i tutupu i le orlanga, e le mawhai e i tātou o na whaaleleia, vanga nā le sila whanga pa ia le atua. Ia, whai mai la o le tala maa naia na maua. Na ave le urunga li nei a le urunga li o mai Amerika. O inala na o lai le taine nei. E iai le taimina toi fo ia i saina, e sa ili o na mātua, po o fea o iai. A tonu o le a maua i le vai aso o le a sau se whai ungo le nei tala, se i toi tilo po le hali tūlanga e o iai. Le mamani o le au whaafonga, a mu ia tātou o tātou no nofo i ni atunu o kerisiano. Ma le mana malama le lei o tangata. E le ini tū la fono e pe o na saia i le malo o saina. Masalo wa le ai le nei vai taimi. O le taimi na mātou iai saina le fono tinao le lalolangi. Na mātou wa ai se malo e ese fo ina mātanga o fie, ma le lei o na tangata. Ai tālo fai, e ese fo ina whaafoina o lona malo. E tusa e whaawaenga e vai ina ai. E tofu le vaenga manona taitai. O le chairman po le taitai fono o le communist po le vaenga party, o le partia komunisi. Ia o le tausanga la lea o le tasi iwa fitu tasi. O le tangata ingo ia Mao Zedong. O le Palestinian of People's Republic of China. O le tangata ingo ia Zhu Enlai. O le chairman po le taitai o le People's National Congress. O Zhu Di. Ia ta iropo o sa ola o whaasaina nai whai atuai. Talo sia la ile nei vai taimi. Ua sui le tū la fono a saina. E iai fo i lava le lotu kirisiano i saina. Ai ma losi lava pule anga wha le malo. Ma losi fo i tapua inga. E ese mai i le lotu kirisiano. Ia tātou te talo mo i la tau. O lo o ia tū langa talo sia. Ua ave ese lea tū langa i saina. I nei o na po ia e whaafonga mai. I le pese lea. E vai ai foi.
Malo, whafonga, oto whafonga le si fonga mali o le tamata e shirley tonu mai pea. Ia ese teine sa umeri tua leo sa vai. Ia ese le matango fie o le whafonga atu fo ilona leo. I le i upo o tusia. Ia o le tele au tangata artisi, tangata ila fatupese o tangata tusiata, tangata sisiva. E ese le lo loto ma whauwhaunga o iai pe fo ila o leo o tau whafonga atu. Tato le loa. Po o sono tina o lo pese iai, po o sono tina fai, po o lona tina moni. Ai au maia ia i tātou ta ito atasile langona lo loto, e toi whaafo iai fo i o tātou ma whauwhaunga, e alo lofa i tātou mātua o mawai atu, ia ma mātua o lo iai nei, ia e ma eo fo ile o tātou langona atili ia ile mawalunga ma le silisili ese o fuafuanga le atua. I lona whai o le tangata o mātua o mawhanau, iai fo i taimi e whaalonga te tāi i mātua. Ai lem fai lava o naru e sele alofa ma le nau ina ia manuia whanau. E iai fai mea malie pe le malie te tupu i o tau soifua ma lo mātou wola. O ni mea tātou tele i mawhau whauina, ai te i lava ua o mai. O le isi taimi ua maua lo o na sai, o le isi taimi ua e le iloa pe te o na sai pe le ai, o le isi taimi ua o so mai le fia tau i masui, ai paulala ale fisosoani tātou te wha moe iai, o le sila whanga pa ia ale atua, ma lana musumusunga i o tau finangalo ma o tātou loto, pe a maua i le ita po le pongi sā. O au la, e wha penale mea no o ia i le vai aso o atua nai. Wa o te e wa ai atu i la computer, wa tusi mai ai tangata upu nei, wa e ngā o ia uma whanua o le ainga. O haua o te, po ai le nei o whaia nei tustusinga wha ale popoi. Ai o tilo atu. O le tama le uso o lo tina o lo nofo i Samoa. A o le tama e whaale e tonu le mawhau. Na telefoni atu nisi o nai o uso po le ale mea e whai iai. I tustu singa le tama le o whai. O whai atu tu oi pese i o telefoni i Samoa. E wa aile lo iai ave iai se tusi. Ai whai maisi e uso le an telefoni atu. Ai wha pefe tustu singa le leina o whai atu ia te oi. Ia o le mea ua tupu. Wa vele i tau sia uso mala o sawa i fo i malo le fia, ma o manatu lo i tau ana ave le tū la fono. Ai pei o ni anganga se lua lo o tau fauina lo o ma fau. Wa o manatu o le anganga o le atua na te sila fia mea tonu uma. O lae na te taita ina i tātou i le mea tonu ma le mea moni. O na o le whato aha o maile o se mea whapea. Ia tea, o le tangata foi o lo o ia whaia nei mea e tau wha le tonu le ma fau. Pei tai oisi fo i tangata, e whatanga whaale tonu le mawhauwhau, ma whai ai soli ngō tū la fono, e na te leiloa o ne soli ngā tū la fono. Ia ai so ia, e se lava fo i pipo whai mai ai, se e se a pipo whai mai le stoe ina. Ia, whanua le Samoa le mato fono o ina o lo tua i le loto le e whakasa lea o lo ingo nei au loto o wawala. O le loto na whaatu ina na ia o matua, a fo mai toa ina i mato o tua. O le tausanga e a feiva se lau wha valu na whaatu wina ai, o ia na avatu le whaife au, ia ona o le whalitua le whaife au, o le tausonga o le toe ina. O ia wasa le suafa le whaife au, malo na whalitua o whiangia o tausonga i oi. Pei lava, pei tai, pei lava o la ua na so atu masito ina o kolone, o lona whalitua o moli mai, kolone na avea ma whaife au toe ina ia pia, ia na vai le whanua atoa ilan, ili wha ia mātou e tos fulu ono. O le mea maali e, o le tele o tala maali e whai atu i le leti o, ma o tau ma whai e vatunia o onga i le orsa e ma le loto wha maangano. Ai ua o mai loa le wha o songa le nei, ua matua whiu e tau ma whau se mea tau o le loto wha maangano. Ai mai se lava pe atu ua i peloina o isi tangata. Ua ufa pe ifo nei lo loto talo whai ina i tangata,
e tua i fuaina le fasio tangata ma le ngaoi mai so tulafono ai le aini so tulafono la latou fai po fea o ia le faamasinoga tonu a le atua ia o mafaufauga na le tagata pe a o ina ita ma fiatau i masui ai faafetai le toeaina e faufautua mai ona o manatua leo leo le upu foʻi lea auai te tali i le vale e tusa ma lona valea ina neʻi lua vale lea faatasi atu ai ia sorry foʻi ai o le mea moni e tasi lava le tatou faamoemoe na o le atua soifua e silafia i tatou uma na te au maia foʻi le faamasinoga tonu ina neʻi o tafaapea o ita o loo saʻo ai te iane ua iloa ana i sesē ia faatonu faasino mai e le atua le alamoni e sa vavali ai ia au mai foʻi le mea moni i o tatou loto ia ai faafofoga mai loa i le pese lenei e fia se tu atu ia tasi po o maua le pese le e whakasai Wellington ia ai alei wa tu i se si pese so se pese a pese le o le pese foi pe o le manu le fala ia le hita sta mai se si pese ia ale fintana maua ia se ta mai la le pese le pese foi le loto le fakasa le
Ia, malo whaafitai. A oai lana soifua mai le nei masina o Februari. O las fulo o Februari afe val se lau maleiva na soifua mai Abraham Lincoln. O ia o se ali ilo ia ma o ia fo ina mafuai. O na le to iai ni whaapolonga ina o tangata uli i Amerika ma na tua fo i lea na tangata valeina ili tangata. O na o le fia fia o isi papalangi i le lana tulafono lea o le awane i to iai ni tangata polonga i Amerika. Se fululu fo i Februari le afe valu se lau maleiva na soifua mai Charles le lima o le taitai o le Holy Roman Empire po le taitai fo i o lo bei o na iei nei o le ulu o le Ekalesia Katoliko Roma. Se fululu o Februari afe se lau valuiva na soifua mai Elizabeth Olsey o le tamaitai masani o na sauiata tifanga. Ia atonu ua faisi umi ato ile uto sauai se ata ia te. Se fulu iwa o Februari afe se lau ona se fulu na soifua mai ai Perenise Andrew, Prince Andrew, Duke of York, le alo no na lua o le tupu tamaitai o le sapeta, o le alii fo i o lo tuli loa nei le tele o whaamasinonga, o ana amionga i le tala whea ngai, ai ma se Perenise o le malo, ma tūlanga i pei o i wau tau sila fia. Ia ma le to tele lava o i la tau, na soifua mai le nei masina, ia le ngata fo i lea o tau o lo whaafonga mai na whaailonga ina o tau aso soifua i le nei masina o Februari, ia po taimi fo o te atu i le la masina o Januari. Ia lofa le atua i lingi atua na whaamanuianga mo o tau, ia la atu o tufo i atasi e tā atu se pese e whaamanuia ai o tau aso soifua. Oh
na o to whafonga tu isi fonga mali e fo i ole au whai pese. E pei ona pese atua i la tau le nei taimi, ia i inga lava o leo tātou atua. Ia o lea la, ole desi wangalo ia te ule si aso whanau lea, ia ole ali lea o tuilangi irikene o ingelese ole aso iwa o Februari le a feiva se lau fitu se fulu lo na tausanga whanau. Ia a lea la se itala le pese le, ole pese la lea na tustusia le ali lea le taimi o le South Pacific Games ia na whai Samoa. Ia lea na whai ia i la tau ia pese o le nā fo i whata singa tele le Pasifika. Ia e whaafonga mai wa o si fonga o i la tau ia usua. Ia pei ia o le au whai pese e a Newtown, a le e whakasa Newtown. Te sabali male fia fia e tulilelu manai maluia o te tamoe ile salotonga wasio mia te tango atu ilo lumanai malolo to lautai le ai se fefe le ai se fefe Feta ile tua ile matano fie ole lanulani le pupula mai ole la e sulu yai le sami o mangu felele Pepe se mafetaliai Oia ua mita inelanu moana ole sami O te savali male fia fia e tulilelu manai malu O te tamoe ile saulotonga Uosio mia ile alofa O te tango atu ilo lumanai Maleloto lautai Le ai se fefe, le ai se fefe, ilo umanai. O le mafana fana, o mafutanga, vavana lata. Loa ina e pele au iaso una lava si o tina le fatu amale fasino ala o lo tama e pui pui au mai leleanga o te savali male fia fia e tulilelu manai manuia o te tamoe
si o mia I le aloha O te tango atu I lo manai Ma le loto nau nau tai Le ai se fefe Le ai se fefe Fia ai wa fatu nai au O se malo si este le au tuto I lo fatu Oni whaingata te tai ai le nei o langa E whaino fie me au ma I le whaola tanga O te savali ma le fia fia E tuli lelu manai manuia O te tamoe I le saulotonga Ua si o mia I le alofa O te tano atu I lo numanai Ma le loto launa utai Le ai se fefe Le ai se fefe I lo Le mamalua le au whaafonga il na ua tau alunga atu le tatou nei fo ia so le nei laua tina ia tasile nā tama o le aso whanau o lo nā aso whanau o le aso iwa o Februari I le tausanga e awhe iwa se lau o no valu o matua stamaiti ia o le o tuilangi ingelese o rikene ia le whainga o le pese na whatuina mo le South Pacific Games fo ia na whai Samoa ia le pese na sa pese ai ia whanau o Samoa i le Pasifika i le whainga o le nā fo I ta'alonga sa ba ia na mālua le au whaafonga ia ua ngata fo I le tautua le ina I laua tina ia moli atu le whaafetai le lava le au whaafonga whaafetai le alofa ma le anga le leio le atua lo whaapea lava ona whaasawina lo tau soifua ma lo tātou o la iwi lava ina whea ngai ma whaamai moli fo I le whaafetai le lava I le sunga ia tasi le I le ma le foina atu por kalame le nei asa o lo iai ia ai mai se foi o le au whainga luenga nei le fionga ia awhamasanga ia o le tō whafo ia le umato le ua tō whafonga ma ia I stasi foi ua whaapopo nei I le ia lauano le ua tama mai Samoa ia le ua atili wha ma nei ai le ina I lau na ua o mai fo I maia ia tamai ta ia sabalina wha pe fo ana ia ma le whanau fo ia Mari pe o le ana o lo tō whafonga mai pe iai ia al taimi nei ia tō whaso I fua le mamalu o le au whafonga Tina ea o e la mona mai
Wa ele manatu